ake yakirin wa wayek ayakin tarak buka payare kaya naki mananga tinas grismes na ko nira te bayo kaya pun kan na awai ake pun sana kapasa te cabinet yakirin wa wayek popun te bepari ta maro roy apun mamana na baka ni kai yare naki mananga chono daina nko takatin kiribes kaya pun nang kan diki awai awre ke bana na mari yon ko nang kai kanesa iroko taru ayo or atau banyak orang nangkat di roy Malaysia tan mana korapa age kita tan keha kaingan ane korapa speak korapa di mana tan nam kunatat Malaysia kain te teman aku di terungan mai angkan jadi ayat diri dan terkaitar jadi kami sirak. The speaker on the point of photo ko bukin na re ya pun na ki relevant kan wan na numero te minita ay to ka ko ka katugira menere iteran kan sa seria no wa atau kai to ya mga te basa ko na ben re ya no kai te yang ka diri dan terkaitar arang ngai to kan tatai por ito pa ibon neta te pa na karoy kana ko kutaw pa ko na ko nawaya tatai por ya ki gurinan karena jangan di militari ibu ini apa nggak ya ini mana kapara arun di mana ya itu aku bayar hari kakak naik rumi bahkan mau ngurapa arun dengan kapara di militer ya dan ane bukan yang ane di militari ibu nya kan bawa tu ya na pendidikan katu ke yang kira nak yang ini anak udah kemai yang dari kan itu tan ya di militer di ada kami beses kone bubu kan na sila di Telian tak kaitan ada yang lain, ayat nangan ko tidak komen. Asin dapat speaker kan ni kata pun di teman amon kan nauri nggak pernah tenaron tinggal pungai, nggak pernah naur. Kalau tanah si ubo kan na kagan na sila kita seti telian tak kaitan ada yang men ayat teman ngadi pun mais nggak pernah angon meruamen. Okay, ada ayo ni kota kena temida de MCA na no officials awale ni kota kena mantende teninix era Korapa te komen teli tari inta kaitar apa the speaker ay ubusi ba ka tawro yari ki kain te tau te kay yon te turungan na yakatauman anda si bubusi tira kanuan na ni tiawan nga ni bukin te local training and yon the catering kanya ako nan ipopo kinapiti minute. Grab. komen kone bukan komen tahun biar anak itu mana ibu kita, ane boleh mana yang temu kan, ane pun berapa pada local training terkait tadi, terangan aku tadi terang ada alun tua ada di mana gitu ada, ya, ada pun terkait tadi, ada training pun terkait tadi, si terang aku tanya jangan terang ada kan catering terang ada Chinese gitu ada, ane orang tu tak. Jadi dan terkait But the speaker kan ay tin ko hono ta ko ben ay nari ta ro ay ori ki to ka bonira ta mana te ay te sirak bare ta ka ben man o tera kan wana se te bai bukin te catering tera kan ay bai te local training no kan ay Christmas kan ay iya kan te catering Temeta, temsia, te kurapa te speaker kai tawa te ritan na
nana siraki atai ka parabura tu tana pa I ben ka kaya te briefing yon te mai sia te tokora ka ki amana ma tan nei bo tu tana yon te mais are supplemented de tayo te speaker ya ki pen te si te mais warranted te uno bua wana bui me anu atenga ono bua ni me bui ai si ka ponga na ki men te mais ande tene bua bui me o atenga a bua te no o bui me o te sense le na no pa ye te ni kira ya ki pen te mais ni mane ya ka ponga na ki bukin te mana ngayo na tatira roya na sirek te rida ikona ni nga ongora roy pan de mga kaya ka te yo prop Kano kari kam sirak te rida ntakaitar Kurapa te speaker are to are yaki te ke kana me ai pas kanta nga yari ke punira te mana pa na tarong rongon nei kai pare kainte te mana te emanewi yang kai te milita na no nei te bitaki na konna na ware te ta ano na kai na no ki roi kai na ne sen ka ko wak ek pro mai na no ai ne te bitaki na ke epon Kaumen En ponde ada kita ke bara pun serna as an issue te the warrant on na e ben ke an gan ko tisira ke wala bara ngana ke ben ngana e mena ye to ya the financial year pun labs na na the mai sale sen warrant it yang e mai san onu po onu no no bon ya bite kan ta tan seminari yon te ke dari ngari ba nganda tan po ka ka na sira de de ka da garinek ayo nga bukin te catering bulu imain te mana ngage ngaron de briefing sima yara madanga iron de de buko te kana pun pantang ira yara ato atia mare ko ta tera ki meta ko ta te ka training to ya ne ya kulinda camino de to waro ana ne uwo ka tera ai taran nga ayake ri ke kan ai te sati te mana ka nak me te tu amian ano te perandang Simeon Praba te speaker ai kanori como me tantin ka ben tinga pung eren tamaro ayo kom na ben maur Mauri ya kanori ngami yo kanga ma kama kan tamaro kom na ben maur ai na parang kami so voy a ir ahora ante usted yo para ngai den ka ben te ai te sim ka se men de tra yo ari na ana ko usted te speaker am want te kare en ya andan te tra te external travel airfare ani te mais ani te ni bubu ate no tanga ani bubu na Kuan ka para ke ba antay aya to kan teman ai te speaker ko ni Kenapa te sati ako dinek te militan te media Koraba hai kai tawa te sati mai te tu ana ko te mai sare te buat te nuwa wana pui me te buat te nuwa tanga wana buat ni me pui e pode bene bukin te ayati sei obisa makain to grupo in sukuya IBC bukin pilihakinan na US visa bukin tamarang anako away rap Berapa minit tak? Ay tong ay penaki akan meruriganan nang kanakongan iti kawasan ni ganti terapatan mana ni ake suwa ake awa siya operational cost nda mai sani ono bubua ono pina ono tenga ono bubua ni mabu tetara ayo nati panganuan tesetra ake ano ni ke kangayeng ake kangaysa ke ano ni no ake ano ya ke ano ni ya tipa kanuan tesetra de bira kanya ni terapani mina wabi menimau service grants and other commitments in the mais in the mawa de million te bubua ni mabi mawan mua tenga isi bubua te bi mesua te mabubua te bi mesua te tara
kanakan naruruyanan kaukat di maruron ko mi kan sisira kita anti jadi dan takaida Robert Speaker, isi kan sirak yon na nito CSO. Ane te mai sa kanate yan te to coil ane to wana te smare on ngate million o te kiribes ane wabuan me pagi merwa watanga te forward me watara. Isi kan sirak ba ay kai tein ana CSO ay CSO ana kampana tau te kai katua te yang ay ane kanuan te CSO ane te tabuina ni million na ene katua ririk ete teinan kana konen kaparaparak te yo kurap ke militan di mana anu Alexander Tiap Speaker, ako di second CSO sa bayan, di doon na ito sa bayan, ngan di stimaton kayo nung sa bayan, away ko ayo orang asal kayo ginda, tadi bayan Christmas hari meron hari titrameno, hari itu ani bayan si disin na, ye, tinabi ay tiyak kari tinabi mawat yang nikato na makain, nanto borroy. Yai tera yai te mga chawli rate na kundi tera te ari ngana ikibatuan kibe ayo yai chawli rate sina ari gobor niya on to wan chaw ari ngai sin ari nanday kibe an kan te to ta uangan ni uan ga sini sa dai ta uangan ni punya antara te ke yar ari Christmas te ke yen ke ai kai ngan ni ke yar te tinba tanga katora makain ta Never at 295 kato awa kana kibatuan kibe Oscar ni kay sa dahil binabas ka to noa at pun ada sebenarnya teknik sedang kayu ayu ada pun nama dari emergency cases ada yang nanti ada teknik sedang maintain lagi ayat tahuan ada subsidi tahu jangan kayu semua konon lah semua konon privatize tak kayak the market dia kon nentang ayu ani the subsidi kan yang kau tahu dia kan pengen kita ada di terayu di series ada ayat yang teknik era Kenapa demi jadi tadi nakaita Robert Speaker ay karabate minita ito sisirak ba ete nanono pui mewa tapuntangan kato na makaina ay kanere ina din kato na makaina yan te CSO pa ay yan ang team atuan kakapakaki yan te CSO spangante titawtea ka na kunti kiribes yan te takatauman yan adentero arena ki mga wakin mga rimi anaris te kiribes na ako na nabe ni popok te yo kanang team atu ay ka minita Ito sa dahil ako di ito ko di ay ari ngay isporon tabo maure yo ito de sen korok na bigina kain tara na ari sen ni mau ito kan din nga was na kasi na ngor ko at digi an katin yo ngayo ba inara ena konan an kakir ka karon kabungan akin si Jesus sa dahil ngano was na karaway na sa dahil no silang tara na silang kita silang nga rota kita po na sa dahil na yun ang akin di tekribes an sekali mo kunya kay sa dahil na korek au kan nga pa tayo tay na to idiye ana ena kir ka ta kay an sina ka din mo ra kan nga pa enang sina kiya kina antara ya pataroy ari na koy ita kampanayo ari na ko sustainable na nawak an at to way forward sa dahil sa awan sa niya ko yang tay sa dahil kaya ang ligat sa dahil pasangan ko ay sa dahil ay kawag ya net stek na diagna ina tiba to ayos ara ko was na rin kakikir ka sa dahil ay ko ngayon tangga kita as na ko sa dahil kenapa minta delita rin takaita ano ko Robert Speaker, era pati minitan na nakapara-para. Ay, may tata, ito pare, te akan te ris, oton, takanta niya baka napon rin kiroy pun noy narawan kibe, ano an pe kiripes, oto inang akit, takapenman niya. Ay, ikan bubusiya de yon kan to koyo. Pare, ina pe ang anek to koyo, bukin na pe, punte pa. Nakanaro na pa, te sirak pa, ay, tamay singkay, nakanta ni ngaki, penanganek to coil de yan de CSO katwa tay tay
te minute de mise tamo te ke otras no ko Berapa te speaker ai mai nei kana ko maroro ya ka ke te ponga po ya ka me uri ko te speaker ma te competence te ko men minita te te tara tanti o ka ni tai por speaker ka ni ki besa ke ora mana te me wa te maroro ngo nara wa ka me per ni me uri ako as nei popo ke ne pe yo anda yo ako wa nara pa pa kai to ko la stara ya pa sinang mo ni ki ka to sinang din ka to ka te CSO no kontri ke apo ko ba speaker kurapa min dili tali kin kaider Trapure te speaker ba ya kiroi at mai se to wana tis maru anu te mirion na a ke te CSO ana kaya te minita ese o tau ana nga ke te CSO no konto ko no konto dili ke ana ro ne ana po ka te tau te akan tauan po na pa na konto po tan no minute Berapa speaker ane ka ngara tam ni me ka ko ana ro pa ye na pupu ke na kunan ko ito te ka me akiro kon pupu na tiri ke ayo di ke kana ko andre nga pa na ngore ke kita nang punta ke na kon tiri ke apo berapa speaker te kawamen prestes la botana si la e ko tan betutana de mena pa ko pare ane tu una de simare one what the middle nan e politica io bukin te ta kamuro ko to ko la den ke ya ka bunta pante de ta nat ngai yang kan tangi apa ana ira kena ba pa na de na na ma de ta uta ayo ka te ton to para ti ga no ngai ya sangania te der buka ya de subside pa bueno pues su de buare por ai ari no ba po se que per ti ma to no da sanga ba ti me se ti per ti ma to te ga buka io para ngai sen con ko ge no con te to ko ba ne pun ka bunga de market rate que de mente de buare pun de market ba ne ka bunga ari no nang ki ga ngan te ma ne buka na ro ne sanga nang ga in ora ga ne tu ona ti smara wan mo te mi era kurapa tromen te ritar kin kaider Kabene na usira ki on na ne te CSO ba are e sare bukin te kawari ken ponte pa e ka po mi te na na kan ke na ro e nang do ko po na te pa te on na be e nang ka pa te po te no me e so ta wan te yo te minita Berapa te speaker ai eso tan te sete yan ma nere ta mai ne wa ke ana puni mo te na me ru ro kana ka ro me te pot no mata an kai ka te ka tara na ko te implementation kan ne pun te wona mo te consolidation ana sa mo ko te the Ministry of Tourism me te commerce pa na ka ro te consolidation mo ina kan as ko na kan ne implemented na ko te ara ka ngas kan ngai pas na market no kon te market price okay ayo is subject no kon te consolidation okay ko pa te speaker kurapa minute mo kitaran ay panakir ka kan meruro anang kano ko kan iti to kasi nanti terapat development mo subsidies grants and other commitments in the maisa ni mo wa dimirion te popo ni mapi mawanua tenga ni mapo te pi mesua te tara ani te pakanuan te setra akia busmaya ka kangayeng awakiak ka kangaysaki akia busmaya awakiak ano ko ya akia busmaya ayate kanuan te setra te bota ni mane ane ini mawa te million o ane bubua api mesua tenga te bubua onubi mesua te tara enate pakanuan nata kanuan te bira kanuan te setra akana ano ye ke kangayeng o kana ke kangaysak akana ano ye o kana ki ano kon ino ko ya ke ano ye ya ting kan te ko tan ka penaman ya ni na wate million wa api me tenga pono me tara pakanuan de setra ngan nang na kon dapatan de bira ane ge kibuna kana wowa atenua kana ye ya kan meruru yan ki boy kai
Angkai pendakia. Kibuna tikibu ya gua atenua ya na patan dibira ina dei kanuan dibira. Ake ana no ye ke kanga yeng o ke ake kanga isa ke ana no ye. O ke ake ai no koya ake ana no ye. Sengena kon nara bira ara nare kimoto. Ara nare kimoto na tipa kanuan dibira. Ake ana no ye ke kanga yeng o ke ake kanga isa ke ana no ye. Awak-aki, maya tingkani, aranane wari regani pakanuan tebira. Selana kau naran ada hebabak. Penati ina pakanuan tebira ayo. Akan ono ye kaya yeng, awak-aki kaya sa kaya ono ye. Awak-aki, ikan dengan dari yakapupunga komite nakinara. Karena arat kata umane ibugin wo watanga wapi mau nabus yang ada di tasin paya mangkok ati rambo iyo nokon ni panari ada megita tasin ang kaya raus asan kanya nak narapai remin. Kawan mereka tapi dari mana kata mana nombor tuan, buat tengah buat pergi mau. Tako men beresens. Terus ndak ada speaker kalinek, ya ukuri, depanan kandinya, tapi bira ayo medan daus pa tebira bugin de mga katawman number 2 na uwa tanga upinawa na warka kita kawantay on kariya ka ay san mitakos pati tebira bugin de katawman ano uwa tanga ti upinawa na tebaka kinakondyo sa iyo on kariya ka kaya ano ye kaya ngayeng okay kaya ngaysak kaya ano ye awak-aki ano kaya ano no ye ay kapubungan kanyo ay urakan ti kakatauman ti nga po ngayon kandang na kanya kung narapay rimin Sisiragi akakay ang kanya sa tanti kakam karinek sa nakong kanya nora ami sisirak hindi nga po ngayon. At mo sisirak ini ani ito kayo ang tutabi na isibul. Inapanda temen niya may tarawati na ito. The Honorable Tirita Mumenikaki. Tesati. Ora speaker, manai be ko siraga manari kamero no koy met presence ta komen. Milito tande yo ke arki ngora yande tameron tapong mayo na panen mayo aya oyo ngada kan sirak te takakaro na ko yederon de kirak unto na kade pato ante merurung akari kirak ke ne pete mauroi poponam atyo ngote kan ko yeraron de kirak pain takakaro apon nangin kay no kiro yaron de kirak ay yerang ni karo pain takakaro men dong maisa ay kunan spaspai na ko ya councilor ina tauroi te tautera ina tauroi kai te tautera kan kakari ki pain takakaro spaspai na ko ya para councilor payore na kaungagi an karikira ke tanginan te takakaro ro ya rapotan nomata hari ki ponarun de kirak mula speak ay nakakakam sira kayo ironde teminita ibuki aine ironde kirak atakakaro kamera yamet at the Honorable Ruth Cross Quansing. The minute. Puraba desa video. Mana na waga on nari dana bet devarani ka meori on na koyo ni kaden mo may rom speaker ara presidents sa karniek na ka women presidents ka minita tante di tamen ta khai tara pun tan nurani kaden anan cha ko yo tangina akan na deri ni meori te speaker gorin
ikukuren ko nga desate yari ne temen na may tarawayeta bande tayo apun nakya mo bain ta akoro inaran bain arabota gini makuri era pa Kalau pada ini setia kadinek mon bukan nam strak. Berapa speaker ya karapate minitan di takakaro ya. Ya kota kukurin nanti di ngabung ayo na kaya kari. Tawag kaya mo bain takakaro ng 20 di tawtek. Di Rari parang ngapon ngay aki amuan di tayo. Bukan di sila enakunan iyay bain takakaro ng tayo kanoro. Kaya na punti mo doon naki ako nakukurin ya kurap. Minita. kuraba tisajia ukarinya gibukin pokan nam sisragin tayo ara baba ya pondik na baba ara dai kami ata ta na pa on ko ngin kami na pa je pa kanga jira ara wa gere si makuri ai na ndara ministry ayo ande mai sake ara baba kanga ina nen didi kai kana ko wo tanga de bi ma no wo tanga de bi me su abuni ai boka ngo ai ka sande ke no kon de ministry bun de bota bun tanga de ben de yare angkan ne ko ba bunti me to noraki kain normal point ta ko me e wa gini maguri ki pe pan kari gira ke ibukin ai ka iro nara boda gini maguri o yon kan ne e ta pera ki ba the project documents boto yon the sports equipment revolving fund angkan ne te era ba hangai pun data sama pun data ano ko ano maguri je te arabini angko angkai ya main bayar ki batte te militan te mochi ke me era baba ye ya kakama kurin pun jadi na tayo pas kangan diwin te bo yasan kana ko inakon te embassy the Chinese embassy para skatayan maguriya pa na mga mon ko kak te bo kan ana ke ye the sport equipment ke angkan ne dari kin ye ta kan tari nga ba kanaro na ba ko robugin de request ayo ana mga bonde ke the sporting equipments ya kan nanwa paputo kan ay makuri ara tireron digiraki ara ba e ko ba e bon maestri ki kanwan de ta ka makuri ayo ma ina bakara tautana buka kora Berapa speaker ya karba temilitan ina kaya kari kin de kawun tayo e ko kasan yeto bukan ya san de kan tayo kano ko mata ya san kapungana ko ya pen to ya ani re kron sain ako sa ko wana se istatara na to monete te mo sa men ni de ke ka to awa aka ngapun nangin teman ya re ke ade pun simen derunga e po derunga ay wa manen de sport e to ki derunga ay pa nakena ke awan bugina kan ya ki kona sustain na po tera ari te takakaro ke ar ko ndai am ron ke para apni mena verun bem ron ke ara ko ram sabe ito ko ya pa nang kora te tera ari Di sa tayo ko na ko bukan nam sirak. ay na po ke te speak ya bukan te sirak ito ko pa e kangai atau ngai ro ya ngai na ena ko na nami ami karikira kan ami karikira ani ka kan yang wari ke terari pain takakaro pa ya aka orang dikira pa ya arang terus bro Minita. kuraba de sate ya ukarinya ki bukin bukan nam sisraga ara baba na mga pun share ri de tabe wadinan details ay ka kunan buham I'm understanding yon na ana priority so ana ke ke ministry ya kangas na pun tabe na yon de we ga na makaina ke mai da ke ako ba men de buka yo skandal ngai bere mga ki de support are ide ke mate tinan pa inta ka de pa inta ka ai kai abun ana pun time don focus yon dinet de busporo na ren na yasan karo ke nei mai na ke men de dai yo skandal na ben nangara de akan kau ngana na ko yetinan do ni grake
Payay the boat in Doran de Greg and the Yamakuro, Akinagi and the Hamstra, Arabataya Kinagi, but the Island Youth Association, Ariatan and Din Botak in Doran de Greg and Kawana. Or Yagan about the Hakaro, obviously Doran de Greg, and it's by Makuro. Yan Tayana, I'm engaged to Doran de Greg. I got dapat Tesati tiki bukan nan sila kita ketenuan tay. Ora speaker age ponga mo si te musmaya na ana yung timide tandari in boto ka takakar sabsi ko ba ano ko pun mga pun prioritize sili pare para budget mara development budget ka pun na kaya kiyo sa prioritize terari takan te takakar yon kilibis korap tem Kalau pada tesati, ayah pun non tesati nan kaya kan merom ti ini lah. Okay. Ayah asanawan na konti rasila karimi na yon ti tiwa tabi pa nanampan ti sibi merwewa. Ano tabi kayo ron ti temen na pati sati ya karinya kami terawati na ita dan ti terari jangan potongan ni piya pula ita kokwa. Tesati. Honorable Honorable Speaker, Korinek, pun panahon kami uri ma araw ni tarawita di nanti ngapong ngayo panahon kami uri na koy nanti ti presidents women minita pun kanti ti litan takaitar ay pun ngai ka ki yung rari nanti ngapong ngay nanti me o ti me luisa kami uri na kami pero ni me uri ti Speaker Korinek inagin kariyer yaw kisira kayo wi kay kano ay non tu weekend ko ya makali kita orang kina kon ti tu week ayo non week ke pong ka no ko inang kar por boy ka kai to pai eri ko tai mati te military ari tapi na ka na ka ka menti ti tran te communication ya lang ukraine dang ante akin na ko ya raw ni taraw ita pa ya to na au na no sira ka yo ka ngai di ki mati raw kin ti raw kai na pa ina pin o pun raw akia akai no karaoke ko ta ki mampu o pero pa erang dan ya sendi tak meti mi to pun na sa lubuk na mo pun o akurin kan ni na ti o sira ka yun ti ta wa ya o ka to ko por na ti tan mo pun i ki to mo to na kin no o sira ka Kalau di sana na sila kan na rin na yon ra. Ro ta pipa sila kan nampa na wani primer wewa ana ta pera ki meron de temene de seti ya kalinia ke me mama atili dana bentakaiter yono de sieria lambon de seti de tili dana kaiter Koraba te speaker o te kan na usisirak. E kona tau te kan te yoka ni ko ngot mane pe. Ano kon ningai eno kia ye yamakuri ara kai mo yon kai buke. Koraba te speaker. ay nakakaking kanyam sila kayo iron te min dai bukin kamakuri te honorable te minita Propati speaker ko rin kan okay kan kon na statement sa dia rin ko ya titik pero sa ti depende sa pagka panaya kan rap mo ko makin panayon man ngayon kan makin kapel makawan ki kamaru ko ti speaker ko rin ki ti president ta comment military kapel rita benta kay dira o tantin kapel o tanong ray non tinga po ngay para nanti mewo meru nga kan mewo ayo kan kaya kan speaker the speaker iguri ko ang sa tiya karinek o tiyo say pasar kay mo nakili ya maguri yon kay kampana apo kurawat speaker
Kerapat minta. Jadi bukan namsira kita sati akorniak. Iya, te lian takaitar. Rabate speaker rabate te minita nana kaya rang kapurai are nana swangira ba ai asan no kira ya makuri ara kai mo ke to na tapuntanga maisia akia kaina nan tataninga mine ya makuri te yakunan ka para te minita pa tera kanwante te poro te takamakuri ai ibuki ara kai mo ane emanewe te takampane po ira men ya sanak atau ira buari ka kana ana mga anak ko imina kana ako na ni popok tayo kurap Minta. Kurabat speaker, kurabat tirita takaitara bukan misrak. Igurin kau mati tirita pa may siar kay mo ay ka at pina, okay? And the company ka the PNL, the Kiwi Rail, the Industry Holdings Carrier, the Australia Fishing Enterprise. Yay may siar kay mo ay ka magurin company kay butay at buat pina. Kurabat speaker. Kerapa minta tesatiri kau bukan namsira kita kau wantai. Kurapa te speaker ay kahit awa te minita te ay kahit tenan mapuri ari to apo ke ari pun nikiraya ke te kay nusiran ari pun may main at sirak ba ari nang sirawara kay mo ay tataninga kangay in around tirate te pepeire yon te takamapuri kay ere an around na kakin na re yamakuri kay mo yon te ana kay pong kwasamen ke ponsi ay kay ana mangkakaya kin kanne akena neya kay mina kana ko na tirate pepeire bukia ke ara ko ra ke po ana kina pe ke po ke si ke apun men ni makuri ora Minta. Kurabat speaker kurabat te open bukan namsira yang ibu kiara kay mo ake po are apun so mo kunan to kara kay mo pare akay si time ke may gurin tagin na tayo pa yay takampan are sa san makit na ngayon ispan na makina kana ko ke are de luz marin ang gay ara kora ke asma passing out mentraka atau ani ko tagina menake hasan passing out may main ko sa kana ko center kato kay ang kanita kay payo pa yung kuran de kay si time ako na pang kanyan tawray mas mayakin kay may sana ko ke Kurabat speaker. Kurabat minta teli dari kita kaitar bukan namsira kita katunuantai. Kurabat speaker ito ba ikakuha te minita sirawan na berata in mania kana tataninga atau na kunan to kayon kay bukia kana emanewe tamakuri sinano te yakunan ka para te minita pati tirate in takamakuri ay kay tirakanwana irawa te to kanwa ngai ara kai mo tera ere ke iroia ni ka pota wa ki mere kanga are ere ke iroia te ne mo kurin tai kana kawak pa pari kingai kya awan aku po kari para ante minita ya Dapat sati minta. Kurabat speaker ito pare kita tirita takaitaran bukan namsira kay nakaparabo mo na ko tirita takaitaran pa isoy atamo to read na iyo pare ka company ka kokoro iyo contract meta kana ipon nata ikana taroy pa ilaw ka puyar kay mo kay pare company ka kokoro kurang kan mga rita kana kurang ibukin ta ay package na kay pa ilaw again company kay bukin na para ro mo tirita takaitaran ay puniyara arbero anon tirita ka po ako sa mga kamiawaron arita ki mati tispumes gi sadai pamai sada kai mokai kai ka ati meto an soide kai makuri gi ang gainon tiri ki apo asal ma katayan mga kapuwaro na arita ki mati tispumes payangon kuranda akong kuran po kagi ara kai mo ka asukun mai sa akor ki kai tatan nga yon kiribas ki o koraba speaker Koraba teminta sinanong kanina kon ada sila karimina sila kaya nang panarwabu ya na pandipakik na mayroon din sa tiya karinik teman mayap mama the honorable area tesi area lampon adilita na pandakaitar tesati
Kuraba de speaker way te kan na sisirak. Ikan sirak na tau te ka. Pabukin terang kaya kiri kiri bes. Ipo kun temuan kata pena. Nanawa kini kam makurian kami ako Australia. At Pacific Engagement Visa. Kuraba de speaker. Nakakaking kan ti sila kayo iron ti sexuality the presence tanas mamaw the presence Honorable Speaker, Kiribas kira ti monitor in the Pacific Engagement Visa ibukin takamaka yo Australia ya noran din pa inakarawag roy tritak matiputon namin tayo ang tawag kayo. Erapte. Speak. Kuraba the presence amon sa sila ti liyan takaitar Kuraba de speaker, kuraba de resistance. Ngay bukin na yak sakiri bukin na kaina no mat merorot tau te ka metapotan no meta. Ate tawana te kanwan te tatawa ke ai te speaker amna kin te peka reino siran. Peiri ke rang te mero. Eneng te mero para kura ke kana anana ko yai ena ko nende ke roya te bubu bukin to ko. delita te kono ko po kan sila ba te kan ko mga pun kapara-parangan te iya pasi ko kono ko po kan sila Speaker nakakawag pa no context ay au sisira ke ngayon ayon te kanwan te puro roy ay ada ngai e kaina no tau te ka ang kana yek te kinda na kinanginda me ta ta roy kanwan no sisira ke na pupusi ko pasi kanwan te Pacific Engagement Visa story peneng te mero bukia kain kirbes pero te tera te popo ke ako nande giro ya kira giro ya na ke no konusiran ikan sisira kina te tau te ka te resistance sa kariniak pa tera kanuan te puro roy ye te pe yang ay tangi dia mo pa ne meroro ye me te potan no meta para te speak kuraba te liyan takaitar the presence Era bukan serak. Are kangati titai na bare ekana ko an program Australia era mariri ki titai ngai stang yari ki titai ana pon papak. Are stang dia pa na ko rabutan no meta ni me kai ki o ana me ka roi narun ne sa na tai ba arang mai sa ya ka an ka yara ara putan no meta ki Australia a sexy Australia sinusiran. Ngai ra ngai ye tiri me nusiran stang dia ba na ki mangari ki na ko yara arabutan namin ke ano na ko makuri wa me kana pe Australia ngayari aka nga punti ti experience to wana aka nga ti ba ya po no ko yan para arabutan namin tiking tinako me ka Australia ngayari ke ibon meroro me te man me Australia ke kanga inaron mananga ke kawa kinako te ko tu wana no konti Southern Australia ai no ni kai a katan watana pa yo program mai angai ka ngai ya ke ta ka nga senarang enarang yawati bubuk na ko yara boton na metam ka kawa ke sinapun karo ya roi kawa kina ba na ye te time sakitang di yara no metam ban pati ma ko na akirang taro ngaki roi pare che no kon kamek sana kon sun me ka yo yang ayari awag pa ana tauro ine para ta ki pare punie upai ka ro me te ana te te ka ri me ro mga ai Southern Australia aka nga punie ka nga pai ka ana kai na noak ngeri ka mere ka wa ki akan kana na ina tangira te tai bukin ta ka mata ta na no ya rapoton nam snag tangira rapoton nam ta pa na ko na ko si na ka yo Australia wa expectations aki pai ka na ngana ki ro ko kan ama nga pitak ke awan ni ta ka nga pa ri aro ko ro ta yo Australia sinang ka nga pa sa sararo no ko nga ya ngayari ka wa ke ina ka tanong ta ki na bai no ko yete poton nam pa ri tena ko ni me ka gi yang sigroi na ina ko ni me ana ko ni me ka ana ko me ka ngai pun na kan kiribas ana na ko ki ana rang kang ana ko roi ye living conditions te pa ye ka kanta nga kina pa ana mo yung roi me tapon siya ne oti ka kan po kan na stregti te sa ya ka na ara bate
Kurang princess. Sira kita kuandai te tanda kaidar. Rabate Speaker, te erang kora te ipopo kina ko yara puta no metante yante taka manangai taka mekai to wana te pai area manavete resistencia kaina noki enari ni e yam makuri area ena tauroi o Australia nei popo te tautera nei popo ki onne ipukin te mera te tautera nei popo ki nape ni pokia ki ereke ipukin mekai te reire itera nang sirawa te popo yang ai esa ki o te ia pa era kaina kaina noki te meroro apen en te mero kan wanne na kon are ta kata mero naran kapotawak mere no siran tare e wa kina konsun ata sina bubusi bari apun mening kai ta yesen de kana tai te tau te kan meroro met pota no met ata yesen kai ta nangrin kiribes na kon te wa kare mi na ta one round ana kon ni popok te presidency yo rap Te princess. Iskra ari banana taperen katauro ai ara buton namet. Te pega kawa ke te yongora ana program master ai kanga te kakataina. Semoni kakatai. Paria ayas pabun waki te kamera. Ai tang dia buton namet tabana na ko ni te semoni kakatai ai ki taro ngaki roi. Ni hari sebun tang dia pa na taro ngaki roi pa. Anake mga takanga ibu ara buton namet kana. Ana ko gaya wakin kai. Esan wagi tera te rita amstera te job sare etara ruati ora kantani ngakana mga waki roko na mena Australia anaki west off ana pota nome tanto kinti taike anaki ka dekente berite aponi ni kuria kinap aro ko ige ya akune apa ige ipaika kirang topa kiro ai makasian ana na kora putal no ameto ana na kora ikanga na ko yaba na kanin kai ti arigan New Zealand nap yo ata kanga ngasai tanan mga yo New Zealand yo ni ko ina ni kato katera me ya san ni meroro na ko ya ka New Zealand ke ite ke ikanga are apun program ai karo iro ina ko na ki paro nga kiro ai anga ira ara putal no kasi apuni yuni kara kora pa haki tangina kine pa kanaro ko ona pa ini kini nak kang ade ati kiri basa stangina pa sinano ko dige yo sapu sumaya kiro yo tanan service metra ana pun natakang ana pun ira na para kat eta ura nga indinano na numero ro mecha kami senare kana ya ki corona ana puta kiri bas ana intara ki kan kiri bas ki inusiran aga pun na ni pada nakan ya ma andi inusiran akai di kaya mo ko to at saka ti metera amon nan angan nakoriki de meon katinu siran na araputo nom ta ke na mo na ko ngai ane kanga asenditiu anga ti veri to koreke ke anako akakatai pa ina successful te mena ke na ka gesto pa iro to kan ni po kan na ye ara katauro ngai mai kana mga ro ko kawate ana kamo ko Australia yo kantani are sa to consultation na ben waki na ben job sari etapia te terayo ara bate po kana sakte tiridan takaita ana Kurang princess te tiridan takaidar. Po kana sira kita tenuan tai. Rabate Speaker ate Rabate Berestens nana kera ai tau pa te be yangan en kapene penen tupaki yan kanuan te waki ni kapene hapenen tupaki yan erang skiroi te ibukia rapota nomet ate ngai ke sakiri ata te bua ni me puite te visa ata span ki bese saki ai ko ye po rapota nomet awai sakonen ko ken te nenaro ate te bene starei apa yang neng kami asal kami tau pena kakawak pana dia ni montai din kain perek pes kain te patama ante na makin makuri Tiridan takaidar ya pasti ko mga pun kita kan
Arupun si sirak si usiku po si kano ko apo kan nam sirak bayang narirari yung ko nang yakat pe si usiku ko mga pun para amin anjim na ko nang mga debate nangirari ko tabi about the motion kaya may iya usiku kano am sirak. Ora ba speaker ito ba nang kakawa kiti tirate kaparaparana naron na peka kaparaparate teke anakaya ka beresense nang kakawak ba yari ne meta roy kanwan na ramanga ati ko kan na sirak de speaker sa busi po ko nakariya ay kay te au si sirak ingan ne ba te ena ponte meto te Dili tawari eri kangai kano kota kuliah ban ngata taro irari kota bagian the motion bare pun anya pun nana nawam te pun karo kaparan ako ami yang maro yang oyan kaben kano kota bagian de sirak ana kona bagi sirak abun de sirak ane pun terus pun kano wara ka terus pun dahin de kona sirak kona kona kami ata tutan ako ano kona kami sirak nyari ke busin kami tanti kano kami sirak de tilidan tayo Pero buwa ada minister wante ye to me una me wo ma minister nang kawa kasi nakapungana ate sinabubusi te nakonte te berestes bukin te takamakuriye pare kay na pe ako na pe ni riye yara kora kere amena yonte te pam te ye takantani nga pa kana to aro na pa sakira takawan round kay may kiribes ako na pen nakoya ke amena yo student ye te ako na kami to at persistence pa sinaira enairi kiribesente taka one round te pi de doaki na kamakurian kami akay kora ba te speak kora ba ti dilihan tayo te persistence se tauro ai ta kan busmai te opportunity ai kita kamu kurena ya kakawa kita pas ya kakawa pas na taro ngai roi na para potan nom tan ko kana enang waga si asa pe ke spun kai nanoi ibu ki ara potan nom tadi ki yoni ka ngang kai ka sasan nori pa katanya pa na ki ngokin kana ana na ko ra ana potan nom tawan sa tauro na bang kan ni makananak ana spun ko na kabusa ki tawta kan Australia ba ko na ngani ra ki te tai at maro era ra te speak kora ba persistence kay ipon ben bukan sirakan semano kon dari sirakarimina ina pantapikan na pati tesati yakarinek semana mayap mam jangan pun tesi area lampun atin nampana ruapi metowana ano ko sin takaita kora ba te speaker away te akan na usisira kanimina Nta mane be anako ay te piki kos me sisira kion kapo ni min kantukan ka ko no kon be kete freight refund ni re kere ke metakanga ngan to aki apo rom te tau te ka are ate me tuan rota ki era business hawara pota no meta eta ko tau te ka na ke ka pe na ko ka to aki no kon naron nte mantai ikan sira kina tau te ka pa yesen ko rawe ke swai an kan swai aterap kina ora ba te speak kora pa disiti yakarinek nakayakakan ng tisira kayo yung government persistence arbantimin dana pendaman jangan rutak te tuwe tos government persistence Ada panas setiap mana seti yakarinek Vietnam arabunte ti dana mendakaita o yo kakana Igure ni kuasa na kundi seti ni teman me mama pa ena korain kai te pagamane bukin kantokan kako yo na maguro Yan de sua po bukan the freight refund. Kora pati government tilitan takaita mun pokan ng sirak. Kora pati speaker ato emeta pa yaki ko kinaron nere ete kin nenok te takanga ngai yon te trei te ponte meto ana pangkai ta dirumin pakante tenan man atau ki au business yon me atau irion te puatanga te mane ne swai paka ani nanun painte te ta finance inte dai atau sabu businga na kuna na pentara ke kai me to wana takanga skan kateria pa ai ko kuna no kin kai kan to kan ayaka ko o meta ora wata ro kora kyon me ka atangidan pon napun kapoy ya pos akapoy ya insin metakanga ngai pakanto ay karukoy yon na bimeme paria kire ke yantera
to aki ko kan min kan to kan ya ka ko ore pun to amete temenna awe kan ngai sina bubusi pe ko na ndina no ke ngana ya ko kina ko nere mai mai na ai ko na ndina no ai te tau te aka te yo kan man ka ni ai kai Siapa bukan desek aku bare ada pun the system ada pun the system si tako ngana ye te ben kai yon de pakata sek nan bo tawi na beta ko wa to aki da kinanun ta inda to te pe ka tangi da kita kinta supporting document to receipt the bill of lading ke ana na ka kan na kunan kan ni da mo te na inora ane te pe ke te sa dia ka ni kalau sisna kaya angan te tera ane ta ko ori kita ini naga bobe dia te amet lagi ta sek te business bukan daya mana sisna kata yang dan kaya angan nagi ira mari naron daya ita kita pun tiba nang kau kepada pun ayah kita non te imbe pai deh kita kaya nang oke walaupun perendo ko bong roy ron te submission dah napun naga te delay singa na iya ipo ta tera na kanang ayah naron da poto ipe may rura bukin na to ya naki korona non te ya kain no ke to ai pun naga ya mane naga to bo bai bai ha ko kan to kan ya ya po ke ka pui pun ka ro ki ai ya an kan to pun te bai te ma de sila ke to war kan era Jadi dan terkaitan bukan nam serak takawan tay. Para te speaker kana isi konan kabongana bukan usira kaya bukin pakaman ya kana aswai pak ada naran ya tapute takaumen na penero ya pasen kana ko kimen mentaka usira do ya na ana meta te minita de terwai terai kai ya ada pa na sukubat te bubusi na kon te minita kana ko nan dinano ada pun rota kaya yara ya kira kira koraki kan nasi bubusi yon re po kaya te tenan no meta pada yang tu akhir mai mai no ide ke pokai ya pare ya pun kapakane petakan to ka te takampana ke business ya popai mai rona ane te takan to ka ane mang te ameta ya pun popai business angkai aro tena pena pain ka tei aro tangkai tenan ya bubusi kain pere ya pimen ke ya roya prap ukan teringa pakain te treasury kita na orang kita takam ni jenuh orang angkai te meroroi ante takang ayu nata ko wari pun sira ibon si naron na ibon sentagi na te bakao ke ta ko wari na ngani te ina ka asne sinang kai pa sa in pang yang ke ibobong aroi ya ita ko ban kan ta ko kan dai pun te iro me iro rang kan awan kan ni da ngayon ko yain the treasury ngan ko kita kam ni jeno ba anadia kiberi beke inte yawat kanal no way pun bubong aroi naron na sentagi na ke sa kan sa te ta kaita ya pun bubong aroi te inda te claim sa kan ayak no dia na ba pun tarang kan ngaya au kan ten ngawam nang na ite ja kalau ko ka kan te terang ayu na amira de yawat ngan nari bukia den individual singa to wa metake ba ko ware tawa aga po ngai ya to ya bos na ya po ngatiti ya a ko nang kai na ngapa kan to ya no tahu tawan kan ada pun yang disuangkai kan ina pun kapal kamu ate deh kan tuan nene mereka ame tapi karena memori kita inna tein kaku ke konan refunded ke ya kita tim ke te apa yang kati ya kan konan kan pun individu kita te inna roke community sa konan dah dek ane yuri ya kokin te na kan aku ban pun te pen apa itu ada remo pada apa pun konan koki apa ya kan kapal kan tu ya ada oh tanya memang kaya kan apa tidak kan dia kan itu warna pada kan pun di kami pada pun di kubusan kawam kau kan kato mau ngai pun di tahu warna tahu orang kan berarti ulfan hari
te me la kai bo kwaro mon ka ba bo onta wa ko tang de bana nga bun ka ba ga mo ibu ke da ko ari tira Kurapat ako tilitan ay kanila masarap distance yan kanaya kain na bere memen karaparapa ane kanaro na bene inakunan ton we ako tibe bere to inakunan digi montain ron na ya pain ka diti me ya pain nakawa kana ya mo me yon tero karaparapa sa sa mga pundere itak mete takawmen yon kurap kurapat dilitan takaitar atau itu kaya pun donorom na angkan sa sana kon na sira karimina nang benar dua pimawu ada pen nam sira kena pati dilitan takaitar jangan rol tisi area lampon yan ko impa kun na kanu kam sira kan Rapat speaker away ingkan ni te kan nau sisraki remina ay kan sisraki na tau te ka pabukin terang kay yesway mensa kawain na meme tayo kurap nakakakiti sila kayo iron te minita bukin varian karikirak di medan kura jangan buat kayo wataras te minita Honorable Speaker, ikan kau ngot sete ye karinek pa toy wagi karawan kawain na bimama. Ay wagi kay pun sita katawroy main karawan te kawai. Kurap Speaker. kura mil de sati nakrinek di yang takaitan mon bukan sirak tu montai Rapat speaker ikay tawa te minitan na nakaya ay tawo ba mga puwa to ye te bebeire epitakyo po bukin kawain na meme iko na bubusiya te minita kana ako nan si po ipo kin para tera kanon kay te yang bukin kawain na meme kay nga ye pon sway wak rap timita Proper Speaker, ada pergi sete ye karinek me ye mama te ni te kaitara. Ako narendra ka para no mon keka. Esen toy wagi roy ina no na pun karawan roy te kawai te permanent. Mangkai te pekarawak te kai sek ka te katawroy main ron te karawa kawai isari biterteria kan de mo keke ye mam. Men te ye ya kamen karawak ye mam te katawroy te karabe ban te kawai o kametuan te ka kang katawrawan nonton nere sina te sedia kan ne ke sen mo akite tawabu te pesen te ngai kametuan nonton taw nakin tribur andi ta yo ke pepari yo na pa kang iri yo na para ta ki te yo nere skantra ngai te speak ba ya kamen wa ke yo men wo te nga wo bu me wo aden te clearance o te kang katawrawan nonton ma nere ko mina me enang indemui enang track down nere kari ke ngai e posmo tayo mau kaya kaya mga pupukin na rin minari. Kurapa minta te pokan nam sira kita kawantay tilitan takaitar Rapat te speaker rapat te minita ko bare de monte yo te kaya kang koy bukin kawain na pimeme nang diensa ngaye mo bete kan sisira kay bukin na ri apon sisira kinape kay na pera pa nang sen ngay kaway Era pangai eswai wak patau pasite takatauroy ya kiroi kaparaparate te minita patera kanwante takantani nga atan nesisirak takatau mana de kabiniya kinde tayana ko bukinte kawain net memen de tayari po wanu puata puntanga irang wangkai temane sen pene ibukinte takatauroy on kawain api meme tayo prap te minita Kurapa
Korapa di speaker ay pergi di seti me mama di seri tenta kai tara bukin buto kan na ko wata na nari mi to tan kaya kada yon te ta kata man yon man na seri pele me ko ye te man seri kata woki bukin na nari te kinna stapo me idi nari yon na target pare nang track down nari yen kamensa te mon mahuri re kanga te kai set yo te kara pa ante ka yo kanga tau na kinan dir buru ay bukin apa enang ni mar pa ngi na pa mahuri ya mga pen in town ke o mga yar ka nga ng kuro ko idiyon nakataw mo na diba yar ka nga yung kan na napapari tao teka ba sinang tawa mo karawan na bama pare ilura ka nga yata puro karawan te kaway para ka na karawan na rin na sinori ay putari yan na pati simar ya karawa ka gindi karoy yap mamang kay are kami na kaysa ka te kaway may main o mga taon na tutan na karoy ang gira ko ti kampana rin na karawa te kaway sita mo may mga mga karawa rin kita makuri rin yasa na karawa may main yari rora ya kanga ya te get wise ara taken ko people ara tanda pa ko o ta ko ba era ta puro te kos kan arno ba stima to kan ka sayu mare yen kay te ba pare ran ko ye te kampana de nang ka pa nang kroy kan yang ko ya karawana pang kan de yen kroy ara punara ara ko engineer sa kan kroy ya kasuka kan de ni kiran te makuri ba ya karawa kan de te kampana ya karawana be temuan o ya kroy re ben kasa are pun te permanent kraba sabat Kabayan bukan ng select di lidan da kaitra. Berapa di speaker kada bari te minita atau ay pun kabayan bukan na usisirek pa tayo pun nang meta tang kay to at kanta nga bikin kaway na pimeme sa tayo pa tayo pun nang daw ta kabayan man iyay ara kanta nga pa ina pun ka sa giroin kata merwaki meta kabayan man ina rin ko iyay anna si abu basiba Antay te asan karot be beiri bukin ante no karawa kamay na bimeme kana aro na patay asan karawak te tenta te procurement bukin na ana karigirak tau te kay ato ninga ya kanta ninga ya te minita pe na wak karawan roy kaway na bimeme korab Di minita? Korapa di speaker ay pergi di seti me mama di tenta kai tara ako di Dito yo kampana kana kanga atrag pa na kroya ma ya karo te ko de seti pa sa ko nan kamato ay kay para ito isero ite ta kapen ni bepare ta no kon ta wani pu ito presentere kanga e procession te men te contract me ito isa nak ya ran kay ito isa nak ko ito ite pa nang kapen ya na bepare kay pinito ya ki mo kan te ki na yuba ye kampana kanga wo wai ka tarak ke ang kanang andro na patay isa kanya isa te bepare me ye ante yun na karoyo tas ako nang kadin mga katanwa tayo min ante yung mo yakaraw tiyak na konti ti sa tima siguro iniya mo ada ka kapaysiyan ko in abi mama punto ko na may bukod na nakarikya ka tiyak ang kay sir ko na ada tiyan mo yo as kanta nga ya pa na sa kay tayo na sa ributar tari kanta nga ributar tari pa na sa kon tapen ng tiri kayo kita na to ka tutar na tiri kaya po mo ang tiri kaya po ada kabarabro wote nga wubi mo no na sa may may na ay na ko nan waki na pa abi mama an ko nan waki ni perel Partai nang sari to 70% ay waking kan karon na rin na de waking kan nawari yung mga kasan na to para the final finishing ay waking kan waking na rin mga temon stats ke ay nagro ba tisati kaya na ba ay nakin si kaway tabi ko ngo nukuno na rin na phase 1 project ay na kayo rakanta rin as miyakin na ba tiragi ko na kasi hindi ako nagkaya kuna ba speaker Kurapa di minita? Ganda sa epon bukan na disirakin yonari sa noon na sila karimina sila kaya nang panarwapo yung nawa ano tabi kita men sa tiya karinya kami tapto emang tiyan ro taraka to finga tisati Kurapa araro speaker rita de banar kamauri sa kamauri ko speaker ko rin makain ng mobis kamauri kain manebe mayo sa kamauri kaya timeto ande sira nungora ante radio memeta kunte de TV kan kiribas ari kain no makoro ate tapto miang narana mewa sabaran mauri kanga ide kan no sira kiro suwi kan para ruwa bi mewa na busia de minita ari tabena teranga iro ngorongan de kambakuri sinar digi akoraki ya kiasen diniak menara makoro tapto miang agete meto anteninga ngkai manangai korapa speak Kurapa ti sati ay nakakakan niya misra kayo kunti
te minita ibukin te kamakuri o karikirakian ayakona pai ameta at the Honorable Audia Kisina. The minute. Rapat Speaker, ay rapat sa tiya kan rekta benda may taptuan miyang na sila kita bikin ti ngabong ayo kaya kan ti Speaker korinek ti Speaker ikan kongo ti sati korinek may taptuan miyang bugin to kono ya ayatay man may yatay na ine akyasan gini ki may yam mo ibugin na makuri sa ko payay tempen ay asan kana ko kiraya na ko itan ka makuri o na kiraya ati meton ta taringa para Speaker. Kurapa minita nangano ko tipo kan sila kita montay ti sati. Raba, Honorable Speaker, raba de minita kadinek, daron na kaya kara pari kite kain Robis, daron de mandanway ara boda namin ta kaya di metuan kariri aron de temana. Wakan de sila kite tiraroy de perungan de takamarang dari kibukia kaya san dinek. Na di metuan tataninga dito katarotaki ke wakwaki no kon de jobis kita na iya de dayen katani ikana dia in karoy dito na tawroy na beni bubuke de me kita na kagini teran de tera de takamaguri ska ko wa kai bena kon de tumpa tabun may tapto miyang karata tataninga de kamanang aki ori me mi de to ko ko karo kinte diri kay kana ko wo ta ka de merwa wo te pon mo diri kay wo ta ka de mew era ba speak The minute. Rapat Speaker, ay rapat kiti sa tiya karinek ibukin po kan na sila yang ikuray intakin na kunti sa tiya karinek o ti tiyaw sa ipati aron ti linegi atan makuri I nakusinan ko ipon ikarok tayo ti pinag o ti ikurin karo ginanon ti interview ke to ti virtual ke tay ti tira ay profile tan makuri ikurin kanako na penakon ti sa kamakuri arbor ngaya nakaro ta kapiren papel ke ikurin tagin na kon ti tira ti sa dia kanega pa is ay tap ke asrawang kay ti to kora kay kater nga ta makuri na tawa ta kanga isoy taw may sinar makuri biya kaya penakan klibas ke ngayari ayo to apun kanuan nerawak na kontinir kaya po gi ares na kunan mga katartarar gitira tinan market tapi web kita te kamakul ibuki ara ro dikrek kurapa Speaker. Ti sati bukan nam sila kita kawante. raba Honorable Speaker raba de minita na kaya kay daw ba nagin tinitira mi atata oron da persa sa dirita kay para puto namin tati te kamanang aki pun kainis meron kay narwaki ay ron de sa kamaguri si skakawa kita ay try naging taon na ba may sindera de tamaguri ari kitaan kamaguri may sinakaw nga de minita may anak korak ako wan ro dere meron na nakatawman ng orano ate ari yay nakatawman ay bugin marangan ni mga nakon an karo dirita met borroy met an kamaguri ay kapo ay bugin de tupan de terayo age de bukan de sirak de Honorable Speaker sa katigaraw de minita sa kaunga naron de hakaraw gid de panganay bugi ara rabotot na drap Kurapa ti ay kakanan may Rapat Speaker, rapat di karinek bukan dari selek ada yang ayo kanuan nerawak diri gapo kay sa mga nakondori tatapo sa Australia, New Zealand, Canada, China yan ta kanda nga rin kana alikatinan ara employees kaya mais ay ta ba na koranda tibari kita kangas as is minano tayo as kalapati sa dia karinek kinatotan nan as na kaya mindarata pun makuri at iteme sinakatay karo ara pero ibukin po kayo ara po tayo namin akati ito so ito kayo makuri kurapa Speaker ito kayo kurapa ti minute ay inora ano taura ti sa ti yakarinek tamen na may noto Honorable dito ta Irome ka kuan boka kabinan boka na kabinan boka di sila kan yang kabinan boka di sila Honorable Speaker, bukan di sila
di sirang kay taw bugin di schema yo di kanga pun bukan di sirang kan dia kan to kore kere kanga ari kito tanga yere kiti dia jaino tsaka pun iba iba ko ato inda mana kan ko mainda karo na training hapon to bubusigan kunara taw te kan na anora ari kanga taya kaya kanga kay bitagit na kondo wala man kumen karo ani nang nong ani amin ni ron bukan di sirang korap berapa terjadi nangan ko timit dapat sa di pa yun ito ibigin pukan na anak sila kiti sa di may tapos may kain yun pa sa tarahan sa ipupuki men tiwapis sige patrara ara kapilan mero ibigin pukay kita pati ito ko na kaki naroon na ritek na sa di may yun ito ako na pati speaker timit ay punipene bukan di sirakan sa noon na sirakarimina ano pun dapat tisira kaya nampan ruapu may suwa ano dapat kilon temen di sa tiya karinek may meraki tiyan ruan nata iyan tak ako hindi sa ti Kasi nga speaker ay yari mo nang o karapara pa o katikiray nakon speaker data kimataru artiminita nakon takawaman the president takawaman na minita mata triptita takaitara okay pun kain tausinti ang aki ang rante kaya kana pero mo na meuri maka nga ita ka na ustak timinita rin tabi na kita tau teka pa ninga itay nakarawa kiyay anapo no nakotari ko arawan nawi ari yanta takaunsta ari ko wago pa esen tutuka kana kinakol matanuin tipike yon daw nawi imaraki daya kay hon sana ba tapi ka kikay pati busi wo watay tau siya na tayo ay nakakaking kanyam am sira kayo ti sa ti ron ti minita ibukin kati ya apay inanwa and the honorable Eri Guys minita Kurang speaker ata te ngapo ngayo ya kurik tabi ka te panani ka mauri konti presidents na koy mo at presidents ta women minita terita takaitara tante kain kilipas ni kapan ya kamongora mo mori kain do makura tarawati na yet panante ta mauri na koy ni kapan ya kanda ni mauri honorable speaker kurik ta kinda na konti sati ya karinya may maraki pa yasa ni kabata ki the DCC the proposal ayo aya sukuma kurian kakayan marinakina ino 20 nebo ke te method sati ya bukan nam sirak ayat sati ya kurnia bukan nam sirak de montai kasi na speaker ay karapati minute ay san kakausiak ay karapana pa naroon na ukakawong tisya kaya ng pauwa idun tisya ti timan na return na rangkwari ana siya kikay at auroy bukan na ba takin siya kayo iroya may kan busi ba yan kan kaya mga nino na ano busi malaki itinepo ge ayo yasen karang kuno siya kaya tabigit sa ti may taraway timan sta buray mga iya nawas kuraba di sati ati nakoy di minita kaya kanan Berapa speaker lagi nora nonon de sati ya kerja may meraki ako wa kangati yagi nang naroy na siya de may tarawati di temandari na ke mina ta sa ko tarawati na ito meraki ke may tako ba e bonita kawai na ke ante tayo te to punta uroin de ke manena ya sa tamakuri mendara na ke tabi ya men ministry ke sa sali karo tamakuri may tako ba to inde ke manena ke da de tayo re ande na tayo isa hakonan sanga de sa tayo pandingay may tako ba to ta inanon te bebay ta bungra ke ta akyat are podi bebay pa ka ben to wari ke sibod to simena irona awara kanta ni apa kaya sa tamakuri na kiro rama de sate
vai tauroi de ke mane na ai ma kongo so nga pa ya tauroi mane na kari kita ke lalu na sana ba te sabi de tapo na run ke na ya sa de takataubo ya sa asa pa ni ka ba ta ini ke tamane ya karawa na te sa te pa ya pun makuria ke na ban te ya ire ke ya korap te sa te po kan sira kita ko bandai era pa te minita akarinia kita na kaya kaya una no ye mai kan busi to ningai anare ke yang kan manen 10 minutes. और इन तरह तरीके से क्या कहा ते speaker te sati ya karinak ta ya koran ta na komit na ko ina de ta yo swanga me ai pun kan wan ta makuri ita ko ba si kai yaro ko na ben ta yo ai bo na ko me ki ya na korak ba na ita ki betene bu akan ya swanga na ben me kaswa ba na nakarawa te reita ke awa bi se na reita ke taina ko me te finance on the yo are ke na me tau roina ai ki na ro te sate pa apa te takatau mane se pu kanga ta ya pu sana baro ya san ko te mai sini mani na ni bain te finance au kan tani ngapa apun rawata development hara tona sai ka tau roi nanga te boka ai ne ke na ata sa ya reita ke ndaro dari ti baton te ke korap Kurang ada minit. Kabaran bukan dalam silagi. Sati. Kasi na pati te minita kanina kay ikan busingan kay pa ni makure kami nang gayon mereka naron tayan langkari tayan kurein matiyan mereka ako nan buka tau nakin te tugusin tayo kit tirawan nakotari ayo. Ako na te minita dita kama tawar tapi na ngubo gayon na yo. Kurapa sati 10 minutes. ko ari bai makuri re amina yo andana pakuro de sati ore pare kai ya kimina ya un kan de pai kai ke ore pa tai ka kawa kai kana ko de tai ya pondong ora ana te militare tapi na ta sama ngapun ya ke kurang kai tanga te ya ka pare ya kimina ya andau hautara rua pai kai me ai de ta ku me ta sakaro ko na ba na bubusi ke ta pondong ora ana te militare kai de te bubusi na ko ina de sati korap Kurapa minute angkat ni kaya pani ya kuro bukan di sira kayo sangin ko na sira karimina nampanar wopi meruewa ana te para que meron temenya de sete ya rene me observer at the honorable Simeon Rai de sete Kurapa tu speaker korenia kyo e kanga yo sira kinte jinga pung ayo Pupusi na konda ka woman president so at the minute and the money kariniak pa ye yang ni pupu kinakoyatan makurin ta councilor kay mo na aki ang makurin na paisinan ko ibukin buwan na yaman ni masrawa kita leave grant men makurin na naiman era nakakakiti sila kayo ron di ta woman president sa apan the minute na pantay naman at the honorable Dr. Towetos. Komen? Rapa na sila na sa tiya kanya kinay tatari o yoga kana. Igurin takin na nakonde sa tiya rin na may butatari pa ekuna ni bubo ka upo takin makuli ni kakaya isinta ka nga ngayon. Kurapa ta komen? Ti sa tiya ibukan ng sirak? Ti sa tiya? Kurapa tu speaker enangin lara pate ta government na kaya ka enangin tangiroy es wa ipun kan mon au strakin boka au tabe kayo te speaker ni kala pa ta government na pun te kain te cabinet pun dik te taru wari te tau ni militante ndamamala wa asan deh kang ayam mana korang ke semua tapi kaya bubusi kau waria tu ya ini kan tu mana kasui me kalau tahu kau nak bubusi ya kau mana pa tang apa apa sana bentuk orang ye ina lun pain tera dia maisa
nakon te finance me kanga te bayari kite kapipila ba kanga amang pun songa ba nakatiti into ko to mana ina pata umen pa ito ba sende kare ara kanga pun tan mo kurin ta council ita pa si deman nang kay ni kina na ara pata na me na yon taro tayo pun kana tayo yung unti maruron din nga po ngayon tayo pun kunan ni kawan masakit senda sige Kangapon tayo yun po aron nanakin te tinatawan mo ko rin noon kay ako na nanakin te ayaman ito men no abon na kaya na ayaman ang kaya anang claim ba yan liip grant o kiri ko pare yasan nanakin me ya po ya kasuko pa nga tato pupusin ako kana tayo ko na ni pupu kita women kita ante militant yung mga say Madam Speaker kabala operate Speaker Rabat City women President apa bukan sila kita ko kita ito pa takang na punta inda yang kita lagi ente ya wa te akan kang ayo pare tapun tahu punta kira kira mete te akin ko ro inda the system ke apa the weakness in system bara kan ako nan kita pa ya se kampai nanu ya ko se pa ite kangangan akin ko ro ina runte the system ke pare pekan na jen kamen top ra ngano ba pun no ro me inang interest in ke ay ikarau da wai i me ta ko era pa esa no wale me inang kan ka roi panin roi ro no te me ai pa kan to ai me ai nang te ra nang kuri na pendan nang au yo na de ya de ko kana no poto antai na kana ki anani no ronde de akna se dia kalinek ana pundita ki manga ya ito ko ana pundita ki mande ma de minita de moise wa sa kate inda iba pa ito wa ita nganga ito ko wa ki esan di no ina me to pun nganga ka pun sen di men ta to so in reported na ngai nang tang ya ba na ina kana wo ki roin punta ki ta kan nganga ayo na ki manga di ko ta ko na ga roya ana ki pidin ko la ta ke ana pun di ana di na ngana ki pun te kaya na bedi ya ne ya de so mera pues sai bu sta ro ni bu ke de sete ya konek bukan sila kita kawante ay pun na de speaker ko rin kita irang inda pati te comment presensa tapon ni sa kang aton dapat ay yay pa ka akira ki aku takin ako Pwede mi tatawag na konta ka woman dero at ya kamen na uwi na pente akinta ni kangangay kay may ori pare kato yung konta ka woman na out the minute po de maisa ay punto pupusi patarang gero na bayan ako ko na po kag ba ngoy ite man nang kaya kangaya ya sa bandan ngaro ko na pupusi teman ta kay mo ay wo na no ay na ko won diri kayo so mente kana leave grant para ibukin te pare ngimera rapatan ay sila ko ay ya pun na ana maning kan dari maning nak makut yan nga to ya kaya ngante ta women na ran pa ya mga follow up na ana staff era pari kita women era Kurapa sati ang kaya biar ononom gakan ng sirak sanong kanya ko na sirak karimin pun ng sirak na pati sati ya korinek may tadi tanol po sinian rai nakoy Kurapa te speaker ka nga yo sila kayo te amay susu yon tari ka asan po ay kay namarak ikarawan te kaway inamay silik ka anarota kinapa nayo ganawa kinako tumakuri yon te kaway te sila kinikan na taya payaya na kanta ni nga te pepaire te tautaya ka ni kapugmi kaya erap nakakaki di sirakin kan na iyo iron de minita ibukin karikraken di bepairan karikrak ya katim tuan korakor jangan roll tike wateras nakoim di minita Honorable Speaker, ikan kong at isati ya karniya kita men na may puteri. Pagiti bepari meron ang tipota kinunumani yon puteri.
awa pota kini makuri pa na ke ta kapomi na karawa kini kon kai na marke ai ke arota ki ta karawa kawai awa kin kai yon peter kurapa speaker ye bukan nam sira kita dasari bukan nam sira kita mondai berapa te speak ana kita pati te minit ta ko tawan da ye te poro roy yani bun karawa ki meti era puta ki nuluman meta karawa ki na bayu inta kantani ngare ngi ka ngamon karawa ki te seve meta na me na ta bun na ki te ye ni kai na mara ke ka na era ala na indo ta anga de mga ye pitaki na e mga pitaki te karawa ki nda kawai ya pun nang sirawang ada yang dua di bapa ya ka hari ki yan te mga katar-katar ya pu ungger ko te kampana roya ni nawakin atira te karikirak o ya pitangan dari te tumuan design din te kawai yari pundaki ya uruakin tenan me na pare ena kata maro akere pun te kawai may main ang ali tapong kan dari ki ya mga pitag ba amang kaya te kawai ari na koroy ngiya kaisa orang ada yang pernah sirawang kan ada yang tuan bapak kan lagi asan kapuan apa yang kai. Tapi nari pare tahun kan harun apa ayo itu meto ino itu pororo ya remuan karaoke. Sabu bisa tahu tak, payah jangan kan akia anak orang lo ya kain iki arota kinda yo pare tahun kan wan terati tekari kirak anak mapi oye ya ada potan nama tangkai ya to anak kontai kan aro. Era pati to speak. kurapati jadi temenita Berapa de speaker era pergi seti ya kan ya kita mendem better in poto kan na sila ka kowa inang inora de nanun de seti pa spontan ya spon ada nora kan na sim na komputer inte wo what weekend na ko nora mo integra ko ya ko sa ari te kin de ya nang katam ne ya pun nora ki sila ko ki basina nora de makuri ito pa nang katam ne de seti ri kan ayu kyang re ko wai bu sila ko ya wa bisa pa ya nang ya mga pita de tam ne parang ko de tam ne yo nang ke nang kan nang ni po wa te ka wa ya ri angke akate yang kan mga onet bita tamne yo ake so isira gi nako yo ito ba aya kaya ka to ba bugina pa kanga akate na void akate ka wali ki kiton ka ke atena ka pone pa intay ka naro para irien te ka ya tamaro te ka bubus e to inang isira pangkay ka ya kan puter yo sinori pa nang ngukure ka ya noron busi ya sinori ang kan ka naro pa te ka yari pa ti meto pa ki hindi na rin ko ana ina kamay tan pa to na kuno ka ki yanangan ka pone pa yari ake sangkan angke sa ako wa takot seti araw ta tenan ron pa ya kana taunak yan ta pun na ara ya pa ya maruro na meti ta ti pota kinu man no ra ron ka kawagin ka menoya kana ron ba bu sin kon tai kana ro me ari ari te yo ta ka pa nang pa naun ka kai to men te tau te na ko ya kain putar teri bangai ya ka seti te ka ti kan tamne ya ayang no ya dinan de ya urmane pa ana kia pun karawan ya ka pun ya kai na mara ka na rota kin te ka kawai pahaya senoria pante nge wa kita karikira ke pande ke takanga pa pe no te ka to minti aya pe bare yo mane me ya kamsira de asan karoi awande bugina de kain blazar ya ke anga ko ta kana pu wa yo sa mga penoria me to pa tina no ri ya kain blazar stime to ka kai to no ko ye pa agate te tamne ye ina ko yakina kin kai arsi skongo ko baro ye na bangi idiki andi no ko ya kain blazar o kain de mama ge mga karo ge be te ko ngura no ko ya awa ko ke ya andre karo ki blazar o mga kariya ye na pa kain de mama orang kantor nga na pa ikaw kukuha ka may yakinig orang kantor nga kami tanti ikaw naman tayo na pero kung nga may puto namin pa ayo ka nga ya contribution ayo ka nga ya nga pa ino kundi tawtek para na rin ka matayo at ikaw ay e po rin manin na titaw tek sa kiman na man po ka may sinano yari tirang kaya kono na panikar ki pa mati titaw tek ano kundi ikay pa are ko te benefit ki te mepio po na kain te pumakuruhan nito tayo man na ko kura ba te siya tiya kung niya kinang puto ka namin sila ka siya mga data kima na utan mo kuriyon na may ukanta nga ina po sigo di ba pare ka nga akit te ka pumi pa ibon na yang ano kain te ay ka nga ya contribution na kundi te project te karikira ke ina nang lipongan ay bukiya kay ay bukiya yaro do ay kan kora ba di speak te bukan nam sila kita kuwantay sa di kora ba di speak ina nang dapat Demi dia katanya, iya kita kayo patuan naman kau katerati, ang ating mga ito pa yasan pwede ito po ara po kinunuman. Apos yan punsi aya pupusi tapi man kaya arota kaya ba asikan na tay
mga natawaro na pa ayo kan pun kanuan to pa bayre asen kamen kabeniak ki yan nga anur yan to monday pa ya pun nak kita ki tiyan gangangan itirai kai betong ki ya wakina ki ya ro ko kampanari pu ware yang rumah na yang yan to katiti na to donte to ada kasi tra to naroon na tayo kinda timini tanang irang dapat ya bundes pa irang ni pagi kiri pagi gitu kawai jadi nga may yun maru nga nga inako kyang yari ya pun kasukan nga nga itu temen awari kakawa ki paong ora asan nong ora panante tra timini ta kadiniak tawa pun daw na no ya yanti tra de ya pun nganuan te pai de asan ni ay tau pan abu semaya meten no roi ma yari pare ay pun tanan pa ika ako nandi kay skulan te peki Mungkin tapi na ya nalo ya rapotan na ay rapote the speaker de saat de minute akademia the speaker for ini Rapat sadi. Ni Rapat speaker ada pergi seti ya karena ako sino darun ya ita ya kanga ya kan buka kan apa na tadi di kain tekawari yang ngar kang anang do tak dikinti ko yene marayo pa anang ini rodo metepotan na akak pun nakatan pa panay ni kakay tao kain ti takampanay pare pun kango yo tak sinang tikiro dia kain ti tiape pakana sa pun sipor ko ya meto kang ay narota ke ya buya patayo nang nimin temak ataw ro ni pen kagit kakay ya buya kanigi taw ro kay to tira min ataw ro ni pen kanako inang ko ko ti bobo dia kain ti putar tari yo tok pa yu ti tamni ya sidin kati yang ida kain kini paske na ko Jadi pati kanga tinan me bior kanga I katanya pen dita ki makan di kampanai dokora yon putar yo sinori pa ye ruare kanga tinan kin na kina ki pa anak kita no yen kawan kina nunta kawai jika kaya to pangge akaraw at kin no mga karawan katama yang siguro minda yung makuri nakay na ko ya kanti ta kanti to wono na may ko kanga kandira kanga sekretary no ko ya pa tinan mono no ki ko siya ki kapangapangaya ki tinan marua ada ari pa tinan ning kay ada puro ay metakampanay yo aku udah kain tekampanaay paano ko si tinan penyaw tinan pun di penyaw tinan tawa ano ko si nakon kapakay na yan ay nakay pa nganda ni mga patako tayo buwa ayarwa buwa kana yete papay na ya po muinan kanya tayo po muinan ni kana yete penyaw ada mga sukun nakon na yete tapokan kaya kay kanga tinan wakin ikar kipay metepotan namat pa kakao pa ta sinana di mayroya ang ngayon ako na bendegiroya tirade na mebiyoy no kon tayo kanro na yang ada panahon kakay tahu nak konti, tisati, ayah kerja kita ini kakay tahu buku ya kan, ini ya kan nak ya kan betul tadi bukan ya cooperation ya, ayah buku kan orang orang yang nori ya kan itu kampan ayu pa, yang buku kerja kan betul tadi, akhirnya kita kaun tapi ini wakin ya, awak yakin dapat napa akhirnya kalau kau ya entah apa tapi awak pun sebab wakit itu utan wakit tukok ini pergi tanda apa, mga risin ako mga katukok, ya nanti ya, ada yakin dapat kangen teran mau entah ini kisah. Kawai na konda ya plan babu gina pa nang kura ti kar ki pa dia kain putar tari awatan nga ti tamni ye ti range ko nan ka to nga kinna pa ke sina mga wakin ako ye kura pa de speaker ay pergi sati kura pa minit akay taran ya pen raw na nunti isa ti ya karinek na ko na sila kari minakan na nampan rob matenu in ta pa kirun ti sa ide men na karinek mi tap tuwem yan ito na putar ka tufing ti sati Bapak speaker ko rinek manay kano ko sila ko yakan narati tayo wala kayo an pun kano ko katigro yo kameuri wakan di Christmas ko ya kain no makora tabto miya data kidiki mo kain no Paris ay tabto miya yatan tamerwis naron daya tay ni kakaita war katigro ibukin mga data de spanga ratab spanga na bo yari sa katigro yo sa Nabauri, ay napto ya. Ako wade the speaker. Au sila ki ade dio dabe panambara ro medenua. Kanga dia kana ya pa kaya takarikira ke. Yo the solar power grid system. Kapatak diri kita ko bi mewa. Dena manina kinen di kali pa. Ibigin ka ewa tangai tinadoro. Nama speaker. Kuraba sati ya nakakakyam sila kayo kiron te minute ay bukin te pairen karikrak kanti metuan kurokor ito ang buti kayo taras 2 minutes
Honorable Speaker, gurin ko mo deseti temen na may tapito miyang akarinek. Pues ano ko timon rin po kami itare, ibugin takari kita kayo. Inanon o kito pa, tinili kayo. Ay nawaki na kita makuri, ilon na kampana at the Kilibas Green Energy Solution, kita cages. Ako tawagi, pa na sa inanon nukan tinili, ano wata nga open daw. Kurapa Speaker. Rod minit, pokan ang sila kita monday sali. Berapa Speaker ko rin naging naitaw de minute rin naron na kaya naging kakuri. Naron de ngorong de marin bo kan yasan ko. Nang wakti ta karikinak. Digi tain sana. Ani tara-tarag pa nukan diri kaya po wata ka mermaw anasa. Karikinak kayo. Wakan de silak. Taragin ta karikinak kayo may kyasen wak. Taon kaway ka anu tayo dipikiray. Tiraron de bebeiden kapunganagin de days kana tayo sa. Riete disaster tariff na kon de aus merapat ag tabo tagin dero ke kapukana de taste Honorable Speaker Kurapa sati temen Kurapa de Speaker ay dapat kisati yakarinek may tapito miyang temen na putukan na sirak. Ko wati takari kita kayo pante tamne ndo yere wakin naron na tekin na tisati itipikiray mayana ayo anote ay ebayang. Ikakay to boye sando ko yon tipikiray manangaran ti titayan ko. Sinora aro yakain ti takaway. Tekawa ito ko pati tekawa ito kapire na karo iya pan kiribas. Ani ito ko ino tayo tapos na kaginanap na ibugin na pa ito kinayo pa. Apawa wabi me aweteo isi wete pong. Ay pa apawa men notan tayo men dinanon ta karikina kaya kanga ti sora kriday. Ari kaska gimen ti solar plant ya yo utang ino kon na yaw sin kapel. Yene pa yo po kini sinakay. O ka pa kana be dimita. Na ta tu rete wa rete kino kon na wakin ti biubi. Anakin kay yapan ni mew mewa ye fen mewa ye tawra ye yakana ar ko ya spok ke awan kan ka ngate kan tamli sila mga karo ina pa ndara na simo ko kini kirana are men na manen pokate itar krapate Speaker tisati pokan ang sila kita kawanday. Honorable Speaker ito ba ya may tata ko na rin yung raya kain na kaway kay ron wagin de takarigire kayo ari ito ba niya katawroy ang kan ni kaboy ice spok kay fan ya ketero ya microwave ya rari kaya ko na ni anda ni kabayaw men de sa yu enang darap de minute na kaya ka ori ka na kampana de cases ibukin tawroy na an ka kororo ron takarigire kayo wakan de sila kito ibukin de tarar wakin de takarigire ngana tawro na bayasa ina ye bebay na ka ato tawroy kay ina de meto ni binayan de cases ina ye de change kito de kangaron de kamaguran de takarigire kayo ano ko na anti meto ron wakin era pa de Honorable Speaker Kurapa sati temen Kurapa de sa bare dapat kisati ako ana pun ye bare bugin naron ti backup service ke naron na kay yon mayan to bugin pa kan mayan ati apa yang yon notaya abun nana ko ye ka ngayata ye nana kuntu itanan plan sai kai ki nako to kono ser ko gin na pai kararo ta pun dia kan kama ye ya metara te men narena metan te men te ge chi ser na kono ni mele ki tas kono ber kamera na ro metar kan asesan nangan na supangan ya te pe kin ne pom pain ka pen ke mele yanti ati mise kan ta ko bai kanon te makurian tarakin ta pai ke yon pe ba ana ti meto nuak ya kin resi kan mo kya wa do kan skurin te kin pari tipikira yo notaya ati meto kan ko kai mo kuriya so ngo ta ya kan te buina te riki kita area te buina te riki aron mo kuriya kora basiki ay pokan ang sila kita kabanday. Honorable Speaker to ibun kabinet de bukan de sila kaya ko de kaway kayo ba ngayo at tinadoro apun kaway kasunok o warorono ko merapatan tiap aku rin memere taraki ay bukin karikira kay kabubra tayo na kurante ay takawurin na ni John Norak ay yari na karikira kayo na silang inikakaitaw ya ibun panay ay narakaway kay ano ko na nuot at de mebyo ay bubura ay de dirigirak na koy sa karapat daw de naron bebere ay de taraki at de rabutan namin taw rakawa kana Kurapa minit era kurapa sati kan sa nakon na sila karimina yon ro katapi pa nang panarwa pimawanu ay na tabi kete men sati ya kan nek memerki yon mo sati
Iota, maka naron ari peso, mayana atarawita, ibukit bukay ata nakawa, ata mamanang medyo an meraki, depong tayak. Teminitan di anak kaya kati sila kayo, teminitan di nongrong itu man na mamanang at Honorable Alexander Tiap. Teminit. Prawas biga. Ayo kaya ka yang kay kaya silmokuri. Agma puran porau agi untuk agi yon tayin communication towers ay nakarawag nakon abmakuran nako kiligas. Nanti kaya sa iyo ay kurin tiyakin na pa anak anumagi anak tawar meraki yon na communication tower po adi nawagi corona imay penin tiri kayo hakatutuwa ba inasa demuan kuata wata ngaw penin erap Berapa menit? Tisa tidik bukan sila kita montai. Basta speak ay karabalik teminitan na nakayak. Au sige kay speak sila kay kapo. Ikato aus. Tapi kan sila kay kenapa? Apa ko lagi kuno ko yan nakakintaraw ita. Te peso, di tiyan tao ko kami nuri may tar. Ibinda ba kana ko may maragi? Kuno ba tawran na payang. Ay kami sila kay tao tayo anak. Ako ba rin, ilagay ko kilang tayo sa mga pera ko kaya sila, naginadali ako sila, o kuha na ba sila kayo. Pero naman, tao tayo, nga na yung mga kanima, bayay, kayo diyan daw nawi. At tao, ano pa ito, to communication. At ako na kanima, kaya ako, kaya kana. Inakanima, kaya inakanima, tao na yun. Kaya kinukontes na. Mga bubusin ka na, ako na kapungan ang kaya, yasan. Tiya, tao, yun, malaki. Tayo. Minute. Kalau speaker is sekarang dia kan nanti ayu atau yang nemera nanti kaya kan kondisi baru. Mereka kau di iburin dia kenapa kaya ni di asen magi di terah tarongan kabukin tahu orang kami sedai. Nar ni kira macam tahu hari mereka sedai ya. Nar ni kau ngak ada yang ngayang kan yang pun dunia keminteran tahu aja ngak. Jika tahu aja pun dunia kau hari ini kau buat sedai. Ngayang itu berarti hanya tunggu mereka yang ngayang kan ibu wana tahu sebenarnya ya kan mungkin ada di terati di tahu raya ya sebenarnya kalau di sekarang dia kan enak orang setiap nanti selesai kayak nanti di program yang sekarang yang kayak begini kan cekin tahu kan orang pun tadi orang kayak communication dan navigation no dari nasional nak dan porok kan tunggu aja berarti ya 90 ben katoi kapan ni makro mungkin pokoknya dan porok na yo sebenarnya ane kata tira tuan saya berayu sebenarnya Bukan sila kita kau gantai. Ikaw para minute de yasan kaya ka usay kayo ako ay woman minute kaya na yun makakor ta kaya ko na si ang anak tawra ay kami na ba yung tawra rin na min tawra le ura ang kaya mga buta ka karata ko ay mga muan ko minute apo ay mga muan sangay pa na mga muan karaw tawra tatawa mo min tatawa ay mga muan karaw mo tatawa dahil sa kasuan ako may biyatrang kaya ako ni bubugin ni ako ni kaya ko ta ada ba ay kaya na ko ina hindi kay kano kasi siya kay kapo at sabi kita kay pun siya kay agisa sa mga mo ko gina ba narate mayo kasi mga gina basta na baka bukay arame ta pare atang tangya ang bukay non ten ayo pro non tubong ay yakas ko naman dimi tubong siya yo apa sino Minute. Era de bukan seks sebenarnya sekarang dia kan non tahu kita kaya sebenarnya aku di dari kono di kita kaya kan era in work parte poi di na karok sebenarnya atau kita kan ko ina na stek ne kai yete takangan tutan de tawari nga ya punta kila oni yakin sebenarnya ako ay an kan to poi es kono dari ako nda kono ini kita kaya sebenarnya mati bora kini mau di are nga ya tu nai kai sebenarnya
enak kita semangat sebentar ini kan ini semua tarik bubur orang kain not jauh nak kita sebentar mana kita kita dan cawa kita kacik sebentar kita dan mas lagi artinya asan tinggi sebentar hanya senawak itu sebentar hanya itu orang pura makul ngai kau orang pun terberan semangat itu ya kau orang tanam makul di lagi semangat sebentar pak atarayu sebentar ayu kugul tekin apa nori tekin asen ya wakai karun katakin kita kangen sebentar ya dia artan bu proses sebentar Ay, kabinin po ng sila kita siya. Ikaw pa, tibili doon na kaya kaya tekin nari. Ay kaya kayo, tibili na tayo. Numan tibili kayo, tuman naus. Ay tapi kau sek na tayo. Ay nanti tuman naus tibili kayo, ay tapi kayo ay kaya. Enggak lang iba dito sa iyo, at auto kabu, ay mga bita kaya kaya. Kaya di kaya. Minute. Kalau sebentar sekarang tahu sebentar ngayon buat program kaya orang anak orang sebentar mereka yang tahu ini orang kita baik ekran dari tertawari ada yang nakapona kita tahu rayu orang bukan mau baik mereka kita ya sebentar itu program ayu ini mau ngak kita tahu yang mereka ada itu program mereka ya ani mana tak tahu mana sebentar orang itu ya tas pun kan tokan nari mana sip sip sebentar tas pun tokan tekangan konda yang ai kangen yang kita kayak sebentar mana ya tekangan ayon kalau kan tempat puri ya kalau kan tempat ya kalau kali sebentar awan atuan yang ai jakin dah why mereka ya kalau temuan teh ngaya mon kata penarun teh kalau jakin tahun nanti trennya awan udah sebentar sekarang udah kan dalam tuh dia kira gue kita kayak sebentar hari kata kaki tahu naik yan kalau sebaik itu kira-kira narun kan bagi antena nong kan mau yan kalau sebaik ngayari kan tadi apa ini titirnya kan punya kan mereka iba tidak sekali mangkari di balik tadi mana kalau kain mereka ya pun kain dah betul kok gitu sebaik ada tapi itu bukan lagi mau kurang ngayari kan keluar tiba kita kan borau pari nah hari tua mau orang memenangi sebaik tahu lagi sebaik kalau di kan enak kalau decision rescue sebaik teman nak bagi decision rescue pada yang menurut je kalau aternya jadi itu makin hari makin karena kita nak sebaik Kalau pada minit, ngaya pun tanya bukan diserakan, sehingga orang rasa karimin, nampak nanti bubu, mana tu pakai mirun dengan disedia hari ni kami teri cuma sini yang baik, disedi. Berapa tu speaker kangai Australia kini ada ketemuan dengan apa ngayu. Yaitu pupusi ya apa semaya tu tahu tak nak ibu kita yang malekar akia kapuan pa imeu ya pa konan pa ka manin tenuan na makaina na kontausu papukan pun ay parong matataw ni met ya kona teminita de ikarinia kinte maisa dakin na kontamane pa iyo pa ya pa kaya dinanon na iyo era Kalau pada setia nakakakam sila kayo, yun teminita ibu kaya ini ron dikilaki atakakaro kamu yang arwah yamat and the Honorable Ruth Cross Konsing. Teminita. Robert Speaker. Era pada saja hari ni nana sesera kayu ayo kaya kana. Ibu kuring jakin na pa tahu roy. Arab boda kini makurin mangari nanua ayo merapata ake yai deke kaya nete itira ayo. Ibu kin kata me ni bobo paya kara kon narakona. Era. Kenapa teminita? Tesati. Bukan sesera kita mantai. Kalau pada speaker kalinia kan yang kita pada teminita kalinia kini panana yang tengroi. Kalau pada kan tapi sih bukan usirah apa. Cerah roi
antay ro ira pata kam kain dano yo pakan mga rita ngai para kangan wara kina iro kapun sing kami na konte cabinet ta eko wata si the binitante the women presence in the finance pare already takataw mo yasan na dinda ko inonte tiriri ke arito ay katawa kin tiriri to wana beto wana ke masih bu busi ba ngai ko na si ka po na ki to ayam mane kara ke metin kai ya to kanwan tin wana makain to na po karon te menage kaya kinang nori apate tira roi te parung akam dama data ke metelan stakeholders ay awante telan stakeholders kam dari mangai ya ke erap 2 minutes. Ayoko kuraba desatiya ko karinya ki mungkin bukan nam am sisire kyo eko ba itemare ni kara ye the act ay apply no kon the policy ayo ki or in any case ngara ye de bitak no kon the act or ko ba bon ye dinan steps ke ye dinan processes as snarian dinan na iman na konan ngara de bitak no kon the act ke angay dam na siya nga daw na de para yon nan be yon ne ta meta tari the process as snari nanon na ke at mara ni kara de act yo are bon are ke men akara gin diri go tanga wa bui ibugin karinan de bitaki na kon na kain be aire de act ane ana pun makuria de moisa me rapata ake de gire ke mangaya de mara ni kara na obis de sagasu ake the attorney general office all the consultations and the consultations me poda ke ka inameta o anarapata na ko tawteaka ang kanne eko ba de kabenen de yo en pondo ko the decision na yo ana pun karawag men the cabinets ke me era ba sibun tawra in mga rinano ayo ibukin na kabenen te mearo ara tawteaka ibukin de manani kara ke de manani boka na ko yaka me yausu ako rapat sa di Sati po anam sila kita kawan day. Berapa tu speaker nang dapat minit itu smart ada ba ya kata yo ba kira roya na kain nanu ala pita kita suai pare de suai ngai pun si regulate na ron terante ai katiakin da yo mane kar atau review na yo mane kar ngai to ito pa suai nang mari de kime ayo ngai pun si de kan ba pun si na policy de tau ta ba kariya de tau ta ba cuma ni dia tahu kari mungkin tekara ina digare aya ka pone pa email nare ba ina suni busi ba si pone pa ya kin ora me ori pare ta toi kai tanani tara sim bere ara no ri ba ta kam na pun pita tisua au sisa ngane ba me ngana ngai pa na pita tisua nang wari re kai yo tira ya taung kami patoi ai man nang kai min ta yar sibu busi ya anang ngai ngara potan na bari yang rawat te kara ya metin nan ta yar nga sibu busi ya ta yar ri ay nga sibu busi kan busi bare ta ko kai na sina ko imte te minita ko ren ya me kai na sina ko yam tan mo ko tira yang tahu yang ini marah raya karon angana ana to yang warire ke basi ta pitakin si te suwa warire ke si kan bubusi ba yang te kanaro no ba pun kuna nora bare pun ye itu po kan are ke no ya tenan usu ai ke amete ya kar are ta kuna nang ni bubu ke maron ne taro bare pun nangina ataro pun terate te tau ni mete te paro mai pun te mete ke Ia pun situ bubu sini kita kau minta minta aku hari ni aku ingat. Tahu kau ngajar kan mentan mau pun. Pana anak kabiru makai jadi kan nori apa tahu anak pun dia yang anak ini dah maru. Ia aku nak buat kita nak kontak tahu tak ia kita nak ada nak kontak apa ni tinggi ia pun. Setiap kita betul bubu sini aku elok.
Ay ko kuraba de sadia. Ako karinya ko serang daurai maguri ani bobo kinayo ke ko ba kanara na baye amendments ke te bitaki no kon the policy ke te acts ba you ana bundi ke ba amendments ke te bitaki ke o ta ba kai kanne ana bundi informed no kon the cabinet ibugin dot the request ana karina ke ngayon ang kakawa ke the stage on this na karaya ba the consultation iboni meron na stakeholders pun the board nam da ko ba ayo the request ko pun the bigya on behalf of board nam da ki wasrang da na no srang da ro ai makuriya the day I go basong the back the submission na yo ke mesi ka hawa ke ba in pun dia informed right the submission na yo ngaya erang ka hawa ke sina karamo the consultation na ne yang na re sina ara submission not the request ara bun na kadanyan the environment ministry ba yang ko nang kan make a further decision yon na yo ba at the moment as it stands or the money kara according to the current act as soon as era deceased the beneficiary an I had to about the payment ane ako ba ang kanaro na ba yai no ena punta ba kagin the full brief of information ba yang na riyan ako na make a decision kan the cabinet in cause na ko ay decision na rin na yakadanyan de mero me akita ka ang statistics ng tawran maguri ayo the day as soon as possible okay ako ra ba sa di ka pinanbukan ng sirak. Kurang patut speaker. Yang kita patut deminit. Yang ini mana? Itu aku pas segi ngasih kuliah kita nama. Kuliah kita ini nggak nggak itu tahu saya. Oh, tadi nggak pak akar ada yang nggak aku aki. Ada na apa sih suami rai kai tar main. Ya, yang segera sinora temaro na sinadina no. Nah, kita mau kuliah kalau paringan kayak kayu. Ya kalau saya kita apa ya? Pasal kita tahu kaya kan koi dan kangai ay session naruro ya mati menagi bayari mari pun naik itu mana pak ngai pun si tara tan mau papun karo ali tapi kan kita ini nak untuk mana beri mau tahu kiek ya tahu apa sih kapara beri kangai itu yang semua na aki ada kaya karo kina koi ngai kan pun si tu busi ni kina ngai kangai itu pada tahu pun pun ada bini sampai yang mana ya tawana lagi ko na apon angangan ko na peteke na kahiningay ikugulay na kon sa tiya na pa sina maroro ayo pun teke kana ba sa ngana kingi ila kinugulay pa awa sina nori ang maroro minaki me yari pare ka nga pa nay kay tanani me nga pun si kade andoy ay manano ko pa sira ngero apon ko ra tabi tan mo Pak, ya ya anda sudah bagian de mana beri bangun tu pak, ayah bubusi nama tadi, ya ngai, atau mana yang ini ni tu pak, ya ikara ika, ati mana tu bapa kaya mah, ika asan nggak pernah boleh meawi, makanya ni amang aru kata ayah kita tenan usul kita mana kan ni makan tangi lah kau ini kan, berapa bapa kaya mah ni ani, orang ini ada macam ya pun tu kita bentuk ya dia mesti ya ayah yang akan setelah ini kata nabuh na bangai lagi pare kawan apa nano ya rapotan nama aku orang ini masa dan tapi kau kan tadi ngapa anak aku nak mau kuriam amstang apa kan tapi ya tidak ayo ko rapat isati ako karinya ko ako wala ba ingkay pun po na kon ministry yo yaspata je tapi kayo o ngaya yata ya ba yasana ben busmaya in previously yeah yang ya pun kavenya pun na pun make sure best pun prioritize na ba yo kangan ka kurop ginon karu ko the na ko mi kurap ya pun ben bukan disilakan nongon dari sila kalimina disilakan naman natin buar wow inte väger under med sitt jävla i Peru det har vår engrar i Utah så det Korapa the speaker pun tapanan ka maurer kami the speaker at the sinist moment ay pun kain na rabo winti nga po ngayon kami tapanan maurer yung kan natakan daw sila yay dimisin no ni antari na kontiran mungkin kain na niya kain takawa yon man
Okio kita betapekan tekangangai nasikai tau payasa. Tapos ito sa nari kita maguru ya mea una tekanan na kao iba. Ina oli ka check may tapon tekao me mea. Yerang daruan ko metena angin mea kan tekao ai. Kona to tau tekan mga rinano kasi kan pai puna ko tapon tekao me mea ki. Yang bibi tiarun ti tura kira niru ya kain tekao ayo tayo. Nakakakiti sila kayo ron di exercise the presence. Panas pa the presence. Speaker ako rin nagkakahanan na sila sa titiman na kadinek may Peru ay kukuling takin na pa tauro ayo wapis di na nwa ti bubusi ayo. Erapte. Speak. Sorry. Kung sila kita munday. Rabat Speaker, kung neberi diri kayo, ayo ginak. Ay pun meron na makain takaw yun, Speaker. Si Sven merurwagin na nentiran. Ay akangway pa eh. Inay kasi kag may tandak. Yan yan na isan bukod na merurwagin kasi kag may tandak. Yan na para po kaya rin ka wari rin. Asa puro ay makain takaw. Parang kaya atagin na yun. Paano na ka siya kinukan takaw. Narigin naman Paano na pipit ito tumaman nga na kuya kain takawan bugin tura kiran. Yugin tayo tikan pinan ako. Yes, ito ba yun? Kuya kaya atagin na bantay ako ng kanong may kiki. O kaya na ba atagin na kuya kain takawan bantay na babae na kuya kiki. Kaya sa punta pa kayo ito bubusya yun. Ay punta kami miya eh. Eri kayo. Ay sa pasiya ito presidente. Tano ko nga yan ang wagi eh. Ito yun. Presence. Era pa bukan serang bunti tayo na ba ni tauro ay teran paling kay tekari kira kay punpe yan tapewa pay kakay na nok maintain environment ke aron jota panin tuan jota panin na ni katakin ko kurokin no. Ya, musrawat tekari kira ke ay pasak si Peru pa yan na ba ke esan mo ak may kanta nga bantukin tiri kay diyan makainay ke mo tiri kay buwan mga days na matawan nga ni ya kay da kinan met takataratara yon tira tarakin ti pay pa nakangan nakaskak ke palis tay sexy Peru na pa yan na ba pa ya kakit na yakangangay nakapun ti kangangan kay tapo ti tawteka ke enake takangangan tiris kitara pa pun kaya natapon ba natapo ke yasan ti na kantori ide kita ti klinik ade atin kawakan ya ane ti space dari kin ni mawa konan ikati na karikilage pare yasarun tira antanun may may na yatan kan ne ikatakin dapat yung pirmakan mo sa karikilage at tukina ng mga ipa na tapiwa kita kanga tapi wala kon tay kana ro kay ka kon ma dik na era pati bukan na sa tiya ka dinek ana Sati. Era pa speaker ng ina pang attacking at environment at resistance para ka rin ka wala ka asan ka rin ka kung para sa nakano may rin nukan takaw puntin environment na pa tutoy Tapos dito ko yan naman, nag-pusmay, yan ang kaning gyan ako ari, ito ko environment ta. Ngayon ang kahit environment ta. Ito ko ngayon, nga titipiyang sa busi noon tao. Kaya nga ako na, ang buta kinumago dito mo, nang papahirin na ron, anya ko nang kakayasin na yun tayo. Presence. Era pati, bukan sila kaya, ay tabi tayo tayo ka, naripay ka ara suwa yasan nyo apun nora kina baka nga apun po karon kamanuan nara ara en otapanin de takinan na pun mauroia katanan na ti otapanin bukin mauroia ara potan na matama ngai tapin te tau ta kai ta mga tarakin di kiti no nara tu apa na ya kana ta sana konan kamera wirik kin kakaya ngayon bukaron takarikirak di kita karikirak yon ceran katabihan kari-kira kay tinubukan ti tabutan namin. Anda patay mga kirang nibubu kaya tua kaya mga punsan niya may mahin. Mahirap
tapi yang ane betul sati mai Peru asing kasukan ni baik tapi sangat ingin pilih yakin nanti tanya apa aku harap Pabinan buwan ng sirak ti sati. the prestige tarang ako sabon ko na naman wagi maru warere kang ana isa kita kan apa pun kakawa kaya tapuro aral pa hindi papuntang kanya no tiran kanya rakawa yo warere tita pun takawa may ano buka kakawa ano man natabiyang kainan kan buka nakawa kanya na tiya rari sa bubusi ba karena aku nan karya ka karena ada bentar kali kira kira warere kaya sana ben pai men apa men den maru ben tangana ya karya yang presiden saya mau kuliah kina ben no abis tayo Impressions? Kita baliau saya baju anak bubusi te Peru sa sakatayan meruru meten waru menten kakaya yang ana ay ka nabuka kiyay takangangayo Kurang pada presiden soalnya pun bukan di sirak kayu senang mana wana sirak ngan remina nampar buat tenua ayo hari nanti pikir di satu mei tabu teman hari anak retan ibu busi pada enak tapi pakai kilon dana satu teman hari mei tirain ada honorable pautake area Peia, whatever. Dia orang bertahan Peia. Ya pasangan itu seti mai tirain apa ya tapi kata anak kasiran seti mai tabar seti. Hai rara betul speaker. Kau tayo karabati seti mai taparan pai yang ana itu mekina kipat tapi kan sirak kau apa ya hari ini tapi na pun kakio yang na bikin na kabayan ti taparan ngaya mantai no kita yo kakio ta Christmas na tapi kan strike ayo ita ko ba kainis na me anak ang atirain ngaya ta po sta po aro ngaya kain taparan no atirain ay mai na tapi ko yari ita di me ti paran ka beuli no koya kain na kain taparan no ita di me tirain may makita din ako abayang Anda itu kita di presiden saat di kawamen nak minita kaben kan meron tawan wayo. Kaya kan di distrik di saat itu man may taparan nan yun may kinaipan na tabikan tayo distrik nampan na tuwan na ketenua napisiya ti minita karinek ada tapi na patira roy ana bepay na titaw teka kabungan aking kay bukin kanto kay yarak may taparan na ko Christmas haki kakakipekin tawan kipe ibukin kainanuan tipo po kaya tayo nakoy mentun norak kaya kakawag papon kakapakay kanto kayo ora kay tawan kipe naron sungakiya mentun norak Kuraba sati yang kan yang nakakakita sila kayo iron the minute menti to norak ito honorable posi naman the minute Ako sabay ngayon montay ni Maro yari itag ma abaw at abdua mayak unumanan daw wani kayo kain abdua mayak may tuway kamaro biga best woman no minute ay ngayon kayo kapan anda pero mo ni Mauri ayo kakanda na sila kita sa tiya karinek era pa sa tiya karinek may tambuan na sila ayo kakana ikurin takin na ay na puro ay tapon makuri au tapon makuri ay kamen mo akin na nung uwat ang awa metenua metiya kiti bes ibukin bukan ako kapaisiyan kagibay araki may makuro nako na nagmatabuanan na ko Christmas kurang ba sabay Irarabati buwan sila kemonte irarabati speaker irarabati nek na nakaya ito ko pa kanastarati tekaya ka ngay tipor rain meti kibes tanga wopi met me terapi nang kaya pun kakapakanan pa kato kayo yana tuwa na staray
ko na tayo mer ti ano pa ti may man ano pa isusu me sa ne pati pusang kita ya roro ko tawo at tay tinamakainan ni karawa na su yon ta puelan ti dai era E ko da taro na konde te rifero skim kay swag na. Tawa na meron darani tayo kay. Kaya ako pa ito ay de norek. Kasi trari de trayo dari yon tapo na terrain. Kaya kita tanda ni kamana pun kapoy kanto kaya me. Singa na teberi apun katayan bun yen guri at kan na ko Christmas. Tapo kinde titira ngayon na daging na sa tiyan na tayo kapakana pa yung susuwa ka tayo enang mara harami. Ay kaya kayo mo san marurogin na mautan mo kuri. Sinataray na ba aron nitiray kayo. Sinapuntaray na ba harami ya ka na yun. Uwararon na yung mo kuri mayo ko na pa. Yung na sa pero yung uri daging na ba naroon na sana mo na pa yaron to panda ka. Orang de na inakan dun. Narasiyang bulan sa iyo, reto ka na bigyan ito kita, iya pa yung nakarag menis. Anak ko suso, anak ko na nagawari kaya titirayo. Ano na po, aron bukan sila sa pera. Kurap. Sa karinig, kung sila kita kauwan tayo. para pa speaker dati rapati timitan na kaya sa pupusi ito nakundingay kan na ay katara-tara pa na kundingay ti ay siyang prensan ipo ka na pero ti kangan mo na ngayon rapat speak rapat sa ti minita Engi ta kandaring ati speaker pa tanong ko siyang prensa iyo to tapon temuan kuat antiriga bu kita mina tutar Mana ero responde pariwawa ero responde Christmas sa ano na ba nako Christmas mga ero respond Christmas was bentaw kay harap Ngandi kay ayakangan ora kay sa sanuri nanon tayo ka pun yay na tiray na ay pun kapakakan to kana may Christmas nako taro ta sa sing kana inako nandi kay yung refund ora kay nganaro na pa kibe may tapueran nako Christmas agi apon kapakay kanto kay o ako niyet pangay apon norak o akini gid na yap makur dapat speak rapat sa ti minita Number one series of band. Ay nagreklamo din sa tiya. Nakarinig mo sa taray kay. Ay apon nung raw autan mo rin kay. Ay tabi ka buwan na sila dito sa tiya. Sa taray kay ba sinanuri ba kana to. Pundis pa pundi ora kita mata sina. Karawati daw refund ako ina ma. Agawan na rin po nga na round may tiray na ako may kita buwan na. Yung mga tuwa-tuwa na refund nga. May dapat ba yung ng kawiri sa bahay Ano ko po nukot yung may ako kawan natin medyo may kanya rin ko na ako nakaroy na masuwag. Mga natin ko kung ko yung minimum mo ako ng ngaki ba Ibon mo nuko ba ito ay na ito era narikin pilito ko ito narikin gaya mo siya wet wana yung ang kaya roy di kanya ako na ang kanyan kakuwagan. May ito pa yung kakawag kung mo nukong ko ito kaya ano ko punto ko pupunta ng kakaya ayo ngay ayapon ka pakanto ko ba ayo ara gumaso ngay suwayo ara ang ano ko sa sa family fund nas kunan magurian ano de pero ko kaya mo kaya ito ko patay sa ni nga kisinan ko ni bun mga dabay to wana kaya nasa iroron na no agad nga nagro sa tiba sila to ba itirakan naroon na nga na yung royo oro na hadi ko ba sa bad rapat minita ang kay taray apon kan po tay sa Mr. Odi, teminis. Ya kira kita inti sila karimin. Ya kabarate ako sumungkay sa mga ugri ka akin dia uwan pakanday. Ay parang Mateos.
Ayun, Kos. Bangantay nga na iyo at tumun ko sa ito kayo naratabi po. Beses. Ada pa yung minakawag na wala ka ng mouse. Yung kurumaisin na kaya yapsi ko.
Kam daw tanti, kaya kuro moraus, senang daw ng kanila kundara. Ako tabib, kanong dara tabib. Senang kong takos. Ang timunan ko sa ni kanto tabib, panjata iyo, kung takos meron di takumen presence, kaya militan teman, jangan putok tatuwa terus. No kayo mdi, takumen. President, the Honorable Speaker, I mind the swag at the Kawagas na. Kawagas na. Sna, abel ka maurida, nante pagantaya nga abu ayo. Yamona meron the Speaker kaniyak na samogri mamori kain nam taibra na may moakan. President sa kaniyak rauni minita. Jadi tante kaitar tansati kakarinek kain kiribes puntan wala ngabel narana tapu kamna pen naur ukurei de pakanta ye Honorable Speaker ngabene me tante usayo te katau mane ipun karikira ke ibu kitri uwa tanga uwa pen ngau tanau ringaki duwi ke anako Ay, kami na namin tayo sa iyo. Ang nakataw mo na tao teka. Alam ko, tapos mga andaran na ito. Nakataw mo na. Kaya na, nakataw mo na ang buyan na tabakan tayo. Takawag, the Honorable Speaker, bade naroon na ito ng kasusuran na maruro yo anda katau mo na hindi kay kano atau ko na ko na ba ito yung kasusuro ba kita panin roy rongongon na anak kata naman ito utek ang ginawa ki bugin karikirakian te kilibas kana say karikirakian ta katau mo na mauli ma ta katau mo na karikirak ay yare po nakawak as nakain taray katau mo na ay kawai kay ba ito panin roy aron rongongon na mauli te tautek ibugin na wak ibugin kilibas ibugin tiri kito wala metawar Aku kanta ni nga, the Honorable Speaker, but the tansa te kakarinek, ya pusante ke ayata interate buki. Kataw mo nabun karikita ke, ande pepe nampa iraw. Nwab na onuwa, kaira wobi maawa. Are ngaya na kabini, anaka taw mo na taw teaka. Ibun karikita ke, bukin mo watanga, wobi maawa. Ipot nang kawa ke, Honorable Speaker, te bukin kataw mo na bun karikita ke. Pa, sexy yare to, kapara-pararon te inkarikira ke daron na pun takdar re bukin na re nakaro ye te tauta bukin te ke are anaru ma gawa kina pa e kateriana be yarun te teritak na ya betere ke to a pa ke anga ya po kana kon kibes ikuta kina na kibes no kon te inkarikira ke akaw te kayo pa te bu kayo ko tan baru merungin kita me maran teritak ya ya parang sa tayo pa kikira kita manin pun kataw man pun te karigirak ay pun ko sa pa kikira kita tera te arun terita kyan ay to parang enang kawak ya ngayon tayo Honorable Speaker nang tayo ang kataw man pun karigirak pun uwat ang open mewa na para pa irawa te kataw man kay bukin teriki ay mai layo ante kamanan na te kataw man pun karigirak kan kangaran kabunganak te manen karikira kan ang ngaron swaspan tayen na tayin karikira kan yoni kiri saponin yaya saran na pati national ay puno bugin kiri saponin yaya pun tanda ko bugin tayin ana katara ratau te ayu ngi tuasa na de KB20 yon pona aki au wa ke ni yare pon nang kawa ke sinara sa kare ke yan kan no meruru yon ta katau mane na putu yon teina arun teina ni na bidi yon na
Tego tan kata umane ibu ni karikira ke uwa tanga uwa mene mewa. Pon tene bubua ni mabe metenu te simare uwa te milion. Ke ayo ada pun te bina uwa te kata bubua teraka. Yo an te kata umane bukin karikira ke enteri ka yo. Ke para sata yo enteri ka yo nan kana kamuringan te pun kata umane ani to kama san iron ye romi ada san semagin te tau sidiano. Pon tene bubua te bina mewa te simare to te milion ke area on den ita ba kawa ke the honorable speaker na de but my son and tenu bu on be tenu what simar what million bugin what ta over no te mai se ya ki kota de the project that have ongoing ke area the balance de buin de ka yo mai sina on we now the simar to one million ke and na ka wa ari kan no tai mero on ta yo I don't know about the sigo that mai se the balance ka de ka yo ade mau tai no ka bu anaro tiko tangani katau mane ibu gente karikira ke uat nga open mewa ele no te mais abu bo te mesu te smare au te million ayo ada pun tau tai ada usina te project ka mais na to wana tanga abu now te karikira ke aya nan kan te tra arun te rapatan mais te katau mane ibu gen uat nga oh ntar naik lagi ndak pak kangaran mana nek te ka do karikira ke Tigo dan kata umman yang ngata ngaki meri ya kau tapora ke the development partnership mungkin wa tanga umen mewa ena kon te mais wabubu wa wi mewa te semare mewa te million ke onu wi metenua te kate bubua nanti ko tan kata umana ikan kateria pa ete meto ami tau te akayo nuotana ko terine te mais ni mane karikira ke na naware te bubua te ni bui te semari suwa te million a tormiak iron tangen to anab and get the World Bank na mais me uwa te million a mina Bankin karya ke nasa ke the Asian Development Bank the mais abi non what million awai te tau teka no sele ke di fat the mais abi na what million ari mina pun tau teka saina the mais tinu bi non what smart what million aw ai tau teka New Zealand the mais obi na ke te million ta kau sekena na baka stak ne ke si sian kui te rawa kita rawa ta kita pe wa ka pon sam na nga ya buka me ta kau na po si ta ke na ke the European Union yang ada mais au wa te smart wa te million na yo sekena na pare ayo si buki te riga na ko sekena na ba ko ayo ti ko tan mena yang au wa te smart wa te million au America and the mais USA 11.2 te me to one the smart war te million men rapata ke aba ke te mua ke ariana go ya poga o ai ke ya karikira ke ai ka bubura na go kibas tangen to anaba de mais ne me o te million na isa takinna te me o te smart war te million ibuin mamana o rindo ak yo anaba isu wa semara isu wa million ibun karikira ke ni de ke matarawan au karikira ke go border me merawa on and on the door is attack in the project but the prop okay isu wa semara wa million ibun karikira ke ni de ke me pita ke nganon pong yo anap anapen ke karikira ke asa ke de IDB the mais abi me onu wa million the kapenia ke on 3 day ya tamaro awan nakien te ko ko ke de mais tinubi ni me wa te million karikira ke bukin te me tuan ko pai na pera de mais man te buina te million karikira ke ni de ke na karikira ke ia aroia rapota nameda de mais tinu wa te million tau te no Australia na mais arone sta ke na bi me wa te million o ke tenu ana karikira ke
ake ariano kari kira ke ibukin tepe ke sinanu ku the regional and global programs the mais te mesu at smart ro te million kari kira ke ibukin di tawak the mais and me wa te smart ono te million kari kira ke ibukin the mais au te smart wanua te million. Honorable Speaker, imanavi no meroro in the weekend ako are trip meten wa simara to one million ane energi menabe ke rapata akia kakarua yamone boga na kon kibes ke to asarne da ni medan the budget support ayo energi meron de banken do anabe banken karikira ke nasa tauta no Australia tauta New Zealand au apen Europe ke the European Union. Te kira kira konto wara iyo, te kira kira marun pagamane, ana pagamane pengen to anada, au ana pengen ngari kira ke Asia, de kagaroya to wara dai nanon woa tirik. Nana iyo ai bukin woa tanga wo vinawa, ake te ke na kata utawagi, pa yai ana rogo no woa tanga wo mendawa. The Speaker Corina. Esa tau te kan karo ayana be paronga. Ibukin na nakikita ke akan kunan war ko apera na rabota nomenda kon powa. Ake amaniaki te kata rebgin mobi tredi. Pa enadiki kilibas patia ba emerum na uroi an meroi. Ibukin wo tanga open mewa. Te mai se wo mesua te smart ro te million ke ono women no te kate bua te kaina te monopoa are karikira ke ka upaira ke da te wealth pillar te bua isu wa te smart no te million ke te ne bui te kate bua mente kota ibukin din te wak ke the infrastructure te meto wa te smart no te million ke te no te kate bua mente kota ibukin tar ruante rau a te mauri peace and security o no te million ke o ta te bobua ibukin kai bai de yoan katamaruan te kai didi ke usin tauter the governance pila. Honorable Speaker, i greater ben gosa pa te katau mani bukin kai kira ke o tanga o men mewa asa ben barungaki no kon ruwa mo korun ana kai bai de tauter ibukin nawa te didi ke ta seranda ba te KDP Kiribati Development Plan naron nei kai te bubua isu te semare te million ke te bubua te bubua te bubua te bubua mente ikota bukin din tawak te bubua isu te semare ni lawa te million ke te bubua te bubua mente ikota e kaine sina kon kadira ken ko point tap war me isu te million ke wo me no te bubua mente ikota e bukin botokan te rei o kadira ken te la paro ia ina ba o mero te smaria o te million ke wanu ta kata bubua ibukin de naure te meno o te smaria o te million ke o ta kata bubua mente ikota ibukin tararuan ro ta panin awara ngameruira wan kai trai kanga ngai ka karina ibukin pidakin karon pong au ai ono o te smaria o te million ke o ta kata bubua mente ikota ibukin katamaruan toak dautak ke the good governance. The Speaker Corina. Mena mon wakina na kaidiri to wan kiribas buin kiribas mo tanga te nonoa. Ngaro ko te iyo. O seki to kina to tonga kanu andara kora ni kes. Ade akia na kasko ke imuinta. Edo leaving no one behind. Ayaren te iyo ai kuren ko asa. Pata katau mone ibuin karikira ke uatanga o menawa ade popoto. Mete kibuni kora de esen ben barunga kina kona ben mete kota bukin jono mete kota bukin jono ni kiribes kabuta ni kota kina panet ba jono daina to asalan daina but the national program the national project lo vi ne o de semara o de million bukin na ben kiribes me makin na kora panet kita the Gilbert Group ke ai sua te semare roa te million ke wo te kate bubua ibukin tanon daina
o rawak te line in Phoenix. Ndeono ndai na rawaki o tautaka e na mane ni karikira kinda mais ai au te million na ronda kai pa togona te smara wan te million e bukinga tamaroan ai au stan mogus togona te smara te no te million e bukinga ka warnen ge senior secondary school togona te million e bukinga tais the power supply. Another part of the in Europe, the EU, European Union, as an Gavania, and a Katauman, Bukin down and Dina, or Rawak in the Nayo. To one of the Samaranua, the million Bukin Teranimoi, Ameno, or Nisek. To one of the Samaranua, the million Bukin Tam Nain, or the Katauman, Bukin to Wap, get at the multi purpose port, or the Samaranua, the million, Bukin Potoran, Karikirak. Yo anteran kay no sanuku ataga kay seki ibukin tano ni kiribas ay tenu wa karikira ke utano ko monta kataw mane pa karikira ke yon din to ak yon nada outhand infrastructure project ne geto ato koitip ari enapun manena ari enapun manena tautera ni kiribas ndamais tenu bimaua te million Kabarabura and outhand infrastructure project. Karikira ke bukin mamananga or din to ak yon da. Kiribas South Highland Transport Infrastructure Investment Project is ngada the koitip. Ina manena kilon dangen to anaba the mais te no the smare lo the million. Awai mokuri ngata maro na kon toy tarawa tinya no the mais te no the smare no the million. Ari na manena ki ilon tautea kan saina. Ibuin kiribas in kaputa o yena betenu wa karikira ke ake ariano ko maisin takatau man ibukia naron karikira ki yon din tawaki yon nada yon nada ita wayu ayo percentage na may mine bukan pun takataka the mais what me one what million teman na kemawuri the mais what me no what million karikira kai arena pun malen na tau te akan kiribas Jangan nak tahu mana ibu ni kira-kira kendaraan ada sataya ada the local contribution to development fund. The speaker ikan kami ada nak tahu sayo mekibas. Bayi kata umani ibu ni kira-kira kai kapu akiasan barungaki ibu ni uwa tengah uben mewa. Oh iya ina pa kira-kira ke agian nanti mato andi takin ako ngakinek naron na isen takin na kimon lah kau meruru. Jadi kita yo, puniai, ni kita mana dari kita yo, awak tengah awak pina awak, kemudian diri kita main. Ya ini pakar kita ke tahu mana buki ya, awak tengah awak mana awak, mereka kan tadi nggak panah tiga tu, ngakin aku, mana ini kita ni mana, tahu pandai kita ni mana ini awak tengah awak pina awak, pina awak semua na narayasan biende na uman narolo gaukuki awayo ari nakarike ati ko tani mane ibun karikira kinon wote nga wobu menawa te mais abubua te meisua te smade awu te million ibukin karikira ke maisia ni kotaki pon to wan tanga apu inawa inora ko karikira ke maisin karikira ke ibukin tririk anaroko kokoro na noia e kona andi ki pataka kaven na kono goia na bota ki moguri tautea ikan kama to ai kai patautea e sen kaven ya na kai na ana tauruan be tautea ni wa ko ni bobo ki yon yo the speaker orine tautea yo ya kitangira ba na kawore kek gen katona dagi teman ibu kan aku ni kibes, kau ini angkai erang kora-kora, anda kiek mana kamu kuri, ngaki ni kari-kira ke, kai, jangan ke idiot mana kona, ke kora-kora ya anu ameta, akia amokuriya. Ikan tiak nana kon tahu sayo, pa kora-kora ni yang tahu tiak, ibu kun kari-kira kian, awak koruan kibes, meta botan ameta, nak kon temerung, atau temeroi, ilon terau. Na te mai roi
Tako anang punur untuk toki nomero de honorable speaker me tako ba kiya ya na toko meroro asna kiya ngapanara ga kaitau na koya na kya pun sen na ba yen boka na konte ara tau te ka na konte bodan nameda inon te karikira ke esen te ke ndeke the honorable speaker na ya de ya pun panau iti wintau te ka kainte ka tviresen ma kainte ka mis bodnanga panara ga kaitau tamo moriki na ko ya ara sangang kita te ara kautapura ke mesen kita salani wa de development partners ara sentimeto na ngapaya men poto karun dara ara kadikira ke ne yamani poka au angat ke kabes sataya pangya agia ayebu bok atana ina pun nang sinep utara sesen kalau ayo ayar de pun panan ka kai tau no ya na kemarin na beta kaya au samaguri age pun bana la roraya kato minis ina ndoi mai ta te usinte ya sen nagime mesu ito wa ya pung nagime mesu bugin katau rawan te sexy te bugin katau mo nari sen mero kin tu kya na te bugin ben katau mo ne bugin te kari kira kayo ayade sina inda nanga parane ka kuri ita parang ka kuri ana ka bonno ba de te yo ai puna ke ti matang kai ai te kata kai bo ya ko lak te katau mo nari sen kama sen january sen pasa te recurrent budget wa te katau mo na yo bon korai ti kiribes aka di matang ito aronira pas na karoy ngayari pun terkait au no yara au staff memori ka nepo ke the National Economic Planning Office ya na kay di sorbok te ko me sorbok pun te acting te the direct nang kay nepo ade ngaya asenda karawa nanga koroya na yona ka sei po kay ka uwai kay ani ko ta ke pun ka tau mo ne kay san kabina me da min kay ka intaus akarnek mente ka kanete the honorable speaker ay pun panahon ka tigeroy na wala gaben na ko dia tan sa ora no ki pesa pun te meuri roy atam era Kuraba kon beresens ang kanin ng kano-kano kon tilitan ta kaiter when nakuha na meron ante the motion tilitan ta kaiter Kurabate speaker sa kaitawa te takomen berestens utagiraken takataw mani pinta karikirake bukin tiririki wotanga women mewa asere sine banana ni kaitawiya roron kiribes sa kiasan te imeto mentai ki ana kon garkwangkai te imeto buka ana yang wara tawte kai ka ko bukin dikiraken na pera o dikirake yara potan no meta ni tera ay ka ako kambesin rap sa kahit awi na pe tan makuli nakangaya tan ka kuroy na nun tenan karikirak no akini kanwan o nikapene kiasa ni popo ki bugin ka kuron na nun tenan karikirak o riki to perongan te bugin ka taumane bugin ta karikirak intiriki anarok semeto ang ka kahit te speaker no konta ka umen me te taute ka tan makuri pa ite meto ang tamero aron tirongorong sa sana kinanon tupoki Nakataw man ipinta karikira kaya eneng meta taron naron nesen ka paraparate taumen presidents asusmaya takataw man ay erang kakawag kaya rapotan no meta kasana ang tabi wara meroro nikay sinape me pai kasnori ya kakawag kinape kasana taray inanunti takataw man ay te speaker ate mon mo kasana tararon ana kataratara tawte kare tawa pindirik o kanwana ke nang kakawak o sinatay me tuan tatara ay bukin kanwan tirkirak o takarikirak tiya ka o takaniwep o sime tuan taratara ay kay speaker pare ay yanakangan kakuroy na nun na nakarikirak ana yung titawtea kami ana mo sinan kanayay maninakiya naron nes meroro na pen na nakatawman at tawtea ay sarana pe yanang kakawak ay kayo terang kay yaruntain takarikirak o riki yang way kaning temero ay bukin te kapunganan kaupay na may merok. Ostaraya ba, araw ko takarikira kay ka. Araw ko may doya, roron kiribesa sinang kakaitaw. Kangay bukin terarwan kaupay ray kay. Way yan ang kakawak. Tuwa na tati takarikira kay esen karoy di tawte ka. Kita investment yan na nakarikira kay. Tiyong yaman tita mero, may ito pa ay tuwa na simeton na nakawag kay payaki. Yaki makuri na rin na
kandani te tau te ka buan te na ka pai te kandani mero te speak tena ka ma area on paroi te so no kandani ta tindi kita mau di nei ta tau mani ai teranwan kau paira man ta kakawak atau kan ame pokon te kanwan ta karikira kinta pukiai ya man ta kakawak esta ku asbe meroro akin na pe tai kana ko pun sipangaya arakura kiri terarwaya ta nakawan na ramero paano karo roy sipangaya yan te poro roy te akaw anay reswan aper yan terarwan te kau paira enang kakawak ay tenan observers te speaker away to wana te tirapat enang kakawak o setay sesen meruro kini indiri kay kanak ay kanga observer sorry kay kanga ari kinta kapon pay takanga ibukin tapay no makuriya kay nanoy ay ibukin kakuruan nanon spangaya man takakawak ay takpay kanon merurun tay kana was katay tara te takataw man ko ibukin po kaya tanan observer sari pon manin na kiribes staraya pa kangay nang warere kita kakamakuri noran nikiran temane inang warere away sa kanda ngaya pas tangiriya ben nang kakamakuri tepen intay tirain po to kaya arakura kay kakawak spangaya kay yay na pete takarikira kito wana mente fefe bukin po kaya na pe observer si bukin kamenwaya ito itar kiyonte ito nita pun makuri metara ne soy wak takarikira kay otera aikan des tarai pai kakawak ibukin te ana muan karikira kite te tau te kakawak ibukin kiribes yon te akaw ayon kan te tourism ita popon muan na karikira kite tau te kare iyong ay ibukin te tarai are ngai are kapuan te nan ngan kibe kaya itok bai sinati metuan te kinai pare ai te ana kapenuman kiribes te investment yon ta karikira ke isikiro ita kantani nga me ay kakuruan nano na ay kita pun payah kita pun demirian ay pen ikian na deteshe tipinto ate temporary kaya ay kay tenan kapenuman parang kay kanuan kay to ana katalatara na ana katauman te taute ka pa enang nora kwan tenan karikira kay terawan tenan tangible outcomes o kay ngai resaray pa tenan kapunganan kaupain kiribes ke manen kiribes eto aki menena sereya asunya kin na pa aki menen oi kanne anamon karikira ke kakawak te tautek inang marire ke na bespangan terate kangai inang marire ke spangan te tourism ke takaniwe pe yan takatauman ye onestara nende te tabun makuri re mena yan te tourism o ya kan ka bene ipokoye te nan ministry be ka tanga un memen nte desubasaba away kanya kanga eki potau metakanta ni ngare anamon pai te tautek takawa askan meroro akin na beyon te buk nga tauman ai pun te pakamani na ko yara potan no meta ari nak but the social protection payments ari te manin ibukin te ayamanin mo sirawa ke ta sakitan makurin te tauteka te manin kia ke ta aki makuri o manin te pin ke away arang kakawak pakamani kay statement wan karukoy panay rapotan no meta ibukin te kakawakin ay bukia o po kaya yan kaya tapon kay nano ari kitera takatemero ayon kakawakwan te pakaman ito ba yes sikan saraya de speaker pa ay kay yari ni yan takarikiraki pareme na yan na nakatauman ni tauteka ari takarikiraki hirikiraki metakarikiraki akanga yan au neki ay tauteka pa ay kay apo ka tirikiraki para kana ko ngani yo amete temane o wana kapungana ay nakarikiraki ya kaupain tepe kana yan na uneki te tauteka o nano na to nang penin karaya kine pe ya pakapay tan makuri mera pakapay ngaira pare yan ne pe yang anida temane inanun peira o skamene na o irikira kaupain na per ito ba si kanga si sunya kine ye inen tenan kay pakamane paano pun dia intin yan tau mane tau te ririk patang kay kiroi ko te pete tani ye emekata yon tenan karikira are pun karikira kere ye muia enanurak nakakin tenan dintoak ay kay karikira kere kunora mina ina ye mina no rekawan te pe tangiri ta katau mane ina nori min wan tenan kapenemane me investment
yon kega kapunganan ka upain apere kiribes wan ito wan sarai bangkai sinori ano pui metenua te milion anak kata uman te tau teka yon nei ka yang ai ayarin na ko pakanuan to takatara yon takata uman ai hai tok pa ye kiro yang anira te tame ye me tata patera roi inura kmina ipukin tepe apere panin kanga kia to ai senati pasko pa ara panara no tek pa yoren me tata roi te ina pura kayo no pui metenua te milion te terayon yon nei narunda ni esen ka barabarate ta omen ai resta skatayen terayere tenan torin to wak pasararin to wak tera ai ka kawa kindin to wak to wana terarin to wak nan kai nanwa ki bukin te takari kira ki tene takani be petenan ra kana siang wa senang pun koroi konara ikan apera yon kiribes teramu teman kakawaki penen aku ai tau ba sepun benin ka kwa pa te tenang kakawaki tes itu kora ke awan itu wana stime to ante te kin pare kanga sinakaina sinatangiria pa kai itera esinam pun diain nikabeni yai kora asinaki kakantani ngantain ako inte buka de naro ko meiro ya tana to buka pa punya kora hera wate teman itera ngaira ska ko wa pa ya pun dia ni kapene ma sapun dia kapene man yon pa espon kaina nui osinanga tatani nga temen na pena ro kon nanganira to buka ke pun to wana na pe pun kaini sinape me kanuan te KV 20 ke ana katara tautera pasinam pun kiperi ara kangang isinang pun karoi makuri buni bukin dikira-kira sinangak tatani awan te ya karoi bukin takari-kira ke yon takawai yon arakan tani ga bena nabe eneria nabe nora kita tahu mana pai kai nabe pai ana moni pai yan te rin te wak terari kita kawo nang kakawak ai tau ba ai kai ta yena kampana te tau te ka are te be kinare te piubi se me to andan ni karo ko panar no tau te ka benerien ni kare ke po kan te piubi ke ta terare enerien kai nanwa ke osna ki katangi aya tanang ate po osinang karapara ina to ye ska kai ya katia ki te mani bukin te pokan tararwan roi ka upain te PUP benaki ana te meto ke anang sinang karapai mai to ba ta pare kanga aki yaki ro ye peinte te sanga to pokai to pai kai sabun dia ngai ran invest aramane ni terai kai atawan ste meto ai ni ka kaskuan ka te pe te tau te ka pai kai nan to potan no bet anang kawak hai bukin te rikirak ta ka wowa pun te pa ke aware puni ne bana kampana ara kampana re tararwate iterai ke ita ana konai bukin to kawakin te pa o te nen te pa ibukin karukwaya karukpa tara ya na wes ko pra bukin iterai ke awa kina be konan ro kai ya konan karawa ki te ka ki to terari ke sina kadayen ka nga pa na ro kai tan kari kira ke mesina no kana ya kina be te mero te pa ke awa ne na be pai ka serai ya kanga ka inis ma kanwan te kira ke awana katara te tautea te takatenu ta yon ne be te trin to wak ke bare te tapente to koel ai tau ba ai na be sina bubusi na be tarakin te iterei ron te tautea yan na nakatau mane te takatenua are ta pun kai na nun na be te bodan no te ai ati me to pa sabangan te tautea pun te kibe ke asesen meroro akina ron te to takaben mane re eswai nora kin kai wan te tai ai asinori apa iwapi te milion in kai esen katau mania ki anda karikira ki ibukin pon tenan ngani ki be ke aska kai tau payare ke
ayu inerwan ki petepewa atau yon kawai nare hanin kirana ayoren konan puntu ame una pe rundi ki be tiki buki arorak pano konan ngoya kon roko ton ora ki kai te din to wa ki ne be kana kakawa ke to kai bukin kari kiraki atau iboni buki yang kan rapotan no ameta ke astera ine be itera ke tera kai kai no ya rapotan no ameta to wana puntu ko apun to norak ke nga sinoria baye takari kiraki ne esen da esen kapatak etu pono puite milioni bukin karawan te kata meruan to nora kerina vere ara kantani ngapa sakatai apa ena kantani ngaki mga tisanga te po ka pena mani ne ke tasina puntein mani na ngaira bunna mani kana yake ako non po kira aden nakroi haron te tawakin pokoi nakoyara potan namet as karapa te yang wane si takantani pandingai ena mga kunan ta mga tetani ngaki mani na asa karapa yana pe roron tana de poka ke asani de gereke ni popo kin kata merwa te terei skarapa nu sira ni bugin katien to nora ke ne onusani ibeso ai bugin na pe na poka I bugin kana kata merwan na vere ye na pe kanon na poka nu sira ni de gereke me tenan no nora ke asi skarapa na pe te abune na pe ramane I bugin kana kurawan tenan klinik mesime to na kinora na be te takatauman ibukin to nora keri itep to we miang kaya to ay kaya to pun time to mo wasara kite te sate te men me itep to we miang ay bukin noran e pun nora te takangangan pare pun mena yon na pen tenan klinik yon na rawate tenan karikira kene pe yon ne o kangai warere ke na warere mo kuriana laro ne sonoria askan bubusi na be atau si pun garupa banai ay bemem ningai enang katiek tenan klinik ay kaya areng men te takatapen ibukia awai kai to wana te menes sinori pe ye ina petera to takanga ibukin te marara nikar koruan nanun tenan karikirake ganne yon te terehire skakai ta una pero tane be roron tana te bo kai ka anangin ni popo ki yon te terei atwana ya kanga takanga ne pe ti meto ngo ta kina kondo mane pen mongotap ire tante pun tenan umandire yon ne kia tai buni takari kira ke yon angkwa kanukurawan tenan umandire yesen ma ki yon tara atau takantani ngapa ningai yana roko yei yon ne kia tawan ne be kanwanti tenan kari kira ke aswai nangin dan roko yon harapo makorona ini kira ke me yo yei takari kira ke dei bukin tonu pai awai ne pe mena yan takatau mane ai tonu pai ke awai to wana te takanga te me to ntangirwa to ora ki bukin to idomen pakante mane atau ye bukina te bewe to bukin te makuriana me ta ba to wana ne rie sina bubusi be ne rie ntare yari ki tau teka pena kangan kana koroi entero ena konen peisi skara para bane ente popo ki onne asena bubusi pena kana korowa kiriki to wana kanne tenan karikira kene pena kakawa kino koya haraputan nometa ori ki ara kansira punne yamwan karikira ke kansira awe isa kita baye pu papun kanuan karikira ken tai kana ke tawe ine be kanuan nana ana po kan ko roron ki be sere Taiwan de ni katwa ririki angana sinora te po ki ni kataw mani ai o punte me to ni riri tenan karikira ke ake ayamwan karikira ke ara kansira o ati me to ni riri babukina bun suai sa ka korwa kina noia o mane yene pe punte me to ne be ni riri o to ite de wani aset on ka ponganaki mane ya a warire ken kai ni kiran tenan mane ane yante teitere me ito wana ne pakaina no yara araputan no meta ari abuta kirake dinanun ara kansira sinabubusi pa sinori pa ye inkuate takataw man ari me puatanga ari esen kataw man yak aket te pa esen korowak ni rekere ke meta karikira ke ai pe apun sukuna ben naruna mai sinta man ai narun te ripos takataw man ai awan to wana te vera sina ka suru ana pa
punta ba ito wana karikian manina me kakuruan na no na ay mga punta ba ito wana kasi nabubusipa na riyan kiperaki tenan karikira kay papun karikira kay ka kay nano kilo yara putan no meta to wana na may bukon ta karikira kay haskarawin tara ya nga ay kan ner nga ire kire me karikira kay yarang me no wasoi men nga inang ngari ke kita pun nakita ka mapuri to wana pun katiyan tenan mo man ta yon na katiyan tenan mo man ta yon na ay ta ko ba kanga isway no rekta ka mapuri ere ano man ta te KCDL ari na penin ura kina kiyai na ko yai tenan ta men ya yo man ta tenan popos ay dari kin nan ye na peng ko ta kirak yon katiyan nente ta ko tenan ka ko shit at rona tenan truck ke kanga ina ngwarere kina be aki na pero ngorong ne ya kanga ye ta ka makuri ye ayos nte te bokin ka taw mane ay kai kanwante terate paire arang kai nanu yara putan no meta patinan man ta ka man ka ko ay kai na be arang ka kawa ki bukin kai nanu ya na pero putan no meta patawe no kanan po ka tate time tuan ta kasine pakanay yun ra kena ano man ta pupus o ya kita taninga ro kun ta kai puke pare ya man tai na ben ya din ko na ben na ano man ta te KCD ya ay kai to bakan man te tabi wa kira na pukin karo man ta kira te tabe ay kai e nga stangiren kan meruru akinarawa tariki may kai tabi ware yo ko sapa ye tabi wa tenan karikira ke apun warere kita kakamba kuriyai atau pun suai makina kita wae nang kakawa kina pe pere kita inte meruru kinano atau tera ta para yo ani tera ikan ye pitoto aska kaita yon nari takawai te karawan takawai yo temere atau wapu yon pare ay kai kanuan te takarikira ke to ante tagi ay ya para tau te ka pa e si te biaki na mo kai takawai mere ye na karikira ke are pun takawai to wap pati meren man kipe esen bene te mani bukin kana kurawan tenan meren man kipe pakaru ko ay ya de apak ante bupura are na ko na ye insulun ko arawan kipe te shit kia ipun erawata on na pere e karwa e ka penia kita mani bukin nei awe ina betuana terawana ta ina sigiroi pa aro ide iri kera ara meren man kipe mere punu bukina ya ka bonga pare ya kera wan kipe are te shit ai ta ko bai ona te ta te kan wan kipe sinora te merwana ke kipe ye te arawan kipe sinora te merwana tori ki buki ya pere ya konan ro ye te to an ki pe na ngore ke busi to wana na to wana te ki pe ta ngai dai bukin ta te business para ta te be sunoria ye berare api meme to wana me ko konna ben ki bes nan kora kaina no ante ki pe ye ai to pe apna te ye te ta te ga te ki bes o te shei tin ki ye ki ne be to wana ki pe atau sina kai ye na sinora na karikira ke nabe tau te ka pe ya emanga ye na karikira ke ne po wane yon nebe ana wan ki bete te ki bes atau kana ro pe etara ye nebe ire kin te twi not atau kai nebe ka kin wan ki bere asene ben de ye era ara kora ki bukin terarwana ka pen te ngane te speakers kan ye intane pote na karikira ke ikaskan sira ikana ite mero mesita bo me ite nang ite tata mani ye interva to ye kita apanga te popo kyon atuwana takari kirake poni bukin ayasola ye takari kirake ekrawa kyon nanyo to si sakataya pairawa irawa te tatenan na yon na pe ay ka are ke po kay ye esunori ene pe ye na karikira ke na pe takarikira ke po ay po kiye te mena yara na po vulnerable communities sa kate nga na ye ire ke na pe ye yar me ye esunori are po kiyaro ataw ay to wana na pe takarikira ke na nang po kinakoya ara po tan no meta
ante na te to ai ne be tu na te nga na ka wari le ke ne be arun te to te kai na no ne be ya ai pirimane kai na ra araro no kon ne ya ai kare se yon ya ma ko e kan te ani to wana te ta kari kira ke ka sikan to sikan ka unwa na pe ibukin na rap ma ko ni ko tak mere ani asen makina ki on mayan ke ai na be sirangin itak be ko na be ta ka kan tani nga yon te ta kari kira ke ka kinan pa ina ro ni nga yon na rap ma ko ke si so sa gina be noria pa i ta ka tauman nga ke ta ka tauman na re kana enang ka kaputakina ang kanya ne be sina kaskuan ne be ba kanwan ne be te ana kanwan re yang ni popo kina kon te tau te ka pa yari ndo ko ne be narap makoro te kan ni popo ke me tau pa kana ro na ba ye te bo kana ko yara ha puni engan na ko ye te nan mo yang ai tok pa ye na kuna tangi ni popo ke ibukin takarikirak yan narap makoro kan to wana takarikirak ke isikan sisiraki yon kanga ibukin na kan ire kire kimete to takarikirak yon to pa ye irang kakawa ki ibukin na pere kiribes ya kanga ana pa kiribes nang kakawak away pun takarikirak ibukin te katameruan de state house pasti metuan dirumin nei pare puniai takarikirak de esen manena kion nei me stara yang kai papun na ke takakamokuri esen korowak asa kate ye baitera kai takantani ngai bukin na house kiribes ri nang kakawak are te state house ke sedaya bang ye nang kato me wak ya to but the state guest house ke to ana taponi ruate te beresten seria me ka muang kai ye ana mga ye yang wan katien temania kakawak yan ay tau pat pa ye snack mama ni nga are pun te anaus kiribes seria ponsen katawa ke on kinak atera angkai takantani ngai kangaya kana no kawak kuri dari kina oi ekwaki ai sa ke run ya ki mimitong metera takantani ayon nan pare ai te men irirumin ko te takarikira kere esen manina kion te iteran atera angkai takantani nga ye te yang pe na pun karawaki te anaus kiribes sare ina kon te takantani nga re pun sene pen kabini ang ko tautek ke enang pun kaswak penang anang kamka kin karokwa tanang pun nakya kanuan tetapuan mas meruron tai kano ko yon kawakinan tapoy kakawakin karakin na pere kiribes pataway to wana tetapu man takakawak kasi na timi tuan kaunga tetautek ina yung to kana kurawan tetapuan ari kin kay te yung matakataw man ka kataw maniak makangakit pa yasan korok. Tuwan ang kanes kan merurwakin na idarikin tawermen kapuruan nanon karawan nanon tenan karikirak. Ito inang dawata. Ito pun karikirak na beres pun manin na ngayon kain kiribes. Inang kura tupayari yo anong marere kitera kanga tumakuriyon. Anis kan kau ngaya. Kau ngata ute ako ariki tan makuriyo tan repakaw. Pana anakikiyakin titiray. Sinorian na mente te bukan tau mani sinang kakai tau pau sinabe tenan karigira ke kiasen ndoko triposi yoya kangai yon kamenan mane yo to te irukuro te takantani nganaron dari takantani ngakin takat itu bot kana nang ke na terurong ay bantay kasi tawo de milyon kaya esa dan tay era matari kaya may main may kain ton diri kaya no kon diri kaya ang at may sa wo de milyon ipo kon tay rabuate de milyon ane esen kabungan ak ataway sinakaungay tan mapudi ante ayo kan po naraputan namin to akam sira yari ibukin kakuan kawan tenari kira ke karena anak kikiyak na ko kon me kin ko ayeri bos pariane to wana to baye irang kakawak to wana te takanga nga nonorak to iri na betan nga to buka penang wero me ko kan min tiri bos yon nai kan ay sinabubusi sinorian tiri bos ay
Pas kakaitaw pa, ari kiro rong ay kay, katapon na ikay kangangan ng tayo kano ko, nang kay sanoria, warirek, sina kaw ngay tan mapuri, kaw nga taw tek, pena kaw mekiya na pena korak, ibukin yon day tere. Kakaitaw rin kite, te speaker na konti, takaw men presidents, kain na no sa kiasan katawro te, takataw maniyay, ori kaya kana, anapunte metuan, kakain na ko ibukin kakuruan na nun, tinan karikira kaya kana mga po. Sinakaw nga na petaw teka. Penang puntaray karikira kaya sinang pundiay namanin pasinang kita taningaya tanang ate po ka pa namanin ibukira. Di kaya ka na to naraitira ni sasakangan kadibin ako'y pa kakawak. Tamin tiya kay te speakers kakay tawrik sa katigiroy nanon kakuruan nanon te kanuan takataw maniyay na kundiri kaya na ro sa katigiroy yan na be te tanang ate po ka naki yes pangay bukin kakuruan na nun karikila kay meuri teroy at mo mas maya to kos kurap kurapa telita da kaidar ang kanda sina ng di sa meroro arimina tamina tayo bukin tiyanon rin tiyanon po mi kadita tamir aram di tamina Kuaitaw, Honorable Speaker, kay kong niyo tiyo pa na meroro. Yon de, ana meroro te daw teka yon, tamanin karikira ki bukin wabu menmeo. Kana ko tara te bukin kataw mani ayo, ayang ana ingay. Te meroro ayang kakatiki, e puyarara ay kangkang ire ya kain kiribas. Kana ongora ta meron te pakantay yo. Etaku, kakuruan nanon kataratara ay kawana. Ibukin terikira ke otmeu roy nako kiri kakuruan naron kataratara ay kawana ibukin terikira ke otmeu roy asikira da takataw maneyo ibukin taran kiribas nakon dew wandi dikana ro kayo ari ira na bakanon takanon mi yar wobu derik ma akatira ke speaker yaki yota na meroro derita e kamino mino way ay tagu pa yagi paronga ana meroro ay kamataw nga takataw man yata mero ayo panana mo ni meroro eta pa aki te pa yanuraki nante buka nako yam makron katen eta ku pa aki te pa yanuraki kana aki te pa kunoria ako naren garaparap kunaren ga kaitaw kana aki te pa kunoria koria isi kota te kapak metay garaparap te kamimina banana meroro ikaw ngaira itete ikam yang ngori ya tan development partners kita ri hari ang tebu hari pun nanoya papun dia pare te mautro relationship kita rita kita maro ma bai kai apun kata wo giroya panang tebu etak tai katang kanang ngayo pasinagi katang kipon tete ni kangai tanang tebu katu kami buka katu ya mangga yante ya tau te ganero katu ya pata uba ya busimaya ya buka tanang te buka oi kakai tau mai noria ya ki baro ngaro ya meroro nana kapir ni meroro ya kakai tau banang doiri ki eta uba ke te pe nora ki buki ai sira uara pe ka nora ki sibika amanga te tau mane ya yona bangai ai sikira ya ni pun mane ri ai ro tar kari kirake ai ka no sina ko min tau wandiri ki men te mane ke tiri ke to wana yo ne tiri ga no yonde temani boka ke de development partners ni gota ki mara ara development partners katanga no wana tete ka kangai tai katang men na yamari ni boka ro aya tongane pa bayato esi atong ya pa tai ro dora nanga iro kai ta karakya our union partners idin mani vian eta uroron kiripes ada development partner nanu na kami ngoria ni ita development partners ngare irura doni ko ki our real genuine development partners osaka ita uya pati meton boga kiribes menti tau te akena on kaina era ya kami ngora ke ya boga tan development partners era watongan ko bunu ko ba ngora ni meu buri rom nam kar kita kiribes asiponi kira ira pangaira tiap atuan karo ko kaupaira ai kuno ko kanu andara mosinna no nto na tete men kaupaira awa wa ere mun andu kaupaira men karawa amera
Pare sensi pare kirak. Sensi patera itu pai kai. Oi tira te meroro pasinag busumai ay buka ara development partners. Kita yan nang te buka. E manevi ba ko age pe garik. Tigirinik. Eta ko ba ko yarim. Kita kanton break to record na buka ri. Ay sana kirik. Eta ko ba ke te penora kiri ya kiri. Kira kana ko tete ansi katayen kam ngora te tau te kayo. Ngai ya kam nora ana meroro. Paya ki ko won ko. Paya si anak yan taka poisin ki tara bukan te tau te kan. Ya kita un kai ri ndi ko patiri dai. Ngai ro. Pai putte penor ya nakarak. Tanga ipiri arena. Ekapaka te kari kira ki. Aisa eka kaitau. Pona nesina. Kana ko puni beto to na munya ngai. Eta mun na mon garak. Age te penora ki. Akan age te penora. An pun suguna be yon na meroro at. Kami tu orang kon kiri pes. Opun nak ni betul betul kon tak hari ni anu. Kita kena tu social stability. Paya tak ubahagia. Pongan urik. Aku pun tera buging. Kono ko buka kagai tau kara. Kita utia ka korapa. Sino kon betul kon nak orang tu presiden. Korapa nembu kani. Nako ya kara. Sakit kata ya rate. Mesa mga bugia. Paano me uroi. Kaya kami ya aku dito aku tete. Pagi tepe aku noria. Nana ye awan yok pul gas kon kan nam khairu ko ma mana kiri bes payar ko to ba ke te be ko no dian te montai anta ka wo nam ka beri ni meruro ko ka kaita kamunda pata ni buoka ko pa te tau tia ka paya sinoria na ka pe si yer nanu na pun ye te be anora ye te be anora ko eri kire na ko na sama mana kiri bes na ngara meruro ngai te takatau mana development budget te takatau mana takatau roya kan finance mantis kira paling punis na itu mana are katau ki buge tan ka makuda to ak ay ngan te mana ibu kita kari kira ke are rinto ak on ya ponora kan sara te on ndai na speaker mon te mai singai te mana kari kira men na mana tau te ka atan na te buah iro to pan kiri besbati awata butan nga tamarin buka sinang kapera karam araman buka no kontono na ina pa potensyo ibubura ki oy na kiri bes ay taw pami na ya kan titaw te ka na o to kan telo pangaya yera ko makamen kari kira ke pami na ya ay so ngiya na bangan tan development madan arna kan ya ya kan ni mi are 20 ki raw mitir awan te per ngayari tan nga taman buka akakawa tayan ro ay ka ko wana niya awang ro ite teman ni buah ari na yana makin pa pongan ay bugin dikirakin ti iri besengkai ano kon tay kana an bontara tono na Christmas ngai na sibo meruro mesaban tembes na saban na nakatigiro ite ti Australian ngoko atap saban sanur yang kai paseng focus ara kari kira na kon tono na kon Christmas pa ita ko boniro na natarata iya na potential Christmas terang kay na ba iro ko na ba ita ko di Australia sen ka nako wo an fire truck na ko February eri sinagi busumaya yang manin wo na kay pasipun ko rin kari ke temane te fire truck yo na ramane segi ko na meri na benota tirita pa pega amena kay a priority kang apon mo ni pai mo as na karina mo ta katau mani ibu kintaran teri di kana no ra ra kai buke to pani meinu no Australia sigura ni kari ke te petro boat saki kona ai na para Australia pa kari ke te petro boat ai ra sina kangai an kau wari de ke ya ko ma ka na ko tai katang yan ana buka development partners eko pa pun dia yang karakyat ko pun na siya ko pakanero ko amtai kay diri ano ko mga bubusian na dun ba sa buko na buka para ti na ba yo speaker te me uniroro te me un sharing hanya kakao tirari rom angan nariakya tirari mai sirom angan nariakara ko irom pani te me un krisan Nakano na meroro tirita ngai sita bu me atago ba akete beskora wani bun state na mo ni meroro akete penor ngai ro umama na kirimas
Yei te penora. Yei te penora. Anora te pengen te onapa. Ya kasukari kana manenga yon Christmas. Te buat te buina te million. Ina bita te mino na konta pro water. Ina karo te kawa ina kate tu nora ke abu. European Union na resan ko tin kataw manekan. Ina kate te moti babies wolf. Yer sa te agina de sinang ka worre ke aramari ayam ne tani bu ko na ko ir. Ko pun ka mama ko nam te ayo. Pare supun so ko na water. Sidia honest. Sidia ni pirita mata ya kan kini bes pasupun so ko na water. Ngata pani pe ke siyang wi nan ko rakora. Pupun nan to ko ko. Nanti monte te tau te aka, ikiri bes meninte isi bui merwaiwa. E punda ki kona wota na nikaro ko anga isi ngaya. Ni en kuri ni ka peisi ya na buo ko na wa ko ne meuro ai te ikiri bes. E pun suai. Te ka tau mani es meuro ki nangai. E ngani da tamne interi di kana no. Pa na nang bita girigi, kiri bes. Na pun te meuro. Pun na ne rai to ko. Na yari ito ko pa katira giau ito na ite no kawa ki. Nana meroro te kaita ratirita esina na kawari ke kesina ngi urilai yon te yen man nubo ka meiria au chinun partners te kairua ya taya au pun megina pa kairua ya tong apun kairua pana konora ya meroro ndano akano ko tiro ngoro de BBC World News ai interview with makan sinanu au apun kan dita di makan sinanu bang konora kini kana tirita masinan a interview makan sinan awas tahu ni ya pa interview makan sinan akosa patay na kay bubo kan sinan para development partners ayat dati ngai na koina pasina ka wari ni get buka yari igarapa topan ki bes badi rinan de ara komen presence na ana sa maurin de finance ngata urawa kanwan wowa wabi women mewa the development budget ke te banen kari kira asinor ye pa e bondi ngi rin to ak asupuni ko wa kana pe ne tiri ke anaro ko yo ai na puni pita ki kiribes Christmas ta bueran tere na kanton na ka a kiribes nga bene men kanon te manen kari kira ke yo agara no oye yare ane ri ni pita ni ya kana ngati yo kari kira te man kari kira pasiponi penin rely si penin katang yaya ada development partners aya pun union abun ko wayanga pagi wawara ka menia kana yang ngatai yare takata umane yo mandes kiro eri na ki wawaya aya giri ni kamengoraki damaron te pakanda yo meri nora ki skiro aina pana me euro ye kan kiribes na kontai kanaro emane ve kite classroom ngai an ponor jadi classroom yor Christmas ada tapak ya we primary school nanti po kana bayo takabin na maro yor Christmas puna kunori eseri mi kitao pa ino na ngaben e pen toilet or fence e tamaro ana po ka tau te ka ngai yo rinan te mani po ka na ko na berian classroom the maintenance fund eta ko ba ki akara ai me orang era kain tono nai na rota i dismissed maintenance fund ati me to po ngana ika po ngana na bangera kain tono nai na te ya wa ko ato pa ta nganga ipugin te ya nausi to kopra beber wari anu to kopra mio kora bade te minita de komies ke tante ya man kario to kopra te minita ko ena isa ta kabiran ta meron kopra mio i dismissed sa kau ke beber wari na ko noria kam ta ko bagay ta punta ka kay kakatiyag men yin katong yay isira ni senware na bayo asna ka wona bade tin suware stiob sanang tamaro ani yon be Christmas e pes terigirak ataka ka maguri iron te tau te akayo ai nanon nanob sana ministry sa ka ko goro ai ri yara development partners honorable speaker ita ko ba tebugin katong man yo ngani da takarikina akangai dade ni metang akangai dade ni metang a vision to impact transforming expressions to tangible outcomes
buka the want basi no ya buka yang ni the need ibugini me uro intina sin kiribes ngai ano kontai kana ro ngiyare te bugi kata umane wabi wo men mewa ya kame to ngai ati settlement ono naina te minita me Christmas aina makina buka ya kan Christmas kan jorne na mente tau te kayo orina nun te manen kata umane ibugin karikira omon te bonga na omon te menena ari kan ngai kan on te bugi ayo kakuruan nanon katara-tara ay kawana ibugin terikira ke o te meu roi ene po kieta kanuan te katau mani ayo askai tau wen te meu pa pun rona te pati ayo rona to pan ki bes pat metani maguri nan te finance on te iri ata ministries papun ayo te katau mani etun ena nora te pita ki ata maro na kon kiribes nanon terige abu ayo ana tarai ana pun kangai terongorong na ko yan ana pun kangai kain tar e kamimi me akwau an kan kanon e kamimi me akwau ao e me uroi te kiribes ke ka buta ki kiribes iron to pan kiribes pati ari akor tenu ana ti umkai ari ata kunage bana yang opakan na akore au pai pai dang roba speaker te meuri troyas demo ai to kai Benda wad lidan to kaidar. Point of order. Sketen roro are ya kapre tata te mga nana te minita. Ate mo eta ko pa ya kinura mui ya kate pa yung ra ke ya kinomeroro te pa yare inanon na re kanuan anamon karigira kita te ka re ta pata kani ya kan ka mo kriyon eta ba ite kina ba stay pusmai tenan po ka me iroya tanang at po eroron ki bes sakyane auter te pa ite kinna pasinanga ki katang yan te po pangkana ya kita uroi sinam pondia ini mana ni aki apun kakawa kibukin arapota nometa takatenua kanga ito akainis me te etakuba kaya pun nangin umaya ko katiem tenani klinik api meme ay imane veya te speaker pat takatapena ereng men aswaite ane tatuerem takapene yon temane ibukia ari te pagamane na kwento po namet it is social protection payment te paya ina nonna etakute timinita ake menena asunekin te paya sunekin nena emenaki kai etakarikiraki astangiria pa enamena yante recurrent pa are ya kyota right te tame ane kanono meroro ta istabo me yakiroi na ngurate timinita ani esina roi karapa te tenan po ka me ire ror Koraba angkane ya meroro rimina tisati ya garniak temen me taroti no tian ro te boy wai no kem di tisati koraba the speaker temuan nagi kapapak nakawaririk na nakatulutulu payangan nis tungra sabay yapon tabi ka tsakara para pa nakunumua timinitari sentete ay punangin nis ay rangin tamaro ay punangin tun ay tu kuraba timinita tsakawa sabay yatabi ka tsakara para pa nakun tsakawaman ni peristens mana sa makul pawa e pun tira kuwa akea ti yang oni matang akea antai e menirikia awan des kamu mo yiti sa babae o sito kapis o sika ngai tawati mian pa sharona seki mo pa sabun karawa ara budget sabun karawa asitap pa inarikia kiyai kiribas sabaire etaku tak sinating metu kan tetekina tira takan jimpre
pun ka truak ai yo kita ta kan tisi yon apara tarawati nainan yang nung tipota namata ay nga na makinak ma ana yai tipitak inagi sipun naruna yari tetaka sinakat natimato takinaki kanga puni yai tira puakai sabai ayo pun nauna makin ngai ayongra sabai de siakinano nang kana yakaturuang kai awang ko ngai te manna toi di pantai to iya ke iya yakti sabai ma e ponturi non tebuki o ponturi no government stage pantai ta ana buatini sabai antai atira na buka kiti sabai e tira tebuki pa mai sintemane ena karawa kiai ki ena katamaro kiai kawain da pera tarawati na inanu mai sina te pui me wowa te milion ni me buwa te nga sebai ai bubura te mane ai sebai o yara ngai ti tarawa pananga ki takarwa yara nanga ki apuki ayeta karapan tiada ekonomi buka tarawati na ina ntira sebai ni kawaina ai se takin na timinita pati buki ai kangai timeuroi tira timeuroi sebai ngan skarawa ndare yanako o skarawa ni kabuburan anona wai sebai timengoroi naruning ka yeng kay rakanga itap pa inoraba tira patay siya ina ya kamarao pre sa kinano na pa ya kinoraba Australia to New Zealand mari pun tiri-tiri tupok pa siya siya ina na buwang kaya rakaway kana to ay siyong raw ay punura ti tarawa tiya pentuba Oscar pa siya ina pa tan ako katapi ngay tarawa alin na to pa yung kami ni kapane pa kam na busiloy na rin kaway kam na may ngaroy awayo kura pa siya na ngani ako buko tao na yung Australia tayo ka kanin ko na ba pare ako po ni na yung tarawa ano to ako tao na yung kuyantay kanin ko na ba pa kung ang takarwaya kinanun temanya pa ni mangutap sabay sikakuwa ayara kawain kaya apun sa kaway tasaran na patira tiburong agwa inangin tamaro may kanya kawain kanya ngay ti tarawa hasiwin ko na kan nangin bubusin ang kay sikakuwa pa yamin at karikita kihey idong timise awakara kanta ni pa yata timise ekonawatan yang panara ay ekonawatan ay natawroy mo bukira yata na koroya sagi ko ng tuwang na ipon na tayo pa ni kapani bukin ni kami auroy ya kami po ni kain tarawa ni kaban sa parin na kababa may sikangay o kirik kurap tataw tayo siya ina pakukatarwa on tarawa pa ni siya kawaina eto atirana yori ya katugayo na kunti minita atong kana ito uro yung kusmay tabiwa may riya kain tarawa sinakosya tayo kaway tsakaway to atuwan away to atuwan amay skurguri na imaan na ito siya pa rin na kanatitay ay karapayan na pa ni kapani tororay kay bubuki na tayo yarang katuruan na tayo yayo apun si say nang kay bukira ariyata yetang kwe say na awartatar pa yepya ti matua dita kita mangkwe inanun tiroro at amaro inanun sakay ni bubuki sabari ito kikay ambay sabay ng tayo nako timauri
na bai na pete Berestense me te kaumen na tani makurin te nepo te roi ngaira ai ka yei mi okora ara bai te tapo mo ia to ki kan se bai are ora Merolo ore minangan namun te minit anto nor te onor posi nawan te minit si wa makoro no merolo na ba bes ni kai tau ai mina ta na ringi ta pun ta pe wa merolo akea o to tia o bota ki mau se vede sigara i buto ha gas ai nang buto ha te ma ka tau mana yo ki te anari te buin te karira se vede te vai sana ring mona te ba te vai te mana ni karira ke ta bu na ri ni me mane ka te mana ni karira ke mare e uo ko ta ki na ana e ki pere ngai sikona ni manga usa na on te ri ke apo ari asa ma kan mai karena sekarang ini kata mana, era ko kata mana ngai, ya pun nak orang mangai, semang mau ni kata mana ni benda anu, ngai ya ni tarana itu. Sebenarnya mana ni meruro nak orang kata pun tapi kali banau ni benda kerapa nak kontak kau men Berestense mana ni bu, kau, si dia lagi kontak kau men nara apa sih kamu mau ya kan nara tapi mau dia, kamu nara makan jenis bu, atau apa tipian. Sebenarnya sekarang mau hari kita kata mana yo ba, yo sebenarnya meruro tak kau men. Pa te bu te million aya pun na kilibes ibu gini bukan kari kira ke na kain nanoi o to ngai ayo te sa baire e kas ke ke nanoi ya tani mane buka ke ra dona badness aya au ngana pena noi ni karawayo sa baire kani ko ako meron na konde te buan te ni bu ni million na mane tau te kan kilibes are pun buka ro na kari kira ke ibu gini kain nanon na wagi ke kata maruan na kari kira ke ai e ko nga au ia ona konte tayen kibuni gora ino non tau te kai gano e ka ngai to wana tirigin toron bai ka ngai ne beto wana ne betara ne io sabun toron bai pasapun ko na ne ben mani ni era kari kira ke ai ero konte mai se sanga tini to buat tini 8 million o to sina ka nga io se bai bona konta ai gano ro sina kara kari ke io to sina kara kari ke io Payore ni apuni pene ni biri maa arun nara kari kira ke sekai nanoi. Apuni yang interpretai kanga arun busi toki toki ne ya kari kira ke yang mana ni boga. Nora ni kari kira pari ini ba arun suan. Esa kina ba kabure. Mai tau ba kan yang kakawak. Sebaire tong kai tak na ba noi. Ya kari kira te iyo ni karapai ara to na badness. Narun na timeto na ya boga. Na ko ni kiripes. Ayo pun tu buka tu mana itu bukan kakao ki. Emai sini pangai kai noran ayo buka tu na bad na say kai. Nakon na buta kini mauri. Yaro ko yang kai te buta kini gua aga tu kiara ki. Ana manen buka de the World Bank. Ana manen buka de ro de LDS. Awan dai ki. Ana ro bai maninga ya kapara bulan ma. Ayo ro tananu di sabai. Asbun dia ingkar apa ya ratu na panas, asna bubu siari sebad. Pana di metoa, anda ngaya boka, ibukin di kari kepai, yon kaya kandar kanga tabiwa, ay kati metoa di kita sebad. Sebad, to nang dete kan yon na kanga manibek, yon di kaya day, ada yang clinics. Baik ya pun kain sini nak nak buat lagi ni mauri. Memang mau itu sebari orang lagi. Itu betul betul yang kau kaya nanti itu seorang. Pak run barongan kira ke. Sekian hari kau masuk ngai. Aku yang iya. Aku ngapung aku kerja. Oke? Kau pun nak ya aku nani kau. Nego, ni ngapung sangkarwa tak kira kaya. Iya run barong aku nari yang di nanu itu sebari. Abi bayron ay kay ari kiri marun suwan te mane arun suwan te bobay arun suwan narun terari metera ha ba ke na kati ke kari kira ke sakne ko pun ko na be ke bango te tau te nga ko munis ngai na kai wapong ban ma wa me ke dore ke
Ayari nakakawa kiba kadikira kenta ina ko enata yete sangora enata kiba sagin nanu rare ko yang kai ay ngapong ko sine ni karoi inga nganere kita mane tisa baide inga nganere kita mane mga puni ay paya ko na dinano ni karoi ko na kanga kanere kita ko na kanga dini tisa katiti sagin nare ko arun dini tisa popai ko dini ene ba uwate wa yere kinap sagin nare ko arun dini tisa katiti ko dini ya wapong eti inap yere kinap iya ina pate man na ko na karoi na gina ari to nga yayo ko na ni kaya kati doi te ro ma kate pe yang sa bare ra ngai yerang kaya nang ni mara ro no mi ni karaulo arun ni kira kai awan ni bukin sa bare ari no ta ra yong ngai des kan karoi bukin ta kira na aben ni pepe o mara yan di nanon suwa na kasi sai kasi na ni karoi ari ya kailangan na yongan ya kau yongan ani ke ya ono ko tarande ni karira kay den clinics sabare imaine merulo ki nari ke ya dei hatu be na ha ururing yei sai na ha ito ururing pan na yo meruro di meruro inanon manya da tu emya kisusin ko ora ya to ne sire kangai kamnang kamauna ke ya dei yare yare ni mara arun tu no bai bugin ke ya dei ngai umon meruro ai garoi ai kamna ki ro ma ga ndab tu emya pagi ya dei enati mato ani ai ai na karok oh te me baro mai bugin garona sagina no na kam tu ngai te tauteka andu te ri ke apo ya garoi na ere ni mais te bai na dina no te sabai to wona me bo no meruro sabai ka turu no ya ga ndab tu emya ngi ka ngai satara ki ya tei ni ka puta wa ki matai ni pun antai ri jo nora ki ai kai bo yo nora ki ga o ai kai hi ka wai ri ki tai ni pun angan ko tara ngai tai ni pun ani apun nang indani ani na baka pa na bo wana kana pun ti na ta ye tu ta na ta de tro ta ki bai da bo me iti mato ni mato to tai ni pun ke tunggu sendiri pas itu ada orang yang mau tanya pun kan itu sih kan bangai ya orang kayak yang kinur bege kia deh saki kunan kau ki meru sebarin ngai to iya yari ma ai ke sebarin bukina energi ini ya itu bebaronga pokoknya kalau orang ini baronga ya kuna ngai kalau mau ayo atare ini ngai pa energi kita nasi apa ai naki mengokin dikit kakin ada sesuatu nori yang kai mayari an dengan itu bebas sekarang ini bebas tapi yang kia teh senapun dia ni kalau ayo senapun dia ni nanon ayo sebari kia teh inaron dari yesen tagi ni kaya kan sisa kita buat inaron dia sendiri anak ayo yesen saina the border roy mati rapata ada nak karawa tu no pai nak koni kia teh nanon na enang muak te mau bukin terang kaya kangai sebari ya orang kaya yang marah, iya ibai kasih nari ini nanu imo ni kasih, oh ini ibai kasih nari ini kalau uiro ini barongai, nak imo gini kita kangang, ayah gini asih mana ini nanu nangai, cakap sebari, amani dia kita yang clinics, ayah pun kau, hinga, mati sebari mana senang ni bayar sendiri on di klinik, asa kapeni ya meruru, darayu, karena sekolah karena tara. Tebuin na teri di nak, kita kan sekarang hari itu, tebuin mata orang, tebuin mau teri. Agurin karena kota ini klinik, awak, di satu orang di health center, kita orang di klinik. Sebenarnya dah ini, ayam mana, ndak ada di klinik anak ajak. Ayah ini begini yang mana napa, ada dua partners, ayah di mana tu, nanganir. Ayah ni. Ayah sebaik, apilina pada nanu narun tu berbarong. Senakar orang ye baik senari ni karai, or senari nanu, pasaki kona, entah buasa, or ni entakai, arak kira kai, panas entah buasa or si entakai, or senapapuru, or senapu itu tak. Sebaik, poni hari kita rata bawa, ayah kapai kira.
Puntungan sa taya. Arun bebaian nonton. Pangalan ng mga kita karikira ke. Ero ko mo ati yai matin mo aramenta. Iya kinariya na to si tuwan ati ako kita tuwan ati bong. Hepun na ko na baron. Ako na tinunga ti week tapi tayo ko na namakain. Kaya sa ti yai ke amena. Hamang arakutan na baba. Ibure di sa ayo ba yo sagisen do wai. Sinangangani ka raw ta katiting ka na. Yung niya ginagisa na may mayeng o may mayang o may menu o may mayo. Sinariya naman kayo sa kinabay kayo sa bad. Kaya rin kayo itinatabuhay ka sinariya yung tarataray sa bad. Kaya ko, siguro ay niyang, matiyang wari. Kaya kamasan gatapo na. Kaya rin sa minsisa. Sa bad karure, anak ini karure, at sa parang ang kayo rin kau ka na. Ay anak ini kita raway ito niya pa ninsensang kayo. Sa parang ngayon na parang gawin. May mga yeri ito na sa bayan na pa. Pasinagi ni guri alas na ko ni kaukat te kirinik. Sina ko ni kumomoy na ni kansirok. Apara dia rawan ng at sige wawen te tangi na te nanon naron na meruro. Ang sina ko. Hay po sukla panini mataruan te kirinik. Ngayon naman sa bayan so ngayon tani mo. Main na si kau kayu, akakuwa. Paano po ni parang nga gawin na nayitiran na ebis. Pasi natin po kibay na. Kaya sa nora tikilinig doon na kau kagibay yang. Kaya sa kau kiyo sa rin akong po kibay na. Ito ay siran. Agi at ay puran. Agi akain takatsakar. O tirari. Ayan ikangay. Sina mga kakuwa. Paano po ni parang nga gawin siya pa ina. Takakuwa sa bahay na. Anay ito sa makuri. Ana tauro ni maulin na tayo ako. Pasag narorare sigaw ko kay tigilinik. Asin ako. Abon na kaya ba ako na mangistoy ka ogya. Kaya ni kaya ba itiratabu ay sinabaro ngay sa bari. Ata ni mga kaya di sila. Meron ko mga kiberiya kan. Taka nga ngaron di human resource sa bari. Ay di kaya na meron na kataw mo na atirari. Ay kaya ba kasi na rin na ba hindi na nun. Kaya di Apo makuro ka na asan katapanagi o asan mwage mi klinik. Tayo na ron. Yon kawaya. Ni barong aki. Sa bari. Punta ka nga ngari kaya kung nanabandigin na yan karikira ke. Aruya. Tani maguriya maron karawa. Tapos tayo kung nanabusidogi-dogi na yan karikira ke. Ba, ako matake ang nagi. O. Yay ta ka nga naroon na yan maguri. Sa ako nani ka nga yarayo. Ay karikita ka nga nangyayari sa mga ginagayansuan naman. Sa mga ginagayansuan patati. Sa mga barong sa mga kangay. Mayroon doon. Yung wala ba na makain araw ng barongan. Nangyayari man numero kayo sa bahay sinakunaan nataya. Pakarikira kay kawagin nag sa karikira kay kawagin nag yawasan ng mga. Pero pa yung mo nakakaw sa bahay sinapaya-paya sinang ara-karaparap na kon the finance na kon the women business orun bebarongan na ron manin karikira kay pa iti mato aniyay naron de tauteka ni bogi tira ayagi ito ko na tuto kita nan amera ka magitarayo era ka magitarayo punaro na sa bahay na sabon na nga na ditay ayon gawin an wag de barong arari ara ben sa dieng ari rek men numero rek sa barrio era para gite bakira kento ko sa ibu to kay koraba ta kaumen amla pa kain tene po na mi makuri amon bande de sigiroi kamunto wa mi na mi kaumen na kangay buten mane kangay ya pun mane me ano ko tare ko daw bodo de teni buita eh ara be on tayo na ko de mauri drai tamo koraba sa ba Kurapa minta ara sa narurungan na rin sa tita min nakarine may biru di honorable England Yuta desati Kurapa to speaker katay ini ko warere ka ba era wata kan tete manu ba mo ta ka to naron te bugin ka to man ya san ro kayo oron makuriya sa ka to naron san konan ka mata ta common presidents asa ka to rin ko yatan tangalan ageti mo to nangan wala
Roni da inanon te po kan dikirakan dapat ayo. Akan pun si tuan akan hari pun si ting ang pun tete bukan dapat waberu. Wara mai sila si pan mente tra. Tu bukan ka tahu mana ye ya ya. Ai ben ka kawong wa. Iben te be yang makan wa ke kan ko sila kinta kan. Akan be kari kan nanon tu bu ya yo. Ikai to beto koi chip ani on koi na simela ino to koi chip ai ra makai na rusa o pe yang o te tu me yaki aje samkan pusia te tau jangan te ta ya no ba mo kuran kare kare kai dan te koi ada amina pain maguri ke kai te daga yang ana gerang tamaro ena norak ana daga na ba te militan kai ya pu te te men ke mamana ena pun pana pandri no age ta kan tanga bana menurun ka kawung kai nan kaya kare yang ada militan te di doaga akaran biru akaran biru da tahu mana orang mga tapi kan sira kita ti seti me tertari mungkin tak bumi agak owa kan mama sana bendo ko tiak ini puro royan ya 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 mam itu ayo ko tiak ka ani beru ayas kan kakai mi kara ge ba menang wa sa siang anak na te ka kare ana nur ngai ta na kiri ari pare ayo si te ba kan te ya abuni noran dia ina ba na karo to oswe ya peru se ke ba na ba ya ka pu jo ba mi ra ba mari de sui ga ba papa ilang papa ga peru ta hai kirangin yang pun tari wan tapi pun no buina be ba de ta to de ta ga de kin ka ka ya ka katma ya ka mari de ga mama ba kana pun king ana pun su pa mo guru ba pun no nor ga ina ya men ngai noran ga ina ba ngai ro ko ge ni me wa bui wa bui metinu esa usi siapa usi ke yan awin da ma Wah, kan ron kamari dan anak tadi ngagi mangagi, rukun nari ngai betah me uteri kan aku betah ngai amu, betah terus yang, man, karena ya kan di gua jadi di guys men tamaru ana, ngai dah kau yang kau non tahu temere, ada yang gua desa sakutong ngai, anak abung anak pain maguri, anak booking kami, kata maru kau ini, katanya betul aja gitu. Isbi kan tayari ayan okay ra ngwara council pa na kabuhi nani pa sa mga pun ka panu mali papunta kaya naman ito daw kan beto nga kan ka baron no kaya ya ito ginano nga tamaro ya ra ara kawai saki ko na mo punte pa asay ko na ni ka baka ya tandan makuri ayan ya ro mo okay patra ro ya ro ndani ara kawai subusi beno ko ay mga karawa kawai ang councilor na ba na kahit tarabuhan tara si kata maro ari ayan nga ibon si ikaw niya kapen narigin to ta anang ugi ko busa na kan oro pun sa tingay may peru agari ki jabe na mo pa ya mabon si awab mako tika o at speak at apon niya kanakin matanuin jabe ako digin na ron or may mayak yung pare pun may kana gari Yo tarari pa makan kita punya, ano ko kung ano nari may tabo rin ini kain ako, takawari na rin may hangin na yun ko, may ganda tabo ka pun nang rota ke, o makan na kan, tayo yung katubi beri kita mata ako nang tataning arik, ari makan na ay takin niya kay, makan na kaya awin ni man aron de giray, ayan nari sa bubusi na, diba si sira romay but Tibet environment tayo. Kaya kaya ko din environment. Parang yung ako banda kira, kaya po nagkakamahuro at environment na. Rasa na ulang kayo kung ano. Kato katawaki. Arari ko sa arkanta nga narigito pagin nan. Nakala ko nandito pagin nan. Basta kitawagi apo. Orang nga lang nagwag. Tumaguri siya bugin wakay tini. Kita tungan natin siya nagkakamahuro. Nakapos siya ikan narigana. Harakuaw. Nari. Kaya itra na tahu de militan John Narak bundian kaisa ka garunti 200 environment ba nag maro ta kitap
Naike ikawen ni man. Yain na bara kari gira kay kasi nesin enteran pun nakil kontesa. Acha mensa o pan maguru pun nakil kay tangge. Akan ay kay ana ati tangge o ngwari naro koteran yai. Unya ya kar koteran dro ye. Sa men ka ben ina bagay ba kanon busi. Tapos siya na may kay kamen temanan kari gira kay. Kana ta yai man nakil may kay. Siya busi la kontera. Asa kal sa mga taon na gila kon na pa kay umira pa kay na ko mo hayta kain to mo ni kain mo to mo kari gira kay to koy fab. To koy fab ya ro kontra kay ra wandro ronga. Ako fab Peru. Ito man corona wana diri nganda utaratar. Ya pun siguro ben ro na ri chenu atiri yen. Enang corona ngai enang bin ngai na diri ya kan pi diri bin mana agina to koy fab. Ito ko bugin to koy fab. Ito ko bugin ay Peru. Ayan na kung sisira kaya pa. Tigiri watsa tuwa na wo. Akia, ay jangan dikaragin kau giri watsa ngapain na. Alapo su tang. Pai puna. Atara po ngana ite. Nang pai ni ta kamsira. Ito ate. Ye yaron nanti ko na iron tau takan mga norak. Pun siya kay busi bugin narap mako. Arangin mais. Pegas kay nanoy ka. Anak kabungan na kaya stangiri. Pangan na. Ye, nakandarap mo ko doon na tamaron. Ada sakit yakin na baya. Marapun Peru pa. Peru naron terong ro. Sakit ang karabi pa. Kami tahu ni ka. Mina mga amang mais rete. Tungro saya kan ya. Bukan tira. Maruron tangay na iwan na. Iput tiri-tiri rin at anong raba. Iro ko pa naray kaya si Manubusi. Ipakon pa ikamay sa tayo. Yun na kanon ang naraulo ito tao tayo. Ang yes paranikan naroon na rin sa kagyugi. Sa Busi ka na ako nanda. Hindi ka uling akita. Nakon na rin sa nga nagari. Ayos na mga punpura. Nuwa ka kayo minti tayo. Bangay na sila mo ni kabuhay mo yun payagan. Para ito speaker, yapo ito kari kita katawang mo na yung amantaka ka na tabuhay ka na. Ang darap ba, ang natikira mo yung kain Peru, the Christmas, at hindi ka ng nalukayo. Ang darap. Kora pa, sati, ang nasa marururing mina, kundimende sa diyak rin niya, may taptuwa niya, tiyon ruta pero ng Simeon. Sati. Kora pa, speaker. Speaker, pun dia pas na marurona pa yon ti pa maruro kina kina tanme yon tayo yo mon te kakawa ki pugira ngai dan kapan. Sa mona yo ti speaker kan karapan te government president sa dia san wata ki te kataw mali bukin te development fund development budget di bukin te dikya ai mai. Sekarang pada pandai te speaker pa pun kata ki pa te dikira ese wata ki kay nanwa wantang dak nabara agribas yare sekarang ke ate baya kan ata-atakin katuru-turu te speak apa monte kakao gitu tiri-kira te speak ay kakao kina paro na perita te tau taka kana programa ke takin pa na karoi buya amen ta pa na karok ntaya the timing is critical very important. Awan di bugin natin sa tirakin tatakin pa ito buhay ka akamensan even what way men sen karawak and jawan may buko na noran na sa tatakin na kiti sa babay and pun din tawak seksyon tarawati na ina mabeso kita apa kaya kan mataraw na din tawagi irolang ay lagi sa dita kima kinipa sa panin dangilan tirikirak development. Yan na para ito yang the speaker. Sa kami tatang ito, kaway na pa na karaoke. Inang ipin, anatim, titauta kayo. Askara para pa ito ay minipo man na iroy tama, ito ay ningkuro na not. The speaker. Isipin ko di milyon. Ari kataw mo riyakin, temuan mo waki. Bangko ayo rin na. E na rin nun kangangay kay, nabay ka. Tuwar na ipo ko yan. Kung nabaw, ay tabi tuwan niya. E ki ko bugin na speak. Asa na nga kinangkan ayo, okay? Aw, ari
ya ne maning kai la pare to na ai butariter karawan ta kawai yo ena sandi ngai butariter ai ko wise saki kadia ya bana ena ki karawa kiroi kawain butariter de karawa kiroi na ninga ingane ai na ro ko iro pare ye yon kawain ngane na ngana ko abe mama te speaker ko rin ron na ko bunatai ya sang kangan meru rokin nang ko ko minit ang ba wala nga tayo ko tepte we mang mo ang minas mo o kirabi mam mari yata ya pa ki minute ta kaben yan ta kairo makanga arun man ka ngaren cakan dikira cakan din ninon jawat speaker di kana ipo na papa kaya mo ka wama to ako tang ginayos adi ngana iya ipa ka ti yo na makuloy ka ano pa ito ta na kan to north na kan secondary school apun mai siya na boton namat tabdo emang tabdo na ya kakawala kin kat ekuri ka to po kipan titra o yei dikira kin to mana ngayon tabdo emang ni kipakan pari pai ka ato ka mai kai no tabdo emang ay pa yama to tan business apun namat ay karo kon kawala tap makor kaya di yai rakan kapunganan ta kawai kata doon mo manang ada koron bukan apa ay kay speak apun tangilan tepa ay na mo isilik tano ko yaba kana wala ni kana bela ida dikira speak ay karinek ito ani koron ba bukan na ite speak mare yai tai pongay kasan no ang tayakan tinan tangini pa kaya anak katek yon rab mo as nakaungayon na rin sa nawayan akong military tabi na pa tilangi waya ko anikuro bugin na speak pasang nag-isnes yun imuinta ayo nakipun korang kaya napagin tinaw tayo kayo as karapay pabun na kita na kan siya imuinta ati nga pa kung ang gigi kan siya imuinta pa kapag na mga naman kaya pa minay pa na kanaw kita maka yaket ni ko kan din na ko ibokon ti tawak pare kain ti tapanin ko am rondon dik ay bular ki nakon ale pun nam am rondon pun sim ko sa babay etek na kite ke yate tas nang ran na bay ke ye kawai to wa ti speak pa ay kawai yate ye ki anggo pa ay ngona kindaran ti donora ke yo nari pun ingon na pa wa tap to wa makiya tay pati te ba na ko to wa te speak ang na ta ko na tiyan para pun yan na ram tap to yan yari en to wa speak wa yung kay ta ba yes tang way na ba en ina no nga ano te minita ari yasan tay na ba te baro nga ya kan buya ni dik en tau ta ito ay minsan ni paparong wan na tayo yes na busi pa inagyan nga ako sa paparong ayo to watch me kaya tayo kin na ba inahin kokoro kaya tayo ma tayo nipon kaya nabili po ni kokoro pari kutara ayon katobong ke ako tayo baka na kukagi pa yung mayo yan nakumuhan tayo nori tabutan naman danari nakangay mo na iyate bugin kayo ngayon ko kina sinunuria ang ngayon ko kasbay ang ngay pa kunang ay may isla minita ka asan minita dito na mayek bundo na kina minita man nawag mo ko akin wono rayo te santa anuria natira ay ko kan kasi ko ang ngayon ko sana mato kinayo anang siba ay paro yasin ka ko de minita ako kubo kawai ko ang babae mo pa yung nakuroy te John Noraki ayo te speaker ako ko kadinek itagi na te climate change kibibita kin kanuan po ay sa kita pa yang ko pas nagi ni mekin na ba sinari ka taas te ba yai te speaker ko kadinek ay naruko karuto na irura asna na no kaawin kana akit pa yes karoy mangkay ilaw atan uri akin tan ko yang iro speaker baka ti tabutuan na katutuan takanga nga ay ari kan kayo na po tu ay tapo na wa tapuari ti speaker ko rin tan ko yang anin takawa ay takabibi
Kabengan dara kawa noko ni kaitara ti no nos sa bai. Ye kina kan udah kan tabo kan ya si udah porau. Nari nang tabo na wan ti Jawa ti speak ako ni. Ato ba yan nari kan tabo na wan. Tan ko yang. Ay na orang ako tandakin takabibi ya sa si tandakin takabibi. Na tandakin takaman o tandakin punta na ya. Rutak atay tan na baba. Tabo kan seksi kain na bakawa kan na kain na bakawa kan tabuwa kan na baba. Inukun ang kawa kan. Ay rin kan no kawagi ayot sa ba. Na irawa maruro kinana. Irawa tapi ka kinai kai speak ako rin. Awa kita boy. Ay karawagi. Ato tira. Asa mga tabi kaya itong alam mga kabini po kana ba natin. Tisati yon tabi kaya sabon kasipo. Sabu busi pas na kita rin ron na. Sinabi kaya speak ako ka rin. Takan tira tiri man. Sinod umuan diri karang siguro yon tarawatin yan. Ikaw kagiya yan na nabukan ko Australia. Ay ito yung na bayrura. Ispira ko rin yan. At ay ko wari tekin na rarita rin ka. Ngayon kanaro na pa ito, yapun nura ginaw yun na yun na. Abe mo bain, tautakan na Australia, ibugin pa ikarang yang anira. Kaya pa sa akin, pakinayo, tautan yung mga tautan. Pasama na ba din ako yun ang tawag. Pari lang ini kau ama tahu apa mengurut betul ni. Anggaran itu waktu nak baca ya ka. Ada ini ayatan ni lah. Temeroi, speak. Pari, entar nak baru jono pa intai kan kon karo kuang kai. Yang ayat tan nono pa yarawan nono pa iba. Atau pa ya kapan itu ini. Anak karo ini cita tapi orang kon nare. Ano ni. Daun tayo mandiri. Buki ate. Ya dengan iro pa iro lah ti speak atau pa. Ini lang ni pitaron. Ayah. Meroi ata interiri ako na koron roi ti tangariri na koya tiroro ti speaker ay ana kamuta para na kontai na bung ay kay mai speaker pa to kono ya ada dites ada future tomorrow to kono ya ka aminang ka inten to primary school ti kinta pana mga mewa kana ti mewa ri to saro ko ya ngai na nga kya ngai na nakamuta seksiya para alis na ko na ma kiribes apa rin. Yan mo ang kakawag kayo, ti speak. Pay na, inasyawa taki. Arun tirikirak. Kasi kung nga nung tataw ka ba, inaipya tara, titirayo. Kamnagi si kuy minta. Iyo sila kayo, ay ka, yasan tabikin tayo ka, ibuki yara kawag, asyon ako. Ikara pa, round sa di, resan naman tabiki kay. Tahun iteran, tituan ada teran. Mangai santa bigi kainanon kau ay kat na aturo ay wa mangai na ya bulis akala ko kim ko ante tau ta ka rin ako ay na tau ta ka tau pa na dai ti tatu ay ti sa ti temon bereses ke na es sura no kono na dai ti tau ta ka rin mo yan the Australian project the link project kisa angin goes way to do na asan ta yan dito kina to tadoy na itabon tayo to may na te wona kisa ani ina to may kawa kana tinaturo o bangay bay pon nang nanana u terawa ani ye ite sa bay imarinan ka o ta ka nga ba John North o the primary school ani ite tinaturo ano na nang didian na yangan ate ang bangay ay erori nga nakanga iwar makanero ko tiyams nakabon pa mewi ata yakan ya yang ini kay temen ano ko ni meka itanaturo karo akakain pangay panakania tiriri ang kana ye jorak etangira tawon ruwa ay erori nga yang roi di sa kasikoy mo don't tell us. Dahil na bunyi, toki na auto kino koran. Away kain kan nerke area yung pakara tinene ya the national priority. Ay nanorin na ba taw ay may Islami si makana aki toki nako anak mako.
ang kanagi anisi mo yan uri, makam na nuri naman na rakawas na istabegi, ibuki kain na rap makul, pai ka ibu kami, kamatay riki, kanura, kam na nora pa rin, man na sirak, ang istabegi ka, yakam na kayasan uri, pa ipun niya sa takin na disadi kaya, ang kanayak, yan, sa mga kakaya ka na ikaw ang tabi apa ka nilaran tete, ibuki ya, araputan na, ibukin tewak, tirikirak, saksi akikanga kani meterati nun peng de tauta kai ano tangila tidikira takina kita kan takawai kai sinatay kina paron tamaron takawai yon tarawati ni nori karawa kita tauta kai no kawan ite kan kawai sta kai pa sinadita mantay ma ti botan nama dai ko wan sa kanta ni ngana sanna na kawai utar patirarun an atano na si tibona makaway ay san yep mama ano ko ila ti speaker ako dinner tiaka wat speak ngayon na bateria to na sa nakaungan ng timinita ka dinner paano ako ang kasa ana iya mo ibukintakan katyan ti kaburan di kita tapon kamay to ani itapto ani tirike at as planero ni sa tabigan na uslat pandero na riasan kapawa ba tentu memang nak ketiak mangan CPP. O kantin nga ba na kapungan na kita esplatan pagka sentralik na konan kan kapupura ka ba na busmai ko na iya tayan tan nakaw pa mo ante kawiga awap makolo at tentu memang ada sekarang menunus suku ka ora kana imerinar ang intitay ya ki konan dependen tiga pa erang ito na main. Ang kanay iti aspirant dari ko na sumaya ayo. Ayo ko na naman tauroin katim na tuhag tamaro ni kuntikan. Ano yo kinapaya seksiyon tap mo ko. Ano ko taraw sa bahay. Stagin na guys sa bahay basangan ng kanibet. Yan si tinang tumul kita guys. Ya pa niya utay speaker na. Ya ka pa niya kanin karawana pa mo ta ba kinakuya tani mo ko. Kawaman di presidensi bugin ko tagarakin na ikay nakaden nga panagi bo to na no yan nora aron tarana irura ngai da mayon da mo sige da kema sinadiya ng kapusumakarik ibugin ngai da kes simera ibuk masangan nagi nori apa sesugu imuinta di sebagai ako rin nanta ngai kay ya present rapaintay no nor tiray tap mo ay puno ko nor ako yakay na to at to na ang ko yata no krap speaker un po' da voce di minute antonor cosa bene si kan si point of vote yon re kanga de na ane meruro de sadi yon ke ya de ne an no meruro si kai ana ki ro ma de do me ang sa barong ai sbarong ai sa barong ane esa senza ina manena pun naruto meroi sa kaya bibidarun kaya kita nakin oh tira pa manena tiya ignoranda kaya ya ginari ande to wana abun nan bena naruto ri kamata ta ko o buto yan kaya te yo te na bilibili na tawte sa di ba ngai des ka karawa me do no me ska karawa ri na bilibili me do kana no meruro ri pun meruro ginaroi kana ko pun kaputa waray na rin no te au meruro kin kana si kaputa wa kiyate o nabili ato wana ko kaputa wa i manewis sa baile tsaka ano tara kapan nabili kadiya tayo ni bun ay ati mato na bang kayo sa yunek ano tara kapan de kiyate sta bu ma karogin tayo korone kana siya nari kadayin kamata ay ko enagri ro metabdu me ang pres suagna na nonarki. Kalau pada minit, angkai itara ya bae, yang buo, yang buo, ya, kumasarawati jauh singkai ni kalau kemana itiran au, senang muigi, angkan deh, ada pun kasih ami tauran nuraura, masa semawa akan kan esok, masa kumasarawati jauh.
Ada beberapa daura di minitan di bukan katina per. Saya tiada korum pai. Ayah korum kaya raw sinti. Kau pun emonan kangen dokoti tekakin mo kay rumi dante bari pun kakan kiyakin na pun siti tiang kita na pun siti ngabung ya tiang na parangin. Takana ko im de minitan de bui katina per apa yang nama kalau boleh eri teres koim. Kurapa arro speaker tani me yon te pakantaya yo kaya kurana bende ka utai maruro te bogini katau karikira ke avini metara buki te tiriki wo tanga wo me me tapon rari banda nangara pe te panani ka kai tau no koim te ta kaumen me am tani makurin te finance tigi kai te nepo bukin katau rawan te boke yaki meni kangare arunan te katau rawan irang kakandong orari te bayar ko te akin na pa ayo hakya irigire kia ka imetang yai ya better ayo te boke apun katau rawan kiroya kain arai kiribas ke yai tera pa kauroya te terayo tera te ikan moana te maroro te honorable speaker yan au tapon makuri te kate yo tau te kai nanua
yani katapiau ke hana mandates te bota ki makuri ari te bukina te tayo ngapun tararuagi ya ape giribasa ke amiran te ni kapani apan giribasa ke ya council te honorable speak ata pun ko pa te karikira ki ta ko angin ta karikira ki ta ma erani kira ba arun terakin karikira ke na wakini te tau te ka ska kai tau ba ya anda ba utapun makuria pun ia ina ba tabewa dapat de ministry di ka tabewa kanga deitakin ta karikira ke na ko habe makuro ke karikira ke ai ai te meton to ko ate honorable speaker are karikira ke te out talents ke te apa isinan kun tarawa punta pa yaman ta kakawak pangkanaro na pa itaw popong aroya taw kawaya naron na ris ka itaw taw te kan tayo ayawak kanga te takarikira kayo ataya mo man te makuro tari sinagin ka itaw naron te norakin dai payataya pa kana to amau ape isinan kun tarawa itaw roy itaw po nga te infrastructure me te tanan facilities ay kaya nakatiyak ibukin te katoa me wan te makuro to wana me to wana enapon na nanon te tabutan na mata hare me kayo antara matina ina no me piso te honorable speak to ko pare ta irang te tekina ki ba tabutan angin tabutan na mata ay ka me kayo yon na rap makuro me tiraro ane to wana ariyan to no mata kan ito ba ya wakina may kan arun tira mai ke ya to ko na pero te besusu ke ta sina makina darun dari san konan noria na makina yon rap makuro tarawati honorable speak tapos akan ko ka irang kan sebayan te tayo irang kan kaungaya dapat ay ke hakaroy ya karikira ke pa anapun kasay roy karikira ke ako are yay di post tape pa aki konan sa te karikira ke tape may tao ba kakawa ki tapira pa tao te ka pa sina tori ki au bota ki makuri ta council ta sina pun din na ko na ba naron layo irang ini kakawag ba tira karikira kaya kana suwaki awaki na ki iya pera de kakakuro na ko tapos kakawag na ba tiun de tayo ndanga te pana ke ni kaunga na konte te council pa area ina ba ni karawa na tararwa men pai ka wari ne are punde sare ye dapat ye tokin na ko na te council naron na reposan ton manebiak ba irang ini kakawag ka ngapun taran dai kai ba kona dinda kung kita council kona to naron dari inano kawa gindong ari to te kay sari asan digi tap to to ye karikira ka kana asan karokwa kita to to si te tararuan te to te antena re ya kabini yakina pa to nagi tararuwa ki imatanuin te pike iro ta ko ba hane to ko hari ye dinda ko ye ya council pa puningai ngai kan pata yang anak kita muyo ena Arwa miunga meuroya wakin na yakarikira ke kante tap makuruan ta ori pare ai kai pana tabe kai ta ko ba he kakawa ke na uitira kai itararuai taran council hirang ta pundong rana pa te ta tarik ta tararua te roko government ta ko ba ayo asiriya na ban te kakawe na ko na koira pa asiriya Ikaros pangaran na pangay na council ni reke ma karikira ke hakana wakina ki na council ay ka kokoro na tai kan meroro na ba yon te mane ta bewa hagi sasan danganak ye ta ko ye mane ta bewa kana ta uroi bugin diri ke pu bugin dara ministry ta ko ya sinagin kai ta uri ke na ba utai ni kai ta uya ta dapat ai ke asan danga ta bu ta narunda inorian te bugin karikira ke yo ya ito wana te million hari mga tauroi na pa ibugin kanga
the upgrading of the social facilities ke ya takin dara na the maintenance ilang ni kai tau na kon te tau te kan sai na kai te me to nangangayo o kanta ni pa apni pen to pa kin kan arata ya kana ma puri kamu dari sisira ke asan mo itau ba ayo na te me to ande ke mane ya pun tau kau ngana pa na ko ya tan ma puri ya te tau di kira putan nama takana ibu kita sebaik apa naron dari yasan tiakin nama main orang kakao muyang arwah ya tan makuri ya kana amin naron baik pun tapi tahu tiaka pa inakapaka pun min yang makuri ya yasan karwah itu apa karwah kita yo itu apa angina yasan ipan ini pak naron dari tiakin na emang ya ini emang te tapi yo emang kana kuah kina pa pun hui kai kana mungkin putokan kaisakan tanasi sini kaya ito ko te speak apa hinagi para no ya tan makuri na ikebe takara kere tawan anang tarag pa anang kaparaki na no ya naron na reason manevi at menda te seti yaki kan manevi ara na me ito ko ba saki te kangatawaki at mero as na mga nagiputokaron tawagi mas na mga katayan kangantis college te tokowa na ko yara po tan nama tay buki pa anang nga kikipera tamakuri ke ngayari ta ko pa kaya te me to ayo ta ko pa ipon diay pa sinanga panaran na ko yara po tan nama ta kay ngayra tani kay dili ipon doy pa sinanga panara ke ngaw ngaya masinagi naron diyan pa ngana ato ki ani makuri kan nam yap makuro o antay ngane ke antay ngana habun to pun nasmi masbumi akan amin antere o tapon ibukin da me urmi para anang konan daki tawanan kita nam yap makuro tan makuri de tan de teaut de tonorak irita iro de kawa kina pe teu de yo kai manga ponia ina pe tamani ata uroi na konte tiriri ke apo o ande ara ke ka meta de sira ke ka ngai me era kama ponna ke marin ke ata aira para te ka kinna no ayo ke ai ta ba iboro ingan de niyo pa yo ya ki po ke pa tai ka na ko ton tai ka na ko ke roi ri ta te na ke ta te ka wari ta ki me te ta te kan Taiwan apun ya ina pa teman ya yang ai bukin te itira yo ai ta kai ta wa te tau te ka aro kon te yo kai dinano digi sai na kai manga lora ya ki ka bua me tan te pa ya san nanga te tau te kan Taiwan na manga risa pa enora ka kawa ki ya tan ma kuri kana ibu pa ki ma kuri bukin nantai na amakuri bukin kari kira ke ya harapotan nameta akana me ka ibu kite parbo speak ta ko tapon iya na bata kaya na ko at yakin kay bata ibukin te tamane ko ware kai tawo te tautek pa pandayo banda naman yang ari naron te TFCTF inang ko ayo erang ko anang kakandong ora para pun ipon te tautek ipon take the lead pa ngaya kakawag naman ini tanan protisa kana ibugi ara kausira na pumakuro te honorable speak bata ko atante tayo yo tante sila ki kang bayar kay yasan luko taman yan na kamaki mantay makuria ata ko are kan tayo po nani kan wan tamakuri te speak se sarwori te tayo yo ye te plan da ba ikuray na ban kan sipaya mang kami pa ibugin taman ya ni mapuita nga ni mapuita nga engan ke nare ikabara-bara akin bukin diri ke apo pare ayo yasan ikataumannya bukin diri ke ayo appropriated bukin diri ke ayo angke yait parents inorak pa yak the parents hat ke mga utak pa kanwan utak ate wab men meo ma ikai tau pa kai arabotak ni makuri ya makuri ayo yari kenapa kang kai taran tinikiran de pas na makuri yai kari-kira kaya kana asan passment di DCC te kari-kira kina ba de asan kapasa cabinet o yan kan itaw ban de tayo sangyara korang pas na kataya enton anda na taya san nai kai
sa mga karawar tububusi ya tayo pa apun nung na kamteakin na ti cabinet ito barang vote kayo dari ko konoria entay ari rita takay tara ari dina karigila kay kana asa yun na panigilan maniya para kanta ni nga pas na vote kayo ara council karigila kinaba ay kana ko ng norak na patay okay ay tako babanan ito ko kana sinora tabo gini katauman ayo punang sirawa na karikira kita council ay ka ari din ay tako ba asa gina ayari au kanta ni ba mga naron na rita kin dan kaya kanda ba ya ana sirak de sa tay bay dari teman itako ba irang kakawag ba tirang ki ikona kanga tawayo kanwan tumakul mga karukuan bubusi ba sinapun ko na kaya te council na pun ko na hindi ke apun dano ibukin tararuan dara karikira ke akana ibu me ira pati tayo ba norak au kantani nga ba ye yasan dore tauta kay naron te ma ko nga au kantani nga ba ina tima to ayo ngayon na ba na tima to bota kinmakuri hindi tak andi boss ibukin dami karikira ke ni kabane ratante ay ka mo event kanina ibukin dami yap makuro ay ka at ay bukulay na bantayakin na bari pun narawakin na bantauta kayo tinanong takarikira ke te tokoilap ilang bubura na pamanan te takarikira ke ay harimi na yan o ministry ano na batawana ay ka na pun norak na pa kay ka tinanorak ito bari yaran na ke saran na ba te tanan inadan chupo outcome ke kaya nanorak na patay ayo na ba sakit takarikira ke manikangari pa bukin na ba o kan kanga aroya karikira kian naroya tani makurun ta council na karikira kian na ba me auya ta potan na ma tani re ke me bibitakin kanwan po ngayare ilang ikai tau ba yo na ba tuwan na ke ya ki te tau te kayo ibigin noran kakawakin at potan na ma ta kana amin ay buk are naron na rite akin na ngana itima to nakuroy abera akana sinarukun tarawati honorable speaker yakina no woa patabotan na matare takatakay gay angina happen in ya paya tapoy gay ayare kana tima kahit tawo tawta kay bugin karikira kay kawakin na gay naron takaway au kantani nga bakani putari inaangi ito kinakubutari kana arona pa yasa kawaya ari karawaki tetayay ataw abi memera ba ari nang kunana ba ni mga karawak yari ka makuro kana ka ngakak karawakin kaway ma metonorak ya paikarari ke na kuno karawaki i pa karikira kay kamera ni bugin taputan namat au kantani pa ane inasikat tinano inakamaingi at korak na kun tira mga kiran na baya ari pun oy na baya to waspi honorable speaker taman na meruro kan de honorable speaker ta ya kaitaw ya pun buo tay i kaparabo nga na yes meron kon te meruro itaw ba ayo tapi wa ko ay kay itangirian kan meruro kin nan sa waya pa ni de kede ke mas pangan the ministry ay bena yai te tayo koraba te speak koraba na minita asa meruru ari minangan ni minita ibukin ti tirungono ito men na mamana Honorable Alexander Tiap the minute koraba speaker ay kan nang na meruru yon de takataw mo ni karikira kay sadai apun ta kaitaw na kon ta community distance ana kan office ng karon na sadai ori kiti takabara ng ani sadai ori ng kono no skapata takataw mo ni ari pun duri karon pache sadai ay buat abun temilyon inanon te buat abun milyon nano ay te buat tinuwi te sumari so milyon na teknik ani ari na po to kati di sadai na kanon to kataw mo ni at tirigirek ta karigi sadai ari pun mo na taw kan kiri sadai awan sadai to ba ya pun kota na ga aron ana ay anak kanta nga taw kiyar na kamagur taw Dewari atau buat apun demi sedai nggak buat aku lagi na buka kan komisioner sengkai tu bayi dan lah rora aika abu kira nanti sen maniak ada di dalam partner sedai skai tu nan nuskuri ba ngaya kan kiri bes sepun tim itu anu putuk
on kating yung iya pas na punti yon wer kating nali agis na kagire sina mani sa dai sebun dia sa dai ba sebun kakao ano bun orarun tina pero sa dai ke wangai ilang koi wen ta pun diri ke tiyo men kapito sa dai ngai reng tan na ti kagire gi binde tori to bodo na sa dai kagire ke kagire sa dai ngai kai to wer ki ro kun te bodo mo kuriai kaya pun ada yang sedai ya, mau tu buburat, mau kuriar yang korok sedai, ese, ada ayu, ada yang mana sedai, pun dangina, ane dia yang katu bentuk sedai, ane dia tak kenal sedai, tapi kaya tahu, pai, ya, yang untuk orang teh, kalau teh terserah teh kasin waring sedai, ya teh ya, ayi teh yang kiki kasin korok, ayi teh nak kasin yang mau sedai, yang kuring teh kaya teh yang noria, asin kiki sedai, kau ini kamu ni sedai, tu nakin tu tu yang pura sedai. Yes, ay to bay punin jadi bari kanga ayo pun kaya kan kailan tangan tinggi sa dai ariyak to kini kina na takan to kayo de fichi awi sa dai je tira para je alan so sa dai ari agya neken ra alan sa dai osti beton na an boy kina yan de sa dai na ko de arakanga bari de en tami arun temperature sa dai ba erege pasok to COVID-19 sa dai ari ron sa dai atau ako ang kantay suburin dia kina ba yakimati nakakita sa dai ikarapara pa rin sina koron arun nana kataan kami ko sa dai yung narimin yung mawa arun yung mani sa dai katiin kami ko sa dai punne irang yumiri arun muan katitian muan sa dai at saka nga rin puno rin chonap sa dai mas kukurin dia kina ba punyan ko sa dai narnya sa sinamumarilia ngay hari nakarong mo rin sinar di arian suantay kayo wari anak tuan ada isang kondisi nak ang kani at kawan kani ang kari na no kayo to kan hindi ka po sa data di arin hindi ka po sa data na arto na sa data dari on sa data katan ka makuran di puri sa data ay kawak sa data kaya kan nga pa inapun sinapun dia no kano kayo sa data ke sa tiya kami no kami no kayo may man brokor at dia tungor jalan ada nak ke nanti sedai sudah pun dia tahu ya untuk tahu market itu pun dia sedai hari ini kaisa sedai apa hari kita kan bukan teman sedai dia artan bisa sedai ini kita pun bertanya kita sedai nanti ke awan itu tourism nanti kita ke ayah sok was pun dia kalau nggak kita yakin ada sedai jar was nak orang cekop sedai orang ini sedai yang itu kan ngai nanti dia masih itu ya sini cekop pangai aviation drive we have to take off I get today is not take off is not take off bang kan kaya sendiri take off yon sa dai yari di ani to way kan sudah sa dai ayon di to kan temporary is the day sa dai anu kari kung karok sa dai banga kanga kata gorokon na kan kata ni ang kar tumote sa kita tara sa kan senurari yon te sa dia pa ye ngai gimana tara te orang tu orang kerja tahun tahun nat bang ya dah reng nak roy dari kantor yang sedai aku di start ada sih sedai ya pun kurang arun di karena Singapura itu anggap beneran yang dai kayak gitu dah sekarang kalau dah kami lari dah ini kali minus sedai dah nak orang mikir nak jadi saya konon pun dari sedai sedai di yang di songot karena orang darah kata orang sedai pun ikai itu nanti the mobile ke roll out to phase 2 sino kau kan kisah kau sedai tahu dia sedai 2016 dah kabuat kini aku anak kampana kiri besar di TSK ya oke jaga baik di kiri besar anak kampana hari ngaya kesat temat di enak konek kita nara enak tuh temat kiri besar biasanya kabuat kini oke ayo erok tu Vodafone oke ada nama IDC TSK ya oke oke Ayah ni baru jangan mana buat yon kita jangan mana sering mana ni baik kena anak roti anak guru rau tu mobile sedai ayah ya korang minta kampanye tu mana anak ayah sekarang kampanye sedai meski itu sedai ban karena standar yang kait tu ya kasen makan ni tu kamu apa pun kau buat baru pun juri itu akses sedai anak kau tu dia kayu ayah pun karin dan anak piran dan KV20 ini itu akses ngana mau bawa kan taruh ada yang mau bawa kan bu ngana usin dan tahu ya roh kan ada kan karena di infrastruktur kita ada tu mandi kita ini ben kayu bu kan ada ben ini kan ini baik sedai ayah di ikai tu di sedai
ngai enare sesendra sering ya ka ya tabueran odin sedai kan ya ana irikan sedai aku lebih amo pa atau temu bau rap mor lebih sedai posisi kanten pana ba akan aku nanti kindai yang mereka punya karok ke na sesen katanya tabu kai asen connected sedai jadi ai pointen ai sedai garai sedai ani arun tomaki to kai sedai ayari te dokbar to wana katanya sebenarnya yon ne sedai ngai ngarane yakin di dokar di bilas senang danga kadi iya asen ka to mai kai te ai asen ka pok jalan cau ke awakat dari mereki ada yang ke ada no to ada dan tentu ya ke kan kana asen ka pok jalan cau kan sedai kan ye to di bilas kata emang no tiga bu sedai anta ka to mai ani ada makari cari di ada kan ketuk gitu ya di cawe kayak sedai aku di orang tentang gay bayar dan tuh di pain buburau sedai kayak aku tentang gay ngabung sedai hari sekarang dia kan nan bar nan setiakin asenang nguri jangan cawe kayak orang tenate angkai suakin arun dia kabuakin teranda pai tahu lagi kan senang orang ketuk yang teranda pai kayak sedai ani esen dengan plan di transport sedai senang punya sedai nan kan suara atau mana sedai jadi ada kamu nata di borang mana enang tight di terade di safety ya sedai di suatu jana beran kami sedai bahaya safety apa nak kau sedai awas kau itu bah ye terapran di piso ke di Civil Aviation Safety Officer ada kata lagi ada yang angkoi mama ni New Zealand ada ni di dekat mana kalau sekarang New Zealand ni gaya tim itu ada arawan juga ada yang jadi sedai arawan juga ada yang suang tay nak ai witness sedai ya yang kan tidak berayu ada sekarang ada kan di kilos ada besok syukur iba yang kan ya teman yang ya kan sekarang kamu orang kan mungkin tidak harun tim itu di jalan saya nak nerah arawan itu sedai ya di irang nanti ya orang orang yang nonton kau cip sedang nanti itu ya di setiap ibu orang yang kaya nanti cakap bah ini kenapa yang ada tu orang demo parah itu pun nanti ini kita orang yang kata sebenarnya yang nanti sedang atau kau cip kau aja mau orang nara asal kain sebenarnya itu John nawar tu kau cip sekarang ayu sedang ada kan tadi nggak anda kan orang arwah ya semua kita tadi sedang biari anak ya tadi ya orang ini mas nak orang yang kain uburan ini mau paya tadi ya pun uburan ini mau yang korang semangat tadi sedang neren wan pun tadi kena ani semangat ni orang kain sedang ini dah semangat orang sedang tu apa pun tadi ada tadi airport kita biasa authority ke di CAA ke kayak apa tadi apa pun tadi sedang ke nanti jadi nak sekolah jadi nak bayar dah mana karawas setiap tu anda karigi hari nanti ada tinumpu tapi jangan sedai ayat itu apa erang ibu gitu dah erang korang kamu kurang seni kau sedai ni nanti jadi nak erang korang tinggal dai jangan berlagi bes asal ibu kan sedai ya kau itu ngarang senabusa kan orang sedai kalau nak pergi pakai karigi kita oke harus ni apa orang ni kan kau sedai kalau tu kata aku sih lu kita tidak senapun tim itu dari kita kami yon baik karena senak kau lumi mungkin kacian tahu orang ke baik akan kemana kain ini mungkin tidak anda tapi yon tu kita tidak nak sedai depot tidak ngap sedai kita tidak nah senapun sih kami kita itu depot nama itu yon tidak sedai hari te nak orang yang kain ubur yang mau dijakin yang mesti banget orang ini dijakin dan kau yang teh kimon kos dulu ya kan ayo tu orang jadi ya teh yang ubur sebangat anda busi kami buat sini kita semangat, di nasional kita, kalau enggak jadi ya pun teknik kangai sekarang orang ini bang aku pun orang kosmik tu kita kalau mau kurin nak kata apa, kau juga pun tidak nangkai ay, sabur juga pun tidak nangkai. Enggak ada yang kita tuan kita, esang kita boleh nar, enggak ada yang itu ya urut ke, nar nanti terate, tembus semua dia nak ada, mana urut sebari yang tuan nanti, bukan ada, pun si kat nanti tu program sebenarnya juga, yang itu ye tu requirement sering kau yang itu payment dari nak urut, sekarang kan nak teman, nak
bukan kan rumah sina tinggal di dalam di mana sina boleh tinggal dari untan dia on the card dengan ya ngaya sekarang pada finance saya boleh onan di inset ngaya di ngaya itu bos semua ngaya di ane di alam aku sedai di jalan rau ya di wira wira kan di ane sedai sekarang yang ane semua boleh sedai nurun itu orang tuan sentimeter rau itu makanya itu yang aku terlalu itu di tuan di pokok akan ada yang mana gitu sering dari bangka akan ada yang mana gitu terlalu tinggi kita ini yang lagi efisien sudah di busi ada orang bilang ya itan pada itu ane senang kali ane dari senuri bangka ya kan akhirnya di emergency aku nanti kan dia ini di emergency nanti kan anda ane di kita boleh kita boleh senang kali pada yang efisien tu adalah orang busi ada pun nawa jadi terlalu sedai atau ane nak orang dah pada pun ane kori ya si ane orang nak terlalu sedai nak orang ya kan orang Malaysia mau tu pura kaya sedai yang kuburi mau kuburi kaya sedai nurun itu macam ni itu macam kerja orang sedai nak orang senar orang nak orang itu macam kaya tahu itu minta ada mau begitu ya orang biasa koroi namang dia kita namang utat dia sedai karaparun tiri kaya kan kita tahu mau kuriai nak iya kita sedai apun putukan itu tanam mau sedai apun di arabutan nama ibu bukan deh kaya sedai apa tidak biasa tinggi dia pada ritak enak tu nak orang kan sedai orang orang kan kan pusma kan baik ngan sedai ibu bukan deh sedai hari ane panawi kan itu tadi kata kata umur sedai yon na digi kan itu tadi masih di sedai aku kangang kita asan orang yon tadi sedai sina katakan dah dari apa sina kami tu bayar sina kami tahu apa dia kami kangat ayo dari sina koran kerja di nakora pada hari di nakora ni nyano kota kangang sedai ane pun lagi pun orang kaya kan tidak tahu dia kaya think outside the box kemudian ni yang sina untuk buat kemudian kita tu comfort zone yang kaya dia dari yang pun mana norak pagi orang tahu aku nak waru aku nak erin kawin aku dari am tekin go cem senang mau senang lagi ya abi tak kau abi tak kau orang waru kono yang waru ni ya bukan akan nama mereka jangan kabur tu orang kabur ya ini kalau orang ni sedai nak iyak kalau pura ini mau ya di masjid asal dia kena utar kalau nak kampana ikat stri yang mau sekitar berapa lagi bes sebenarnya dia kena utar semangat wanti aku kau orang ini kalau tu yang lain itu sedai di saat itu menakarnya Merry Christmas, saya honorable Tiripa tapi di saat itu kurara bat speak ang kay ko nga nagyawta hindi pa kantay ayo apun te kadi kini kamyaw na ko iraki sa bando ko nanon doy no tamaron ti pa kantay ayo ni panaya kay ni Christmas so kanton na mo ti mangud kam na ben ni mewd ti ma street ag ma pante te ke may mayra ti sa babayre ni karaba ti minita kadinek na officials ibukin katawron katawman ibukin kadikirak uwa te ngawo bi mel mew ako wa sa te makuriya bebet te makuriya bubr na skarabaya baya te kakira ki na kometaran te tayo akakaw pasinanga te war meroro kito na kunandik te sa babayre ba ibubuk iranon te wakin dikira buto ka te kos te sa babayre to sina ko kiri ka kirayang on na taratara men na taratara kain Christmas at ito ayo kukuray na ba ni kakukuin kami nukaw ni wasing kami ni wawan ng kami na ko Christmas yung nasi sa akin taratara men to men yon yun mas taratara men yon Christmas ngayari inang ini kukuray ni katukay kami nukaw ni wawa na ko Christmas yang kanay papa na yang ayo baka napundo ko ikigay baka mga nuraroy Christmas ako wati sa babayre naron na ito akinak ataupun nanay street katauman ni ato ti maninibuka apun nangina ipapaka yon tiyon ni kiribes ti sa babayre ako wa kangay karak ti maninibuka na kon tinanaw Thailands at ako bayo yan nora na ilo ya tinan do na sa inang risky ti karikida kentaboy kararwa ki sinani ngayari ang investment ilo ya tinan do na sa concentrated in the Gilbert group of violence
O tina ko Christmas, kito iya, taray, enangidaro, hita bimen no meta. Era pa sinakaben yung buwa karatay na kon kaben yan kaparuati manin ako ikikiye to, ida po buwate milyon, o sita bimen no meta yay. Era pa, paitaw ba yung may study sa asin ni Karok, ti sa babayit? On ka tayo explore ba tinan opportunities ibugin kinibes ay ka available. Yuri nga bayay ti kami ti bayon ti Tilanan Phoenix Island Integrated Development Strategy. Uwati nga ti bimano wana kun uwati nga ti ni bimano. Yan na ba ti study on ti Integrated Land Use Planning for Christmas Island. Launch na kini May uwati nga wabi. Arawatan na ba tinan kami ti bayon ti fisheries o pun ti tourism. Yon ti ono kiki nigataki nikakaya pa tiraroy paye ka ako nandiki men ti ono ari ito bantukin ti kami ti po yo punura ba there is a greatest potentials ibugin ata kiki irarap panura ning kay ti katawman sa mo na nonora pinidakin ti katawman ko wa to sa ti katawman nang inibubura met ti basinuria ti gradual ke incremental support the budget nako Christmas. Ay tao pero ba tao tiyak? Paano na beriyay na iyo? Papun na tayo ba? Iminaya na opportunity kiribes. Ibugin na economic growth. Ay tao ba punura kita diyon, wari diyon ni Maynuk. Pari hilo itaw bunti tabo ay iti potential iya mo ti bubura ibugin na economic growth. Ay inclusive o sustainable. Ay nabubura na ba na impact? Ay nawuwusira na ba ni kanila, ni warkoira? Matinan 17, tibuin may siwa sustainable development goals sa dito tayo naging kain diyon na bati sa bayt. At ako ba di siya kaya ngay, hera pag Christmas. Yagi kan kami ni Bay apa ay katabiw. Nato sinatara mo Christmas. Ako po na tayo Christmas, the state-owned land. Ako ay itinan challenges sa kasinuri yon, the land dispute, matira. E ako na niya the land dispute yon, Christmas, nga nawakin na kita karikinak. Akia, pada tanda tahu tak. Christmas ingat estaraya, anta iya tanah. Pun nabaya kain kiribas ini kapan, nabaya kain makin na korore pa na bani ko tagi medyo anon dayna, anon main. Nabaya kain kiribas ini kapan, karena serang anon dayna, yang kita aboy kaunu, islands. Ay kay tinan tourism destination countries. Ay sa tayo paano sinangin kan matapo kan stara Christmas. Dirang inibubura na land mess. Ano ko igugo siya pa ni kinibas ni kapen. Ay taw pag Christmas to pun constitute 40 to 50% of the land mass. Yon kinibas. Ano location Christmas? Yan ang strategic na ba ibugiya kay buk. Pari pibe sino kanimero. Ang kono to yay kay bugay ka biliay tuan ka ngayo pun ka nga pun ibibigay tuan na ben John 1. Ngayari inang strategic ano location Christmas. Christmas ana staraya. Tiya pasina to sina taraya patiya ka gere tiya tiya 9. Virgin. Okay? Yak yo wa crowded. Akia I karo ko tuan matay o ti mainging. Ay tabi ni mainging tiya na kun John 1. Okay? Karena setelah John Ondayna, John Main, ari wakin lagi timeu meyay where life begins. Okay, pas konon ka kuwa, pati taporius meyay tay, timon taporius meyay tayo apun nani ako tayo timeu. Yung si tayo sa sinora tayo si Mel pura ba dito, pokok mang karukuya na painan ng debong ngayo. Okay, ngayon itaw ba akan niya bayay ka ng inikakawag? Ay sinatara-taray. O di wana di ginaba, ay sinadya interati ono ari. E po ni bibili ko. Nakogyog yan. E bibili ko na context, siya ono ni may inukuti east. Papun na iyo, ari ko mayay. Awutag yay, bayay ka tinyungan. Nakogyog kayo. Paitaw papayay kayo, kayo kurang. Di sinewa, di mura. Ang iya suwa yakin na. O na di gimaya. Ano di gimen siya ono ari. Pari apun dokumen ka na kore kampay para apun awutag tinan paintang iday kay. Men siya ono ari. Era pa tahu tiyak apa sinura tiga tahu man ya pun reflective. Yon to shift naruntaran jono ni main. Sa kunan nori na ba yon tiga tahu man iti sa babayr kana sinura ti development budget ngay o sinura ti contribution to
Development Fund. O kana sinora 2024, 2025, o kanga yabon, yayan ito 1 million ibukin te power supply, yayan rin ibukin te Lineland Phoenix Senior Secondary School, yayan na ba niya na ibukin te housing, diridi kayo, ay mga yayan na ba, diridi kayo na ro. Sinora na ba te iyo, emuan na ba ni kakamapurin akong te tapuari, yayan na ba nakarikita kita iyo, akana yawakin, yayan ito yon te design, yayan yon to the access to quality water, yayan na ba yon ito the improvement yon the sanitation. Or kanta nga bang kanya siya the design ibukin the multi-purpose sport, o sinanurian the budget yan na ko. Paya na bilirak tika tao man ibukin Christmas, pura ba titaw tiyak, pas tao ba sinorayo, pa kuwa mo na nora diyay na ba, ngaya punti o nuwari yan ang diyay, nikakamagurit yan ba yay, pari, and kabila kaya ang economic growth at para ay kilibas na kung tayo ka na ro. Sikara pa na ba ti World Bank, ay tao bayay ka nga, tika tao-tao, yun ti World Bank, naroon na rin sa Senkongwak, paano nawakin na ba ti kaway? Ano no, si kanta ni ngayon na babantin hindi kaya na ro ko. Toy na ba na ko ti may siya isibu, iwan ibu ite milyon, ibugin. Christmas, January. Pura ba ti tao tiya ka, bay tao ba, siya pa ni Noria, o kan po ni ba ni Noria, pari siya giyadaw, apera, siya gisiyadaw, Christmas. Ipon na pera, ni ka pa ni, antiya ka namin kan January, punikain ni Gilibes, panin. Ngayari taraya ba January, ari roy, dita po yan nariyay, diabetes na ko yay, tayan karikinak. Kabaraw buriya ki kami ni ba, yakay katabiwa. Matawang ka na sinataraya, pato strategize, pasin namin na sinawaki mo amaya. Ay ito pa kang alabod na utara-tara. Patapon January, asiriyan mo ako ang develop. Pangka na si develop, titapari, o paya kaya sa numero rokin na rin, the economic growth, sustainability, inclusive, o tira na rin. Ano po ni Kos, men January. Sa babay, yay tabi observation, yon to, tibayaran na pati development budget. Ito na rin kinapapati ibubuk, na kunti, tararuan di man inibuk. Kaya ko wa sinuriang kay awuwa ti system may kamenenak. Yay ana system te tawte kare kamenenak ero mani ni buka akarina ki inaron na system te tawte. O yay na ba mani ni buka akiaki true na system te tawte. Mani agi true na system te tawte ka di sa babay den no taw. Oy ang hindi tay o ti implementation ni nang slow. Ito pa nang primary ti implementation. Ang hindi tayo at inaniman Agero ko, ben, asik. Ano tao di sa babay, irawatan na ba tinaniman, kanamin ang tinamba po, ay manintinani project, ay ato gimewiya. Tirangis ko na ni bubusiya ti tao teka, binako na ni mga negotiate. Matoon tinando na sa kanya, banang karaya kimanya kanya, kana tinani project ka kanya, ito abon defunct. Ay ko, aro kong tugiya, may gaya ni kiraya. Ito nang mga diabetes, di ni kami nilaki, bugin, karikira kita bewa ti sa babay. Di sa babay, naroon niya roon sa ti, nakarapay natin na donas, ibugin na yabok. Ako, wasag ko na, koroy, rakarikita kay kabubura ni Bonnie Laura. Paris kayo na naman ti ibubok. Tao po niya itatay, yan sila mga rokoyay, di sa babay. Alisin ang kunanin mga rin, iba tin na donas, natoon niya ngay, kakideriya. Di ba kakawag, sinakatay, Kari-kira kay ikaw pa ina, kaya po ni Minay na rin ang kay ito, tiutan na yung tiutan na, ako wari ti kari-kira kay. Paya kay, it's not an overnight activity. Sa kita ba iya, sa po ko na nabanin ko, Roy, overnight, awa, asya na, ari kina pamatay, and na po take time. Tiba kakawag, di kira-kira, tiutan na yung tiutan na, ay ito pa ni tiba iya kakawag, ba sinari-kira kay tiutan na yung tiutan, pantugin titay. O sinakunahan ka ti kaya, arakanwa ni mi, ari ti kay B20. Sa babae din, manakan, karabayari kita na doon sa kaya sa nga tibubuk, karabayari kita tao tayo, kay bugin ana shift na na buka, kaya mo na nora, di ay na, kaya nang diabetes. Tanga ti kakamag rin akong January, yun, natin matuwa ni bubusi, ti sa babae. Pati lang, kaya ko na norak. Kaya na, mais, ti kakamag rin akong Jono, limay ko ti sa babae. Yan ibugin at ti sa babae, kaya siya, meruruwakin. Ay tao ba, puginakan niya sa ribaye ka, nang si bakuna hindi tayo, kung ipaya ka men nurak, paya ka men tatekinag, paya ka makuron dyan ang libos,
O puni pai ai kai tau basi puni benin na tai. Tapi unti tai ayo ti se bebai de potol na si mga refresh. Ay man ay yang ori kan dia usayo. Pasongan ko na ntaray bayang aroy. Arata po. Ato sinang karawa ni kadi kidaki pantugin ti tai. Ato ngayan ni tetap. Anangan ira. Tayan kanuang agi jenuwa. Agre ti pora. Timura. Ati sirewa ti se bebai. Waririk. Au meruro ti sa bebae, au kanta ni nga ba. Au meruro, inanon, kataw man ay bugin, tikari-kira ke wawa te nga wabi men mewa. Enare ke ba kailan te yang, kailan te waki. Au kailan, kataw man nakuntay ka na ro. Au sinatime tuwa ti sa bebae, nibubusiya te atuare, temen dan tenimen, ade te atuare te tam, te atuare tenas. Au te atuare te tam ni eroy Pai nakakabayar ka tauman niya iyo. Anangan nila ngay dahil kakantyaw sa iyo. Ano ba yung kinibes? Ano ti Mewri? Ti Roy? Ti tabo mo. Kura pa ti sa babay. Kura pa sa di. Kan sa ano kung nasa Roro Remina. Diminta yung pagkindirili. Sa Honorable Kote Takayir. Diminta. Te koraba te speaker ai mai nais kanoi mera meroro ka akawa kinte te mga katomoni kinta karkek spundia nanga mo panar kai tau an kameuri no kaya kain on to mine meron mak akasan nangin dukta tan nage metu kinar neyo seng de makuri abibit to makuri apun yana te ya men eskara pa ya na tan makuri ke yakyo aratikra no kaya non Christmas Atri kaya kandok. Mana wag sa speaker apun panan mo takamel. Jadi tayo makai meraki atau taru at sati. Naraw na niya kemem ni kamera tayo sa iyo. Naran Yesu Kristo kam never ni mauri. Te sa bare mai na ipun kanok ito mo kangan na si ka kan nakauta tuta na tira. Te nakamerunga te tayo pa sinakasi no urmo ay kaya tayo kinagapang ko. Mainuk Ari ke Diyos tayo may nukiki karena sementara takarag te sabay iyo si tayo poni may maraki paya yaran takawa am tayo awan ni roy ke awan kanang atong bayos tayo may yang aran tayo ya akia mga teknya ba may nuku ari tadi may nuku ke Pagi na ingona main pun na yakao. Kaya pun ka pun tak apa ke pusa kaper ko. Ya. Maya mara ba mas timato na. Nika pa ya Christmas. Bayara. Ikuniaki tain Christmas. Ari bungyaki ni Yesu Kristo. Awan the blessing na ko Christmas ay. Sabi te ana wala kina takin na panda si panam ka kaito. Yan panan te bota kin diri. Nakoy yarara Ratuna sigapan ng sigaw. Sa tayo pa ang nasurat po katawaman niya yun. Tintakar kaya Ata ko pati botang iya ngay takawuwa. Bubura. Yan tira. Nunta mong karkaya kayo. Yang kura-kura tibuka. Pa, yataki pa. Ata kita turun patnes kita nanda. Pote kaya tibuka nakon botang iya. Aki kanako patira. Taka-taka panaman na I missed. Ang ayabukan pati ngayari pun panahon kakay ito no kaya atay kay. Pa, Ampesin dapat dia orang pun api kat timet tu ay kay pasti seperti timet tu anda kayu buka akin dai kay pa ang timet tu andi dia atay gidi bas dapo kena diri ye awano ke mepi pa ay ka kariak te tapi tu orang lebih narang katanya pa satya pa ye kura-kuran kay tira ye kura-kuran ti kanga ugumakan ni tetap yon yar tiwar bad na sigay pa tuwana ta nagi takin teman tuwana me na yurang at wasay na panggina ko ay kina ko anda maguro sunya tayo pangay ko kanga manangay ka na tebuwa na ko anda maguro ang kina ko say na ko anda maguro ay nuri kanga ngaroy yon tri pare pun nuri ni mata ikatwa primary school sa anda maguro gaben pare pun guri ben maguro ka warak say ang kinuri at kay bata ka yon ton medra yan cheta tina iki 10th primary
terangkan di bere koroyo ya ko kini pakain takata kama taipora ngai yang ka ya takata kata yon taipora pakain takata asem nurora ke kai main ibu kina bayara aroi dan ngai ya wa akapai bukian busuk yon tarau ngai ya sinurora betara tarawan kata meron tarau nakau ngai ya turun matas kai na aku buki ana aku buki anora buki peura te diri ya kan buki na ingin nan ngero anora ya paro ni karau tu bukan on te question men te tad pero saina tadi wa yari akan pun kama pun nuri angkai te tap wa yang si mere ri ro na ki ya kira kita na ki ang kero te paro ni karau wari tira te yari ke ya si maka ko pun nuri no ya buka ya angkai ke akar kai ang kero no ba aki na kono naka na ke main nur ta kanga ngato ena pusu naro na ukin de tap ri ara tan na to buka ke dora ke mangayari era pa sangkara baya pa indawata ira aya buka bukin da ber yai to wana kan de traba to wana mga bu mga mo kuri metra erang bu ranara ana buka no kon de education ana peng asa de mai set de buta bundera te miriyo ayong kay nawaki na kidra te baru begini kamu kurang teman ya waki na kan mau begini na beteri lagi te bu ayo ayare sekarang apa de ADB ngai ya kona ya rinako ndona ya jurun business boga de education ay sebon ko wag ba ayo te bai to wana pun king inu mo dera trigirek ke trei pa arien nuwa dia na kung natin minta yung mawara po sa education the human capital okay ayan na do pa kilo yon kad keke kita trapa tayo po ngai ya na uta kibes ngamay nga kibes na kun natin marwari te au kai to non do tek kaya pun nangar de paina ndoni po kai na may sa tubot ni buta pun million erap ako wala teknya million dia ngero na papunna kaya sang ngai da pasna ron ayo atawan haunga agi ndon na kenak maro kaya ngai da spun angar skunan kuran nga awaga ure inanga ndon na si skunan nda nangan ko bikin dra te bot te trapatan ka to mane te sunu mane ai aden ki bes sageri ngai pinte scholarship ke sak mori ki from seven man te non nation dang tanga tapun taboy ka kokoro China, PC, New Zealand, Australia, Morocco, Cuba. Jadi ingai begin namanya orang mo, sinamanga nak Korea, basta mga karikit scholarship nak Korea. Dapat tuan angkai dalam tuan sama, dah, mataru tuan begin bete ingai dapat tuan na, atau orang Indo buki dapat terah. The YIF, IYF. Ang kan na bu ang sumeron mga tawron bugi and yun ako meteron Korea. Scholarship yang nabere kan niya tayong gibes akan kunan matebay ya Korea. Ngayari aday nakampun no panaong kay ang nabusing kami. Napunta ta uemi. Kami na roy teman yo. Ya kanganga diken ay kangangaron di kapungan na kamana na mani adami ya kibes akam nanak akam nog mangai matay nako ni kaberetay anari ya kawate tan nang tubuka apun kibes bukan ni kamtay nabubusing kami ratay kayak tabo kami na pa te trading ya kan dukyuk ayap kokunan mong koki tay ay ko sa bakatay kabon na tay naron ay lang ay nakaro sinaputo kay ara karo nasila brawl sinaputo kay nasila nakondreli te skay daw askar para mari nakon busmayan te kataw man ay iguguri papunnak ya nga aki asan mawaya dira te taka ana kataw man awana mga naman karkiya te education kaya bisa kawan ngaben ya pak anak kamu ya mapun waya pala simi masibumi akan hari ngaya mi kakawa kita simi masibumi bauto ka diri
Baka nga, naroon na sandang damita. Ay, imitong ko'y mau. Ara kibun ko rayo sa kamato angkay. Tere-irey. Pun teperan kapel. Teperan kapel. Ngayari, sinangang ay bugin tere-irey. Sinangang ay bugin tere-irey. Te, anayay, am ko na, nangam kaupay, kemdari pun takan kaupay, tonit, nakon tere-irey. Tonit nong tere-irey ba? Sinakatayan, ko siyakan na, anak ko nanti, patabaya pupura. Ano po nga nipagkiyateng, di ba? Nawala kayo, nakapanyaw tayo, na tawa meuru, tayo mewa di minis, yang mga yakokin ako speak kami ngayon, nakay kay, yung buto ka tira, tayo katawa man yan. Pero, Kuna pa 2 minutes. Asa meron wala yung minangan niya, 2 minutes ante ibagin taban ako. Jangan pul di panatake siwa 1 minute. Kuna ba de speaker ko nik. Yari mo an wada de kamaw. Nakoyum de speaker de president ko men la ngai tantin kaben men de tiapa. Ali emon naba. Ali emon nora osintai. Ka emon naba nora mo osintai. Kaya di kamaw na ko ano ko kaben kamna pel mew. Era ba de speaker. Ako na ikalapa ko kaligaw tayo na marulututan na yun di ran hari di tebugin katauman katauman yun karigirek bugin teri karo ako atas na waki na marulu di sibiga ko rin na mati tati te ko to na kangai I never dreamed about success. I work for it. Ke yakimi yakina teri girek kita di tokan kai simma kuri ai to ban de baya e mata de yonra ana ki ona ana ba de zaudak adwan giripas yon ba nga ki na ki ibugin de bodo namat sagi miya kini bai simma kuri ako asna kai sagi bai de bewa ta tarong no de bewa kita pa kinti ki na ta de moralik de la bori to ya katebek panatabe ibugina puta kinakaw ako pain haramero ako to kodi ki bai ka agi te kamuri to bai ka yasane pantabe ka ginti kemero roki na giti tan ari de kataw man ala na ko agi kin kaisa gi bai ka ngai men te buabu ino buabu ono bui se million te kera ki yon ana kamuri de sauda kayo ay kurai tagin an kama tuan te yari ba te me tuan su pa yan te wo 1 million na yo yan ngai an benchmark ya estimate yo ar ar ki mani ni ka to ari sinaki pa ka yan ay gurin ta gina sibiga ko rin ban te ka bung tu yan ko ay san de gilon gili bas wo 1 million ay kan ito de rik ay sina kama to pa sinaki ge san ka te wo 1 million na sinaki ma ke yan awan te ka mo te drangari te speaker ko rin ko wata kina ba karo ari asan karinak an katire inalon te katauman in karigirak ibukin taragin te karigirak te tiako asbo rai niyo mari asan te begia ramen te drari are kamaitan no te karin man ke investment de sekta ayo bon ngaya kawilan bilaki an karin ngala bari garon karigaman bari noron narsisan zaki na bantay ka ano ko sige pa ka abibi teroi pare din na kuan pa kay anak raw iran nga matabaya kay mesta uro si gura intagi na dispiga pasamon nan ko dinanon tayan JV gitin partnership gite rita ki nuak asrita ki ma kampana agi aronira numero no takan ngayo pa ye di o wastaben wayakin di dispiga ang anak am busin te mere am no lori bay kana sa pakadiek namaki potek mo lu te mere ako busin ay nakaw ina kahit ina busin may ko kang ate sibu ay kang ate kan welcome to the abgina ka sikatian sinain pun katulwa gilibas
Panang bundi ba to the capital of the world. Pa asinakan waro ko na kontakat ningan. Kaya asan dagin na di. Laura men takaita. Aste ben wagi ani karoro dinanon tien dinanon tien Javius wagi. Patraro ndora no konti. Tumana kayo. Sina liya kinagimo sina learn mo. Karogin bae kay tuwan kamakuran kay buki. Tagawa karogin tiga kadamaruan tiga. Sakatinua. Waro kon bae kay no konti ana. Tagina naman tamakit. Ang mga punta ruwagin de business ay akin ayo. Samuel na kanis kadis tatali ma wag dan gila-gila di. Desbiga ta sa konan ni kangay ay ni mabuti ka tibuo terapako ay mo nan nigiro. Ayon kaway dan waro ko na kontakanta ni ngat. Kanya na taya kanis Samuel nan do giro ay nayo. Asa kami ang rorian di tante tikatauman ni tayo kanaro kundi bugin karigilak. Enangin karagian di anak kayo bugin nakaw kiribas aning pun nakaw bunsingay yan bay-bay awakan na kanuan din babay ayari iko nan sigas kan karaw no ya Laura man di dira kay tray pa te ko wa man di yang wa ka tabigi sagi yang wa ka sagi yang kami ni non te kata tray se te akin di sati temen may Christmas ada kami ni baik kay non di boss mari kay no tekari di investment kite temen ay kura ibukin tinto wak askara pa ya tan na dubok ako kini speak namero mapa ya pan dibigin kapan tinuwa mo kuro namero to one of the Gilbert group I mean to one of the lines the Phoenix of the lines you know mamahingin di ding me des singay di merawa aku rindo ko yen kapan parang kanay rai di kano main e po ye jonon di rawak di jonon rawak di jonon dai kanay mga rai no ko mayo sipo tutan ye kanay mga rai no ko naramero sa mga bunsun ngayari tiakaw atagilan naramero e koro bale tenu mo koron amang koro na ba mga sa kita naramero ay kay yon aruya pag naramero di Gilbert group nin tingin niya metes jonon dai na nin de bigay al bubula ngayari is kata-kata tadi yari interagi na main hori interagi na baikay pas na kuyen ngari kira-kay ibukin kapay era bol nawat ako wakan sikati kan ni kaya kato ko wala kang pa imemeri aron di tiran hari ta imemeri aron di investment kiti teman ya katawa ibukin dikirakin di tirayo yak ya mo angay me kura ay kita wag imina ari nanon aralitak makamba nagsuwagi makay pailaw de mais ayasa di kaporo Laura ni tage kay invest kari kay te wa kay yo ono ko ta un te million ayasan polong kay no ni pas yon kari kay kam nori kay awan yaki note non te po ni kay inda pare ayo ri non wa kay kasi ayari ko wa ko na kinora mai kay tinan investment ay ka silita kay marora ay kana woro ko ire no kontakanta ni nga ayati kaya kan sila kaya kan ay pa yaki ka kamo ko daw ta kayo ngari kaya titrayo yaki nora ki kan tepo ki ma ye yaranga swaki mangai di non ara dik ara rita ki ma apa ki abuki a kampana ki abuki titrayo akan tepo wa ki skona ni kaya kaya ti ta sila kaya kita ama kawin ki penti de peroro de yo ngamatua pa tawar sa giraron ko mare kamu yoy amay ka kamogura si waki na kita ko waki wala ka yakan dinon te tatapugin ka toman para ikay tinan investment dari si pay JV ma kampana ki honor na itagin na demay san esen nga porok ana value to investment esen nga porok in the sector the both like not fisheries dinon aranitak JV ma kampana
ko aska de akan kan de ko kan de sisa ki tas ko na an ka para yo ko ni ka mata ta na pati jongora pa sistema to an gigiyek an ka koron on te kan ni ngari asan de bigi kan ti dira ka dai pa suwak ni mo ko ni ka koron ka non te kan ni ngari ko sa kapenen na kabore ni pa umero me ikai ti speaker ko rin asa ngali ka panara ni karaparap na konteminda teman makain dan sim yon parongan karokin ti tebo yang temaro ayu ay to pa lain yasin kan godak temaron ayari te ma raw ni kapal boto ka ti kadoma ni yon ti kali kita amen meroro akan ti speaker ako korin ara pa intaino temau di troy tam korap koraba teminita ada sa merurungan na rin sa titipan na karinig meteorotin na ito. Tiyang rutin ito, ang manikik. Tisati. Urapa, speaker. Ay, sinangala da bewa, ala marurong. Ano ko rin ka marurong pari hapon san arang maisi. Iyang marurong kaya akin si makanuan terari. Ano bang, ano po yung gataw mo na di. Titaw tayo kaya kami na yung metar. Na yermon garabate te common presence man atan mauri de bugin ka dawrawan terari te pogi arang pon ito pa pon ipon dia basana mero yon te ka tawmon ayo para ayo ka tawmon re sunan ka ba pon do tari ki miaw terari te to potan arawa yon ba yata kan ki basin nongora te mero yon te angate te man ka tawmon de te ka tawmon ako ngai ng extra din tawsin te yo yakirangin kanga mama is norokina ito ko pa sugunya pa kanga development opportunity kanga ya ngeke ko ngaya si de puno na kine bugna ya ay information tante ay to mo de yo ya ngaya pun akabinek ba te atbo ke yari norokina ka pare e pon daw ta kanona no ya arabo to namat pare kan stara kanga mon Mondikin dapat orang ke ino amat ngerokok tidak iu atau iu tu pun kiri sinata iu pa ari kipai ye ari sekolah dari Nori tongai ke sampean imiau yon kilibas ke soa mon ino amat kilibas ngerokok tidak iu sekolah Nori bagi karena buat terigirak setu causeway etcetera tongai ke daerah yang saya rekomendasikan kurun tuan ki aku musme pondiki wanuri ne beka asendik ki ari to ekos pa ye dirgira ki yonna per temera ayang sigiroi o kangai te donorak de king sos ki punte kawai yaroi ri to teranar ki sadarai daigai aistate angai ostrai ne bedan pe kari ki yonna per taroida ako na arabo to namin arabo ko nora to boy erik to ya wa de sto wa ki to ana kari ko boy no konde ana contribution de tan business no konde girak ya sire ne ben kai daw ya tan kari girak ida ya dan dongos paria apo kana bandari na ate de service ya e wana ndari po ka te girak so ko wa de to ke ko pun ye de ana wholesale company tenan te daw te ang ko atau tidak yo ya rari arawat ada private sector gitu hari aku dan korawa yo oh kan jalan dikira ya aku nandang jalan dari ada bisnis ki sebenarnya ingat tahu ini pada tahu teh ada tahu aki invest di jalan private sector tahu through ya policies ki hari aku dan kau ngat investment for investment aku dan kau ya bisnis pan aku dan bubura ki atau dengan financing institutions sekian aku nandang dari di tatenan loan ke de manen kar kira ke ya konan dia kira ke sunan nore yonda per jadi sebenarnya kar parap dari de kira asko ko wa e ponang dawa tar dari ara development needs ki ara kai naro re bukin kira ai o ware ya pon te akina ke babu na pa ta pon dang dari to
ara ngom menak ke jadi ta to ko wa kai ismarogi na to po kayo sina pon te akin na ta kilipes e pun so ina tau ka mai sin din to wa ki te na infrastructure sa ke sta ko pa ari ai dari kangan dik isa yon de per kilipes pa are bo to ka ro te trigirak ko ikan dari ikan kangan mga wari kari kita dari ana tim te po kayo ari kangai pa Pakaruan nanon katarataray ka awana ibukin tirigirak at meawroy. Ako ay ikarapati daw teka. Teka rin ipon wana roy na kontinari. Tirigirak at meawroy. Ito pa saki kunan dinay dito ko ang isa kunan gakiwet ko wari ipon itemeton nakitaw kaupay. Yang detayo sikunan taray tinan ang tatuwa pa anak ko na ni karika ada karika mana yang mas poni kiribes na ada tayo setayo pa epon temetuan nakitaw ada development resources yang kau paida ipon pautoka tidikidaki ina pun kapil makaro tidikidaki o teme roy na sekarang pa itinan dari anda effort daw teka ya sandari nuwakin na tayo o teka ki asandak aki ako na buka dari aron tidikidaki ay ko to yera to sekarang umumnya no de dautek tatapon nara ara kariniyang kane ibusmay kane yak ito ko pataw ara ko wari kangai pande pteng kana ayay no nung tay mamma ne ato yere ki pataw ko tenga kiten mo tenga to man ndam dis ito ang kiti titaraw ay ako nando kare kangai pa ye tangiran terpore ako nang ini kay nonoy pa pakuan dia ako ni dia namate don non popay on kaya tenan ide ke ayene be kay no mar ko tangira te tanki bukin namdat ayare bukin na ko na kanga ya sa kapenya mo tanki na ko ako na rota ki nyaura kana saki ya kide karanda erori bukin te ko to moy aspon ko na ni kiyakina arterian no ko po de stoa no ko kay tabo ke sinakain no terporo ayari to Hari pada hari tawan nara, hangat te foto ni yang mana sekata yang dari, sekata yang banyak ki, yang kita rono kote, dari te tahu te kami, ada kantor yang ayu, yang nan waya hari pun yai, to ati me to ni yai kan nono yara, ada buat nama te bukin terari, hangat tangiran te mana ni karikirak, aku wasasan hangat tidak ini dan on buusin te menok, ngai ito ko yai te ai ite ben ka kai meto kana puni yai ne mane vek ye apun te mane wore ke ri bukin arwatani ki te terari anga te ap no ya kan bot ye panasi ko nan dare anasi ko nan ndeke ne mai ya panang ananga ki ko ni ka te dai are ngai ko yai te tapo ki esi te ran yai pare esi sin ka to an ka to wo pung ngi ka to pung na de kan ari abun to sira ko te ap ya kadika terari titing terain betul ay dunan investment ni karangin warirek anak ko na niya ya impact na kon terari na kon miyaw ya rapota na bitan ron na kam katayan dari angan kata nota on kan promote nami marin katauman ayo ya ditawai kan dan arari ara busi ngaro baki manaya ke monterari ya kiri ni ron te tabugin karikire kayo ara kantani ngabare the development na yo kangai contribute na konti saksi na no diri kan ro pare kai tenani investment na ko nan dari kangan nemakina ke yarari ay impact interari to immediate term given the long term ayare arabusi pa yarari ako nan taraki kai na ro ando po ke yo kantani pa hindi ita bela tarari te ani to pulis ani bota ako ang esan ka tanota kan yasan grok the consultation pa pa yarari and grok hari batang apa mungkin ada itu militan dari, time yang mana kita cerita orang kau benar benar nasain, nak kenal apa jadi kita itu militan kata nota apa, itu mana yang itu terari, itu pakai yuk, atau tu orang kan ya nak kau benar point ini terari, aku ada si lagi acknowledge on angan busma yaron ya, ayah kita nama urin, ikaro dengan project, nah, kerana setara dengan ayah punsan
nanga te tau te ka pena ina ka pena ki buki te project te buwa wana buki te tabun te million ayo sa ye te ni kina ne mana kanda ne ono buki tabun te million ayo rawa ta para para na yo e era ki ki pena te nari te mani e poni karawa ki te project ki ya ki eso started ki kana no pa irimi ore te nani kari kira ke kai ana ka piru maka aron te no roya te kira ron to poke ate ki ya irona te tanga te busi ane te nang ke ono pa apun kata ki roi ngakina ki te nani kari kira ke guys taraya abu buat abun te million da sekolah sprint yon te nani kari kira ke no konte ringal ro arang antari ngapa anak onan dari ipon kakaro ki non project yang namais tengah tabun ada yang pernah tiaginak pada tengah tabun yang wah botan mana nak kan buat tabun demikian arang antari ngapa arang ini bangun ada nan project ini kapan egai saya kira orang pakai itu project ya yang bangun ibu kinte terari tergirak ya senada dengan musi pak terang pun kita udah staff ane pun tai karo ta yang mirari itu apa sistem itu nunek nana dari aki tahun terari anak tahu mana te botakin maguri aki tahu ya tan maguri pada ai kan dara ada kantani pada ye bong ana ya no kan dana andari tenan ngaki ke na anak apa ye ara botan nama taki itu pate ta ukapenen point dari i kandari i kan raise ta bonte sa ta ya pa epon etemeton bubraki ay ang tahu te ay invest ilon terari yon terani kari girak ako tahu itu tanah te pakangkai atau ada punya million ada kantari ngapain nanti metuan dari pun kakak kira kira on maintain orang kira kira anak invest program hari ya response pai ya Hispanic Kiribati Hispanic PC ande pada itu ana pun orang itu bilateral dari negotiation pun mana ada pun tagi ada otherwise pun mana kita saya tapi ni pun dari kaitara ya kangen rabot itu pun nang access pun jadi ada kantor ni apa dari nanti itu dokter kan makaraka nakon te dari kan no ori pada orang dari mai sakit anak konensia anak konen tu pagi rabotan nabat itu asian itu contribution nakon te meroro yon te pokerang te marwayu oh ane te semana konen te meroro ya tapi yang petakar hotel kapura pada speak kuraba isati akordiak akan de semeroro ori mina pun disati temen akordiak mai terteri terang Palestinian Ryan apa disati kula pasal pada orang pun mulai kita temeruru pasal apa kangaya pun nangin tayan kantani ngai kita kari kira kaya pun sen terpakai kira ya orang sati ya sepun nangin nongora panan tahu saya kendan gamata tayin apa jenani teragi hari kindness marun ya ayat apa tenan minit ay kaya sen tete yai tapi wo ke tenua si kan meruro yai te speaker koreniak mai mai nei wa ko upente lidan te panan iga kai ta ona konte te government presence at minitan teman on lona kima ana sakolo pu ga upente kai na planning unit tadi asan makuri kola ngata maro arunte te pu ga stak ba pun ngai ya nga te kata umane ana ngini ka kawa ki bugi ara potan namat pare yo ngai ya na pun wasira dak ngapun ila wasira na konto mane kare kanta ni ngaya tahu saya kaya nanti 20 didik kare DKB20 oskara apa pundangin kanuan te kata umane ayo ngapun amun takit na aron to akirak ngapun nan ya nangin ini kau kukure serangin nora aron pidirakin kura-kuran tera te mane ni puk mai yara tenan to na pa melagi tenan tan pukira sa mga nagkukura ini mungkin apa sarang indora aron ana mena tahu saya kali apa dalam mana ya karin na ino te kari kirak te kata umane mungkin te kari kirak ngayon na iputari tari asi iti meto amate taru ati benita
hindi taron panayara araputan namin tani karapati tau te kay bukinte to akin kaya ngaya wakin na kiyon arap mo kurari takaway o tapos nang ini kakawag na bete to speak pare yang ka ipyaki na bari kaya nga di tiyan wakin tayo ka no kare nga tuwa yara na mga tipinat approach in tinan tikin tinan karawakin tinan karikira kay din to ak Parang kalero ko to pa makuri ya pun nakakinto at karikira kinta kawain kaya kana ya pun kunana pa ni karawa kinikapan ay kain na no at pa makuri nakakinta pun to walk to causeway na para tari para pun ko way yai takanga kanaro na pa yung pakara causeway yari yo the marian mani to yari pare to iri de doran sati de medona tare pa sa mga nangin ton ngau ngai da kain betul tani kasi nang ang panena penkunan karawa kini kapan bare kanga puniyai tamaro na pa yak yuk tumakuri au wari de kina betul kapan mani yai kana apuni panena ben karawa kintu wana dai ngaya segara para orang konti tahu teh kan narin teh bagi nakin takawai orang kan tadi apa aku nana bang kan ini karawa kaya kana tapi wa kan da yang anak kita roh mana ba tadi dan seti yai to kan tadi ngam maingin te bain makuri pare nora iron takampanare kanaro benawakin na kito causeway ya tirato wap open sim to wana na makapun kokor ana pun akere kere na rapatan sim mare na pun koro takawai yera nga na pun nakikuna nuru ana baron tena nga to tenan katau yan pusin karon takawai kana esap territory ana mga maing na konti makuro to ina maing na ko ye te do isikan ntaraya to speak warinege Kanga yori pare yang dingi jalan kari-kira kana tabu. Atu wana nang tata pete be uyong pe ya kitu ka kangan ka kaungan no tau ta kaya yani. Kanga yon tu po kare pun na ko ya jalan grassroots. Are pun dara putan namat. Ay ya na ga the livelihood mena. So tira the project the small grant. Sa tay ba di meto kanga ndiri kitu po ka tutan na mayroon sign. Nakikinian te kataungan ito apun diri ka to u ka tapun timilyon ka to riri kito iraw. Ay ko na narispa kariya na kontrante to at livelihood na ko yatinan the smoke grant metrang gero na pa inora riya na tawta kare to tumay sa riya nga saina ang kana pun ko na bandang ate tawta ka to tiya kin na mount are intero itapuro tiya kin may sare ba kanga pun yai nora kin tana kare kina kayo pa yakin ang imanin ang kanaro na pa ipunang wari kiti tumay siyai Naroon na tayo ka ano, kasi spas pa yung ay ibukin na kaya na arap mo kurap terjadi. Si buwa nga ni mapupuya ko na andik. Kahapon na kero ito karikira kaya. Karin na tataw tayo ka ni po ka may sindi teman na rito ibukin to smoke grant. At ako na ko narikin nga, hindi ka tinahan karikira kaya punta na ano yung karikira. Ada kan aja gitu kita yakin yakin kan ada kan apa inawasiran teran baru koi dari kina konti economic growth dari kau pain tiap yang ini kakao karena ada lagi mapio ori kia ya rapotan namat dia kan itu meton busi tahu dah beterang kero napa anura dia ini atau ekonomi dah ni pun kari nari kita hutan ada tahu mentu ref pada pun kau kan kakao kin nai bukin dah turun naruh oke saking ini nanti ya naruh pada hasil kuran berbalik arun kan on tepung may ingin naroon tumakit ng tumanin John na basta yan kanga ngay kare kinakinta yan puwak ang kay kanura kiki ay kapon nang inukuran nang nururo aron tamaron kanga kurakuran araman ng tanya atau sa kinabakuran na tayo pati nga ilo itutok sa anday pun kanon na nababayad ito ako ina may ko wari inayin tayo na waris katawa bukin tururo na ro kumba Karena sekaturu angka yarun tamaruan tetaya yo, bukin tayan karikirak, bugi ya turun raya narok, ay napipi na ba utay ya kain turun raya narok, at anang wali rin na ba anak ko nang ini kapungan na pare, angin tayan wak, atur waru yan na, inanon tetaya yo, amapiyo na para putan namat ang tetaya. Yara nga inang jeti mato ang takanta ni ngare, yang ikarapa tahu tayo kan darun na, tupupat apun milyon nga ya. Apun naraman, okay? Oh iya yari wani piti,
miliyon mentera mente to refare inane yang kan dari pun kain sina konte yan karikira rin to akere ada to tini pita pun miliyon na konte kawai ya es was pagi na konte ire ya to terari kigare ya sen maneveyate to komen presence atu wana kan si kan ko gyo kya na konte dauta ka baterangi orang kan dari ada kan hapun tenan karikira kayak kiana pun konan wasiara kiara sekarang apa ada kangate nani mana di terate yang mana kara yang mana di tanda kemakuri ni makanya sekolah puto kaya di tu tan ni kara karun nari anak konan kari-kira kiye hari pun kari-kira kaya na pun dikira kiri kiro ye kangasa kita yang kari-kira kaya ndangin kapu akin terepo toti tinanda ti yang kapu roi mate kan kari-kira kaya pun sipu karun na yang kaya naloyan ma sakti yang kari-kira kaya nga anak kari-kira kaya aror mera nga penanda nga si kan ko kyo kaya na kon taw ta nga ako nan nora de nga riain kai kan si maruro nga yon ne kanga arano auno nori taw naki kanga pa arano nori ba punna uno nori inte ngai to akin kari-kira kaya yon na clinic yon na apara apterita pare kangaya orang ini kaya tenan kanga sinori apa anak kapun kakaunta betenan implementing men pori saya kaya karo te kari-kira nakin ya karo kita kari-kira ki itararwa kita irun terapat ate to wax ki te mise ki angan ngi awak te mise amang konan katoka kita nan maguri pa ya nangaki pure ite te melat ni tenan ada ti yaye Isoi karo kiti yai. O aro ko pain di klinik. O ako na antaw hingan pain di klinik ko. Apa ka financial pare. Giamang karo kiti yai hingan dari ini mga rate kapukuri ya ka hingan terapat are tuwan are itape meti terate environment kita ti yai ya. Ako na hingan ni puwa pain di kari-kira. O ama to announcement so o kan tanan pa kay to pa takaw nga ta tawda ka ri ni bubusiya pa sira yang yaro no papun kunan mokuri kangan ni namo ni tananda pa tai ke kangate tanan stakeholders in the de kari kira darwa na ge pun wakina kita kari kira ka pun wakina na ke mga kangato kitokin parang kan dayo ang ay sa kunyang kan dayon ada kari-kira kaya te klinik kaya wowa kaya wakina ape makanya mga pe atuan kan ba mga punya kan na system de mise are mga puntang ini are kana lay the foundation na inarabia kita main kana ko kinakoya mga ko through nori apa e comply with the design or the menare e kanta nga benarien ni karo kinakoya o take time an o ando to wana nganya e mga peri kingan niya yara kari-kira kayo pare mga tatanang akin kan ba na mga nori ang kan tatanan insini enterante the works kan tatanan ra the quality survey ya kita antay yani ngayon nga ye tapo niya hangay ka ako na katamarwak ika pun wakin na kita kari-kira kaya pun wakin na kinako na pero amang akito kitoki pare kana to kitoki dapat ya ako nani ya ina ngaya tanan ko dismen sa mga ano ko dismen nako at kay irian na pa ni ka ngay yere kay bai ka ako nande kay ako nan kami meri aron ano ko na taw ka ni kasay tanan kari-kira o yak ta kayo pa tay ka pa ka pun mo ko dito wala batuon ma itabi ka pantera tirangkero no pa ako na ari kini ka umagi pa anam mo ko dito kita kana apun makuri to kita naki tawan pai pa ipuna ande ken ndabeda yari ka aki mo swangira basina nora ayu apun korona pa ya karikira ken naki karikya mo ti yaye ayari kaya ikai tenan pai ka isikan kau ngaya di tau ta ka terang ngero na pa nori ai kai aka ona beto kora e kora ai tau ta o sinang nora di tau ta ka pun nang ni makuri kora ngai teman nai nang ni pa na kon tau ta Ibu tahu tadi, karena aku pun orang diri kira kia perangkai, ibu nang diri kira. Anarun nare pun yakin nanti, tengah umum presence indana, nare meruru yang terkata umum ada di appropriation dan
bill that is percent pass the growth ana ko tare ya ko wa ni na wa de taka tu bua sina ma ki para kina ko ye ngana ko nuran mata ina ka ngai ka re kin ani compare na met global men the economic growth apun te achievement na nang tamar ngai taman na ina ni ka kai tau ye bare sinori apa pun ye te kera ki ye ta ko ta pun ye ka pa kan ta ni tera te bewo sa ki pun ka ngai ba ya pun doi ni na pe ni ka pen na overall ang ana ko process na ron te wak o stock buyer ngai ro na ko pun ye tiri kira kenang tamar o sina ka nga ta ta ka nga ki nang kan sina ka yan nori tena ni tera re ngai are ka ngai ko na ni man ka pa ka ron te ana ko ra te ta o to na nori ang ngai kan ni tera ngero no pa ko na ne apun amma ko rito ke tena ministry ke are kire ke mate kari kira jaro anakia timang kayang ato puniroi bangana akayang ato o ngayangan dari ako nande ke mga delay the project ang na delayed ako man dati mga the project ya karo gyang makro ako man